fonga mai pe le Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, Samoa I manuia le neaso.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa tolu a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua whapea lava o na alofa mai o le atua i le lalolangi. Ua ia au mai ailo na talii e to tasi. Ina ia le whano se tasi e whātua tua i ante ia. Ia maua ia. Leola whamavau. Le tamama manai. Ia vi ia oele nei tai au o le tai au sing ma le tai au o le aso fau ai au mai. Ua mole maula wa fionga pa ia pe ona mātou whita wina nei tai au. O lou lava le alofa. O lo walofa whasafua mole laulangi a toa. Wa e au ina mai ai o lo wala pele to tasi na ia le whano se tasi e whātua tua. Ia te ia ia maua le ola e whamavau. Ua tele tale manua i titi malala nei tai au mo mua na mātou pese o vi inga ma langa ina lo manu malo. Ua mātou wifo i o luma ma mātou whape atu e pa ia lava oe le atua o au o le atua silisili ese o le atua mamalu o le atua mamana o le atua e pule au e mea malava le aise tu sama oe o le atua e soifua ma le vavau e o lava le whavavau o le pernise o le file mou o le atua la eile vi ingon mamalu o le atua e pulpuru le mātango fie ta mafa aftaile lau mea lofa ua mātu taris paia ma le fifia o le ola fau mātu maua le nei tai hao whaaftaile o lofa o le fau tuta i manu ia whai ngā māru longa sa tō whai o tangata ia ue whaapopol ni aso fau lo lātu si fua ma le mātu ni yola o mātu o liele ni aso ngā fua o luas futori i aso o le toi masina o le wholaunga nei tu sanga ua whaitau aso le mātu a ngātu se i patpatia whaamanatu lau mea lofa mo i mātou e ala ia Yesu ke risor ke wisimasi o le nei tu sanga o te talo ia whapenao na te pena o mātu loto se o mātu te lia ma le loto fia wa ia maua ainga o mo le tanu se ke risimasi fia o le nei fo i tu sanga alo fangia le tanu ia a mese fo o le Pasifika a toa nei vai teime tele na whati ai i malafa natura o le mātu te talo i yelfi le mua lau fio leo lau ina Samoa ma le Pasifika a toa ma le nei lau langi ili nei vai tau tu sanga wa mātu iai ia manuia le te malu muli panga ma le tampo inga nei o mātu matua tu asin sino le tunu i malu mao te malaora nei aso ma ua pela latu se fua laude le tino se sili le nganga ia le lo fatasi mai mātu talolo mātu o tua me umala fora mātu whaia ni aso fau e mai ia mātu whaia lava i nei fo ili vi inga ia te oe lo walofa ia fasa fua mo nei o mātu te ngata i so se tafara neke lope o lo alalam papa awai
ia ma ia whapena o na mātou, te pena ma le loto whiawhia, whamanatu ki Krismasi o le nei tau sanga, ta mawhamunia mai le tau tua, le Radio Samoa nei aso ato o mātou wale mātou wala au i nei mea malawa, e ala le swafa mara malo i si kirisolo mātou o li mara mātou whaola. Amen. Filemo o
pespesenga o Krismasi mai lava pesere karesia me tisi whangatongo America Samoa le tautua mo Radio Samoa 5 I vatola mo ina wata tonu le July ono. News in Wellington for a 19-year-old who's been missing since Saturday night. Maya Johnston failed to return home from a walk after Christmas drinks in Upper Hutt's Tortora Park. Her family reported her missing after realising the teen, who's completely unfamiliar with the area, left without her phone or wallet. 100 locals joined the search yesterday. The New Zealand Defence Force is cutting free flu vaccines for civilian staff and scaling back gym memberships and international travel. Documents obtained by our newsroom show the extent of cost savings. Azaria Howell has this exclusive report. The Defence Force is unable to fund free flu vaccines for non-uniform workers, scaling back minor administrative support to Gallipoli and removing gym memberships for some civilian staff. Ceremonies are being reduced and the Air Force Band may not be able to play in every graduation. NZDF says it's facing a $130 million budget shortfall. 2 men are due to appear in the Hastings District Court today in relation to the death of Napier man Boy Taylor. Emergency services were called to a person lying on the street near the intersection of Emerson and Hastings Streets in the Napier CBD in the early hours of Wednesday. A 21-year-old and 33-year-old man have been charged with wounding with intent to cause grievous bodily harm. Auckland Mayor Wayne Brown seems set to seek a second term, with polls showing he's become a hit with voters. A Curia poll of 2,000 Aucklanders in August shows he has a net satisfaction rate of plus 25%, with 42% rating his performance as very good or good. It also found Auckland Transport rated at the bottom of council-controlled organisations, with a net satisfaction of minus 11%. I'm Kay Gregory and that's news. In the sport, Phoenix coach Giancarlo Italiano's lamenting a poor day defensively after they slumped to a third straight loss in football's Men's A-League. Wellington conceded twice in either half, including an opening goal inside the first minute, in a 4-1 defeat away to Western Sydney Wanderers. We've had 3 defeats in a row now, but now they're going to try and find their identity a little bit more. And I think you need to suffer as a team. You know, these things are very important in terms of evolving. Meanwhile, Manchester United's patchy form continues. The Red Devils remain 13th on the ladder after a resounding 3-0 home loss to now 5th place Bournemouth in football's English Premier League. Two-time NRL Premiership winner Joseph Manu has scored a try but been denied a winning start on professional rugby union debut. The former Kiwi star started at second 5/8 for Toyota Verblitz in their 30-27 defeat to Kubota Spears in round 1 of the new Japanese top league season. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai ona awina atu le pōkala me ale mālua le tai au ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le Shop B5 i lona tuatusi Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Whamino Joel Jale July ono, bobo na whaatalo whamwhawhila i le nei tai au fau, tu lima fo i le avatele ma le whaaloalo sa mola tino pele le pa ia ma le mamalo lau whaafunganga ma lo lava le suifua maruia, whamalo fo i le tino ia le whalau. Tātou mua ia mua o whaasao le lofa sirisiri ese o le tātou tupu sirisiri le langi o le nei whau ua mboni mailo tō se fua ma le mātou malosi le nei asa whau o le aso o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai pa patia le anga le lei sirisiri ese o le tātou tapa o siri le langi o lona lofa o lo leo ina ma malu tia i pelo tō se fua ia o lele o whaita waso o le tātou anga atu e whamanatu te kirisimasi o le nei whau i tau sanga ia ma le tō yaso o le tō masina o le lua whea lua se fulu ma le wha tātou vi iam whaaftai le lofa o le tātou
tua ia le on fai lava ona tu la fo ina lo tu si fo ma to malosi ia fa ta mo aval ta fo lo ngal fai ungor nei fo tu sanga fa mo na au ni tia me umor fai ungor na va yaso tu na ya tu fa ta le tu o ta tu real nei aso fu o luas fo to ia so te semba na ta tu fo lo ngora dua fe luas se fulu ma fa o se mai la fa fo ngal po kala me ma na ta help ala ready somos for lima e va to la mo na ta sha ba lua fa pena fo insinio ta Facebook ma YouTube already samo sero ta spa te ma fianga pesta LJ lo sia ma to ona nei ta mai many te tu ina o se pa ile tu la eva ile tayo nei Natasha ma lo se fo ma lo usule nei tayo Ia malo le lange mama foi I lo sunga le au vi ia le tua au lia foi le nei tai au fo fatalo for foi fa fonga mai moa sa mo le nei tai au a blessed Monday morning to you all and welcome back on our show. ma lo ia wanga ngana ba ki bisi masile nei vai Le tai nga tonu lava tavai. Ioi. ia le na ole na namu na ole o mai ole famna twinner Christmas ole ni foi tu sanga sa fai tau masina fai tau vai yaso ne neu fai tau waso ia le taha tuanga te famna tu Christmas ole tu sanga ia ala fa mai lo taha tu tua mai fa penao na mau taha tu le taha o ne vai tau tu sanga o taha tu yai ele o aso malo lo ele o mea tau mafa pe ona masani ai ele o mea lofa pe ona masani ai tato ama wale mea lofa po ngi singa Saole. ole tato mantu ole sidi ese ole lofa ole tato tua ia male mea lofa sidi atu mea lofa malaba e ala le ala pele yesu o le tato tua yesu keriso fa no mai o fa ono le o mo tato ia ma lo fa ftai le tano fa ftai foi fa no le eveni ia o fa ona so mai ia mo tato po kala me ma ole taiao ia mole tolu masina o lumana yatu familia le tua le pulenga mana fainga ruenga le beni mai latu fa lo fole I la talata mana va lele fa kausula e ke au le yeli o I fa po posisi au le kele le vai tamor ke simasu ka ko ye fitu tele to la ono na bino tele lo tau mo o ne fo tai ha mala matanga va so ta to ye to kwa tele fitu I le tai nei tala proklame a reto o le ono ta to maro ta fa le nganga fo le namo la matanga ne va so mai pasta la fa le copa today in history data pa vai body mena tupu na so was for tolo December tele to sanga ba le taina e al fitu le tai nei fa po telefone ngal po tania pa ta fitu di sina tala proklame mo le tula mo wall proklame maru le tai ao ta to le poti mata mai lunga ole wala ole nei fo I tai ao fo Fatalo fatu af tavale malava fo ile nei tai au o tatou I lunga le ala tele matu aso longa le leile au ala tele le taimi le nei file mu le aise fa ala vela tau tavale ele o yaini poloka ia po nisi fo yo vaenga e ono la pata ia tatou le nei fo taimi o le tai au so ave tavale ia tau ina ia manu wia tele ia le ala usu atu fo I lunga le tele ile nei tai au e mafuta mai ai fo ile manu le tai au radio Samoa ina wa Luminu te aile tulai ono. Tasi limoi votu. Mai ga matal talo tau nei fo I tai au fo tamba ki makaura o kilani no whanga whasa launga ale radio Samoa se furbalu o ile malu o le ea nei vaenga o le tai au fo. We got a taufa mo wina le so la fa solon pa utimu ma papa timunga I nisio taimi I le vave au nei pe tai la fa solatu ina awa o malangi le le tau I le tele o taimi o le awa uri ma le fia na nei fa solo ina ngi mai savili mai sau te sifo I nisio taimi lua se furman tonu mo lunga le ma fana le mo tanto le so as fitu lona mo lalo tai au pe audio le asusuru mata ngo file la tele vai ngo au kilani los far mo lungo ma fana fa mo wina mo au kilani e le aso tai au so Christmas Eve tai au lang de le tau Christmas Day la so lulu pe audio wala fa sona au lang de le fo le tau pa ultimo ni so vai ngo au kilani los for lima o mo lungo na ve velo le e mo le aso Christmas ina so lulu pe audio vai ngo yon tuatu la stoffi la fa sona au fo lang de le tau fa pe na fo na au lang de le for raile lang de le sto na lang le sa le ala fe ro lo mai kau di mo nei mai aso ya fa pe fa mai na mai kau la fa le kong kau mo ga ko le fa mai le won ni kai afo lo fa mai le ma ngai ya era na al mai ga matana na talo tau nei fo I tai afo le tau to mo le sa mo spolima e batolu amo e na ua se fulu minuto ua te ai nei ia lei tu la e ono usmana fa fonga ole lui tau mo oi
Ia, te whatara whatu. Whapoponga o tātou polkalame o le lutau mo oe. Tusa la apostolo Paulo le kale se kolose, lon tau pue tolu, whai upu e lua. Whai mele tala la apostolo, yo tau loto lava I mea oirunga, ai le o mea o le lalolangi. Yo tau loto lava I mea oirunga, ai le o mea o le lalolangi. E le o whaalea ngā ina le apostolo lo ngā lue mo le manui o lo ainga, le tau singa o lau whanau, e whainga o mea umma e te iloa, me whaina e fsosani e le community, lo tau no. Ale mea le whamua mua ma whataua le apostolo. O le teu o le upu o le atua ilo mawhau whau ma lo loto. E tonu ai mami o tonu mea umai te whaia. E matua whai o le tala Yesu, i mata i ono whai upu e toru toru. Yo tau sa iri lo na malo, malana ami o tonu. E leise mea siri o nga mga o mia i kaimingi, ngai lo le mea le ka o le ami o kong. I le ka le sia, i le whai ngā malo, whalapo konga, ngu uma ainga. So se ngā luenga, e ke ami o pio pio loa. Iau whai ngofia fo inga malepe, maki kiva, ma whaare kongu ngā luenga male malo. Ioi. E leanga loa le puipuinga, leanga le kaikainga, akangaka kaikainga le malo. Whaare kongu a koa le kongu, whapenga fo i le kālesia, whapenga fo i lo ainga. A leanga la upu, ma le leila ua ami o whaakongu kongu i lo ainga. E le mo whainga sangkong, e whapewhea langa whaale le. Ia keu le upu o le atua. Ai vai, yo tau loto lava I mea oilunga. O a mea oilunga, o le upu o le atua. O le ola kakalo. O le ko a anga e maafuka e le ngaka I whainga sauninga ma taulanga ma mea umana. Ao I ngā I loa ai, le laka laka o lo loko. O warakala Iakopo mai, draw nigh unto him and he will draw nigh unto you. Ai laka laka I le atua. E laka laka mai fo I le atua e te oe. Ia, whapanuia le atua I lau au nanga I le ni aso. Inga ia kongu mea umakako ki whaia. Amen. Fire,
Special Hallelujah Worship Team, Yahweh. You know, it's full of all over January to lie on, all the Pokalame Malo tie out. With the Samos for Lima, but told Amon, to Yai. Nato Ansona Tar from the Tulare Christmas and the native song, eh? I am we for Lakula for Christmas is more. Awa atatu tala noa lai le se sengar Christmasi in le tu no lo tantu yai mar Christmasi sa mo ke le yam kwa ke le ale ete tenga ya wa mo ma wana tu no te lo tu sanga fo wa mai au te le lo ya o ya ta sa ta tala no fo le sta ya o be bon tu Christmasi sa mo wa ba tai mi na lo ka ko yin ba kai mi le nga to le te lo ta longa Fiu ko inga malo makua su ako kai kalaso le o le vodi o kirikiki o konga kingi apa ya so ako inga sa o fa mal ko inga malo ko ya lo ya ai le kongi kingi apa ano ne ya lo ai lo vodi ya ka ya foi ko fai foi ya o le tulanga na ya o le Christmas sa moi le tu sama ne tu no lo tatu ya Ya, ole langona na nei vai taimi ole umalo nei wa le fa mai al vanga le la vai taulen fa taulel tau ta 2 more sleeps no winga la ko ngei ya ka ya lo ya ka ko ri ro kisi masol nei tau sang ya pe ona fa mana tu foi le le tato a mo se me alo fa ya mo oe ma u ya fa kai pesi fi le ya one ngalo ya tato ya sidi atona fa tato fa ta waina nei vai taimi ina ia tato te lia mar fia mar lot of time ia ua fo ina mai le tuala na pele to tasi ina ile fano se tasi fa tu ia te yole malo fa sidi na mo tato thank you Christmas ia tato la sauni fo ia malanga I sa mo Christmas amu ia o ko ia manu ia fainga malanga la fa ngai mo to tarsia ia saunga le mo le sa final te talo ta out te lo fo le mo to sang uma la tino ia saunga le mo sa mo mal Pacifica nei vai taimi o le vai taimi tato ia le Pacifica sa mo tele na fa ti ai foi matangi maro losi ia ai awoni o tato fa tu titi o lo ia lava au lo for tato tu ma tu ia le no ia tato o mal Pacifica ma lo langi ato ia sa ngi mai la ia ka ko patia ma tato fa na tu mal lot of feel Christmas ni tu sang ka chi getting me ayo Christmas e manga ia le telo tau ma fa ai tau ma fo wa nga uma kwa Christmas ngala mane fa mana tu foi le wala nga sor ke fa ya ko bai kai miringe mo kel le me fa ya inga e kale sia fa la botonga o le ke le me ai ya wala bai kai minga bai kai ai sa ole ia ai mane fa mana tu nei tai hau le se mele anga le ai mele le kele le ai mal fu fa bon bon ia bo maro sentino ke vo pisit fa le mai vai e fia malo lo fu ngai fo vai la fia fa kisi basi fo mai ia ngala Fatalo fai panga le maro le tai au le o fata se mai lunga le tato Facebook le nima le YouTube ro sa mo ma lo la por se fo manuia so nga ta vita Solomona uso ka fe wo o sa mo alo vat manuia le ye sa mo le tai au fatalo fo mal so nga ta vita Solomona mai sa mo ai ni solo fatalo fo mai o Melpone fale tali pope ala o te alfai o Melpone lo wenga e fo nga mai lo i tulane se tato ia masi vanga le o Melpone ma lo la por se fo manuia la pepe Ioane Tinonga ma lo la por se fo moria le tai au ia ma to teno la to fatala fa mai ia le lo fa le tua a lo fa le tua ia maua nei ainga o mo le tino ia se Christmas fi fio nei foi to sang ia le o ka ki si masi le ka ke pa o o jero las froile na tasha na mai el telo ngar wenga nis jero la maro lo ni si mol ki si masi ma to sang fo ia ma ia maro longa fa ftai le lo fa le tua mo foi nei vai tai me maro lo le e ka ko aru ka sanga us sa ole le ia ma nei tai me ma si mo umi ia ma fai lo manai fe au fo ia si ai nga fa sina fe au tsondo le ai de ka di fio vai mami mal fa nga de usul mana ka poro ma lo ada support mala ka poro e ma nga yang ai fa nga sa ba dinga foi fa exercise ka ya mu ya foi o ko ia le lei tala no le fa ma
Pe au te lol taru tanranga ngata le ngata nei male minister. Se for mara noina New Zealand, Dr. Shane Ritchie. Fa pe au no fa longo balansa no ngole la il tani fie mo Dunedin, fa ma e Dunedin. Alau kiki lo aku. Solo tele na na sto na fo le pe fo ringa ole fa ma ongi ma lo la to promise. Ya mo fa ma ne lo Dunedin Yeah. Yo te vai o se solo au pito sili lea ona to atele ma o le taimi mua fo ilea wa yeisi solo to atele fa ape tolu se fulu lima afe lea fai o ilato sa yai ile solo le na o la lato solo le sa fai lo ile lato se e atu ile fainga malo ma le vaenga le watele ina fa ama amulu ese mai of funds ia sa fa anganga pe sa yai tau sanga ua ma vai sa ma fai ai ona fa atino ngaluenga fai i te tonu lava o le fale mai le nei te tonu Dunedin mana tu foi le taimi awa ngai mai i le whainga pālota o le si ale o polo misi ale national itself na whaia i tangata nei e mai se lau foi i le tu malo Dunedin atu lai mai le whainga malo o le atu e fausia ma tu e whafowina ma wha le leia le whale mai lea i Dunedin peitai ane i le taimi le nei e ile vai taimi na wha matai o na wha ali mai o le ale to e wha wawina ngā luenga ia sa fuafuaina e te tau o na to e wha fuawina o nisi o funds o wha pēna o na tau fia ma wha mutaina le taimi le nei mana tuala e le wha pēla fo ilele o na o vaenga o le whale mai e te tau o na whai o le ko a kele o ngase ese ta vai e mai se wha fonga la tunu o lea o lo o anga i atu ia masa ili soani i te tonu o le whale mai le nei so o le tasi ma le valu biliona le tupe lea ua le mawhaia ele malo o na whaawau le whaamatuina mo le whaatautai o ngaluenga i tutono whalmai o i ngā konga le makwangi ngiva mai e le au vaenga mai e le lo Dunedin ia e peifo an saunua e le prostate cancer survivor o lo o whaamatala ia lo ngā le fia o ngā e peisa whaingo fia ale aluaku mawanga treatments but ina ua tu ese mai nisi o whandi o whainga ka foi o ngā access lea tangata i tonga fitinga sa masanya so e feo lolo langa yo lawa umanga yai ko nga fiki makau nga fiki longa mai a o tangata o le o lo yai pe ngase mafia mawale sosoni o kakala yo la asilun tinga ina tavai a salele so o le famtalanga nisio tosi mai i a meso tosi senior nurses tono o falmai folele o le la tau fo le la o fa longo atu alua fe sumo fitu na matainga luenga bol falma ile Dunedin na masano nga kamera nga kausanga nga fai o mi kelen fau ia ai foi or ngei o kusala fu atu lua fe su fitu o la o fitu le tau sanga la o mol fiko sanga ele o ya se tino mai ole tulanga le bol falma i Dunedin na so la tau la tala fa mai tau si mai sinia a Dunedin a fa mo malo just build a hospital. Bawa ngal mela manga o ye faile fare mai ele mo tangata le lo foi le nai tu o mo tu sote ya a fa fo mai o to lo i Dunedin ya lenga or kara ngal ko fare mai kalo fai ole fainga sa foi pena sa no a pena e sa no si fo mai le fo ia malana fa mtalanga le lo tau sango au na i tu sono le fale mai le il pela o tu lang foi lenga ke fa unga le fale mai fa fo wing ai ole shioki lava o tangata po o e nga lulu i tu sono ole fale mai onga ole la i ki fund awa mana tu ale lava fund tu tongi ele au fainga luenga ia exhausted by double triple nga luenga nai fo mai o isi me ile mai tau tu fo i o fai ia plaksa ngai mai po ngai ngase ia mafai ngai ngase ia e mai leo kele mai ape foi le wale ia man tola o fale mai ngai e longo fo ia po pelsi au ta fo moenga ia ngale o mi ale fa mau ia como e mai fo mai al mele wo tu lai mai la lo ia wale ai ni fund o le tu langa la na o ia u amaka fo o nga exhausted mangai mai o le nga waku wo already exhausted i le tinga ina ia ai ko fa popo ngai e male vai nga o kas fale tu ni asa fale ko wa ia le awal ma fa ke fal mai Dunedin ke wa ma yang se ai ma fa ke si masia lo su fetu mala fa lo cha nei le tu la e ono tara vale update la tamai Vanuatu tulanga nei maftianga fo il mafu il nava yaso mabai pe mai epes masang ke masi have a light express aleki karene uso la ba kungi ka ya fa tel fa mai pa ngi fa bon nei yaso Sema le fia,
fia fia le kirisi masi ua e aulia ua wafana umai le lavea i o Yesu le ri io le file Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. O e mo mia singaluenga customer service, hospitality, po le avea fo i maleo leo. E te leo mautinoa po o fe a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au soani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se a inga. O se nofuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lau iloa o le Car for You. A whailawa ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matou tuatu si tolu se lau Craysau Front Manrewa, pe faso tai mai le matou telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. Jalo fa lava tia roa, wa te talaina nei le o nanga e veni, mo fa taunga i au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Ala longa le veni la au na tuele por kalame malo le tai au, whamanatu le tunu o nei matae au. O le ata talai, ia le lato whale o lole i pena whaafonga le whaasitilanga, le mama le warehouse, i le malaba lele. Mali se fulu le tai au e o le valu le po. So nei matai au. Ua tolu ma lua wha.
tala le falolona e veni ma se furu le tai au e o ile valu le po ia tau le mfa tau fo ta tau Christmasi Mana ia. Tuaina manava ia mo ila tolo ngā lue pea ia left ata puni le valu o le foua longo ina mai e te tala le Boxing Day le aso lua se fulu ma le ono o le astrofi le na mai se fulu le tai au o le tolu i le awauli ia o aso la na le la tala il tātou whalolo e veni ia mo le atino o le ior Christmasi ma le mai o Christmasi ia la tau whailava le tātou pakalame whailoa mwha manatu le atino ina i e suane se mko e whakau se la e ke au le lei a kiri ai e whapopole si luas fu pasenge e se lau pasenge ngai ai ia nga se lau luas fu pasenge no la ia ova ana ia ale ia ngi melo fe mo ka kale au lei ai o ia langa to luas fu lima e le fitu Fatala taina manu fa Christmas mo e mana inga fa taile fa ni mai nei tai ao miu e fa mosa maro la se fu manuia fa tai asopesio Josefo fa tai Caroline Twala mano vi ile lo fo le tua fa tai fa fa mal tara proclame ile nei tai ao mal te lo pa anga fa fo mai le ngate sa mo fa pena fo so staff for nei kilo pe vi ile tu nei tai ao fo ta to ia nei to haso lo toi non ta to wanga tu le Patia ma fa manatu le Christmas of Nato sang Vanuatu ole te loale taina le iva na poli poti la tamai o li poti fa mania la ia mai pona po te lo pos fulu e la tolo fa mania mali ia ole na tavai ile umatu ai foi ole mafui ele na tu lai mai te tono Vanuatu fitu te mal tolu le lona manosi ole li poti aloa ia le ua tuina mai i le Villa Central Hospital fa maonia mai i le Vanuatu Disaster Management Office e to se fululua lava i lato ua fa maonia ole na mawolato soifua i le fa lave le nei ia po le mafui ai sai se mi mo fo sa ye se li poti fo ile ele ialoa ia le sa fa pe se fulu ono le fa yo ila tona maliu pe tai o le taimi le nei ia o le ala ua fa ma ni mai e to se fulu lu lava ila to mo le taimi le nei ia fa o popo to ai lo male valu se fulu wa fe o ila to o ena afia so o se tu lava na afia ai tangata uma lava nei ia mai le nei fo i a mafu e pe na afia ia si atu motu tua o fo yo tato nei o le tulna o le fa mauninga na e so as fulua i latou ma latou se so la faingana la to le fa mani mai liu valu se fulua fe latou na afia tu sa o tangata umai o le fa maunia na ye afianga ele mafui ele vasolente atu nei te lopea malua se lau se fulu na to fa maunia mai fa mai manunua ia ora na fo ia mafu e 7.3 lona manosi ele na lulu ia le talfata i o Vanuatu ele aso luor vaso mo vai atu nei ia o fa mo la tamai umana maltulanga o lo iai ia ne fo ia atu motul Pacifica ia mana tu hanela tu talo fa mo stasio vaenga mo tatu tono New Zealand o stasio vaenga le fo ile awane i fatamala i tatu o vaenga le ona yalo mo fa na le vai taimi fa mo mole ana le va vai atu o le ile pili leo mo se stasio to mai tais fo riva tu sanga na misia mai le so pole weekend i lona inga lo i Wellington le vaenga le na Totara Park a party Wellington ia o lo ia se alo tama itai na tu walo na ainga ngalo sa vali le fia la stona peta iane ia li potia lona tina ina umale na po ma fa solo ne lava ina ua mautino le tina ua tuai fo ile ma ua silinga le taimi sa tau ona to fo ia tuai lona alo le fale ia o le tulanga na ia li potia ai ia sa fa nga yo fo ia lava fo ina ia tua oi sa alu la tu sa valinga sa ili matamo fa sa ili peta isilinga tar isau ele i maua lava la ile taimi le nei so o le numera lava e te tau ona mana tu e tātou tasi o lima e mawhai ai o ngā lipo tia se tūlanga pe ua wa aia e maisela o leo whaafonga le malo la tunu se teini i titi o lo tau sa ilia ia o le tūlanga fo e whangi tāta vai e leo iei se telefoni o alu masi teini i titi lea
e na o la nga lo sa vali fo ilele ia ai o tulanga fa pene ia ta ua foi fa manatu mo tato umai mai se na ialo manai fa na le taimi tu wa onga ia e board fo ile fa le se taimi fa pe ia se o sa vali aku e le lo lava le me o lo ka amilo mai e fo ile fili le nei taimi ata vai so it's fully what sanga o Maya Johnston o le ingona na o te mai tai o lo te sa dia le leo po fe o yai o le polinga tele na le leo me se fo o shona inga ia ele mo tino po fe o ia po o ia se vai o tupu ia te ia ia ai o te lo le o ia al telefoni le lo e me fena bala o ia o le reference number 24 lua fa tasi lua / o lua to fitu ia pe a bala o leo ia mo la to Wellington e ni la to silfiani se fam talanga ia winga ia mai Johnston fa mo mole le mano le to lo se follow minuto lo to tano le tu la e fitu le fa fa po kala me mano le time we sa mas for lima to a bo o na tu ia jo fa longa le beni a mai a fa vi fanga mal benino tia fa o le se tatu le poti lunga la wala so e mal tanto po kala me havre to lola la matanga de va yes te parila tu asibio por feo te lo at ela ona ne ole do ele la au su amare ele su kama isilie o te kuana ia pia itatan ole pare pare stay my darling to far Tini leo tiele hanoi Le halo la wami o papilo Te manatu ala umasan Te le pamata ni tani e topa oi Te ala umbele totasi Security, pero ese momo afiti, se o polo momo e moe base au fate atabe. A esi gamai se mose, e se mobilito si manu mai vai, pero ne vai a se telefone. Say my darling, don't cry. Tini leo tiele hanoi Le ngalo na wami o papilo Te manatu ala umasani Te le pamata ni take topa oi Te ala umbele totasi Se fea, se aune pahana Ava tui ala umea ai Masei e malolo ai Mama koe kodua Ai soi ane te petalai Say my darling topa ai Tini leo tiele nanoi E ngalo nawa Vai vai solo vuoi le teine le mano e le tana Ai ui le alte
fuifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. O loo tu mau lava le file mua lunga o le tato wala tele le nei foi taimi o le tai au ta vale e le o yai lava se vaenga o mai ta watu wa mata ona pisi ia pe ia foi se fala lava tau ta vale tau lava lea ia tau tu ana lava pea ia le sawa sawa fatu langa ina mtu la fono uma o lunga o le tele i le nei taimi o le tai au manuela o fainga malanga av ta vale ia e mafuta mai ia le malua le tai au la Radio Samoa ina wato e se fulu malelima minuta na tale o le tulai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. O te whatalo whātu mai tātou porkalame o le anreto i le nei fo yaso. Ia o le tātou atunu whai na mai moa whafonga mai i tātou porkalame o le anreto le ola. Ia a o tātou ia i le nei fo I vai tau lata i le kerisimasi. O le luka o le mtau pumo mua whau petots full whao na I fo tau whatatau le nei vai tau whapea. O na whai atu leo Maria i le angelu. A whape whea le nei mea a wā o te le iloa se tane. Ua tali mai le angelu e a fio ifo le anganga pa ia I lunga I te oe. Le nuinga e whi mai le angelu. Pe whainga ka ai a fio mai le anganga o le tua e kupua le mele mana o ai le tua. So le upula mo o I lasura nei e whapea e mawhaia mea uma e le tua. Ea, ieloa. Pe mai tala tu spa I le tala le na whaitawina nei. Na fesili Maria I le angelu. Mantu foi au ia Maria ilon ainga fe mai wa fio mai le angelu na mai le tua o faali ia Maria ia te I Maria ma fefe ia fetalai mai lo le angelu fa pe mai o oe wa lo faina oe le tua sili oe fa fine uma fe mai o le ato oe ma fa nau mai te oe le tamatane e te fa ingoa ia Yesu o le tamapa ia fe mai ma fo fo lo to Maria fa pe lo mal sili Maria e fa fe ona tupu le mea o fesili Maria I le angelu whawhewhea na tupu le nei mea o te le iloa se tane winga kala Maria whawhewhea nga ke uwhanga o mai le atama ma ke le imo moe ma se tane se tulo ele aini tūranga pe o whale natura e iai le vao le tane ma le teini ma le whawhine e mo moe whawhanga o mai le pepea le anga fesili a wawhe mai le angelu e tō oe whanga o mai le tamatane ile la ke iei Maria ele se me fa pe o tupu lo no langa ai fa fe o ngo kupu se me fa pe ngofo ako te le manava se tulo e sanga fesili foi la Maria ai ki fa longo tali le angel fai mai tala le angel e a fio ifo le anga pa ia lunga ia te e fa malu ifo le anga pa ia o ngo tupu le mele mana o ai le tua so le songa ta ua mo oi le asule nei po le ale me whainga tau e mawhauwhau ai se mea uwhetala I atu le nganga le tua e ki whaia ma awe o iai ai whape ifo e whainga tā kinoa e le ai se me whainga tā a wafo e ma whaia mea uma e le tua o le teimi lava e whia whain le nganga o le tua e ki oi e le ai ma se me whainga ka pawan me mga o le tua o lo ngai oi ai whatino e le mana o le nganga ua I lunga ia te oi. So, o siri nā mo o il tai au nei, e kau mawhauwhau, whawhawhau ngā kupu ngai mea, o lo se mea le lei mai le tu, whawhawhau ngā kupu, o kere ia onga se, o ngā whapitoa, e whai ili ngā luenga le la ua lue whai, e le aiso I loa, e le aiso U malama, ai ua I loa, o se mea, ua whaatonu e le tu e te whai. A whai o e manatu whapena, o le upu mo oe, manatua e le o oe. A fetalai le tua ia te oe whai se mea, manga kua, e le o oe lai whaia. Ngā o ngā whao ngāo oe se mea whai ngā luenga, a o le nganga o le tua, e ngā ioi ia te oe, e whaatino
le mea fetala yai le tua e toi. So isi la time, e tasi ale me mga awai le tua, o lo ioi le me finangalo ai, ma e whaatua tua ina le tua, na te mawhaia o na whaia mea uma, e tusa ma lona finangalo. So le upu mo oi, a whai o e stak le nei time le tausanga, se mea ua ilo, se mea kakaunga whai, se mea rei mai le tua, e ke whewhe whai. Whai le mea ua whetala i tua i le tua, e le o oe whaia, o le anganga o le tua, e whesoa soani i te oe le tua, whawhitai lava, matu iloa e ngatalo matu malosi, e ngatalo matu iloa, ai a whio mai lo wanganga, e le ai se mea whaingata i te oe. Whawhitai lo whaunga ina o i matou, ona o le mana lo wanganga. Whawhitai Yesu, amen. Olevi inga le tua, I mea o pito lunga. Whaape male manuia I le lalolangi. Ole pinanga lolofa I tangata. Ua auina mailo nalo ole whaola tanga. O sana mapese I le alofa ole tua. Whaelo mai le tua I taua. I le aita vita I pete le ema. Ua whana wai ole tamole kola kolanga. Nakua mai I le amatanga. Ina uanga sala le tangata. Wapalokia le whaau le tanga. Ole awhana wai ole tama. Oia lea ole malama lama. Ole suru ki o tauala. Ole suona suata. Ole la umoni maleola. Ole vi ina le tua. I mea o pito lunga. Whaape male manuia I le lalolangi. Ole pinanga lolofa I tangata. Ua auina mailo nalo ole whaola tanga. O sana mapese I le alofa le tua. Whaelo mai le tua I taua. I le aita vita I pete le ema. Ua whana wai ole tamole kola kolanga. Olevi inga le tua, I mea o pito lunga. Whaape male manuia I le lalolangi. Ole pinanga lolofa I tangata. Ua auina mailo nalo ole whaola tanga. O sana mapese I le alofa ole tua. Whaelo mai le tua I taua. I le aita vita I pete le ema. Ua whana wai ole tamole kola kolanga. Ole vi ina le tua, I mea o pito. Ole ingoille tuolla pesemalla vai peset Christian Family. Ili tuolla video Samoas for lima iva tolu a mo ina ua toi lima male afa ili fitu la so luose ful tolu o te sema ane mena tupuri ne ia so I tau sanga o mawai.
Vaainga inisio tai ese o le lalo langi tau sanga tasiva whaavalu na whaapena ai o na whaaoai le whaasalanga I le sa avea ma palemia o le malo Japani Hideki Tojo ia manise to aono sa lato ngalu lue whaatasi ona o le tūlanga lea tau I solinga tu la fono I taua na lai o na afia le malo I le tele o taua a o le tau sanga tasiva whaatasi na whaato ilalo ina ai la ele au tau mai Japani ia le au tau po o ilato fo i le fita ale malo tele o Amerika I se taua sata ua o le Battle of the Wake Island a o le tau sanga tasivalu o lima nisi o ilato na soifua mai lea taimi ia o le aso soifua le nei o le perifeta ia po o le fo ina avea ma founder ulu wa I founder o le e kale sia ma mona I pei o na iai ia le sisunga le na ia Joseph Samika ia o nisi nao vaainga I mea na tutupu le nei aso I tau sanga wa mawai. Eva Malipese, Malol Fafonfonga Samoa, Malo Foileva ile musika, Radio Samoa #1 New Zealand akoa, Simpson. Tatou se mana na o umalava e toi whaangala pisi au ngā. Ai ai le taimi e whaingatai o na mana tua le whaawasenga ina o la pisi. Tu uai la pisi pepa, atingi pusa pepa, matingi apa ile la pisi e toi whaonga. A vea oe ma whaataita inga le lei. Toi whaonga whangu tio ata, ma whangu mo taitai. Ma toi whaonga plastics, tasi, lua, ma le lima. E fsosoani ile o la manuia o le tātou pāneta. Awane I whaamai maua se mea. Mo nisi whamtalanga, tanga I ane I le Auckland Council Recyclable Items. Whaonga te tau la pisi ele I umale au ngā, o le nā ua iau lima, All Together Auckland. O le Furniture City I le Tolofitu Sales Yard Road I Otahuhu. E te mawai se ti mea awhale, mai le iwa se lau iwa tāla. Afe wha se lau iwa tāla, ma le afe iwa se lau iwa tāla. Maua se tino fōa o le potu malolo, no fōa ma le lau ai. Whaapea moenga ese. Asili atu ma le afe walu se lau tāla lau whaatau. O na maua leo lau pepa tala o loa. E se lau tāla, ma le isi se lau tāla. Mo lau e ka le sia, wala au loa le Furniture City I le ono tolu wha, lua fitu lima. Ono tolu wha, lua fitu lima. Alofa Samoa, o leo whanga solo whainga me alofa o aso whiawhia o lau tiumana wholesale autos. Tui in mailo sa, ma moa tuai sau se leni tolu afe le cashback, ai inga whaapitoa.
Afio ane lo le chimana wholesale autos i le lua valu Atkinson Avenue i o Tahuhu pe vala au deli pule i a ngalwan mana tai ngalwan mana i le lua fitu ofa o lo fitu lua fitu ofa o lo fitu po le over se lau fa ono lua ono lua tasi over se lau fa ono lua ono lua tasi chimana o le tali ole yoi Jalo whanawao tia roa, ua te tala na neile ua unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa, o lau ingo e mele palamo, o lau ngaluenga o le sa i le awala ma faufautua i tūlanga tau mo kesi. E owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua i le taiminei. A fia whaatau sau fale, pe whaale leilo maota, pe tu whaatasi ai tā lafu, pe whaatala nofo i tūlanga o lau mo kesi i le taiminei. Pala au mailoa au le telefoni o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, po o li emeli emele.palamo@loanmarket.co.nz. O le tutongi o lea au onanga o lo o kawa umai fale tupe o lo o mātou ngā lulue e fuli ai mo oe. Pala au mailoa au le telefoni olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Hey, hey! Oh! In this update, searches will continue this morning for a 19-year-old who's been missing in Wellington since Saturday night. Maya Johnston failed to return home from a walk in Upper Hutt's Tortora Park. Hopes a government change will allow more internationally trained doctors to fill gaps in the health system. The Medical Council's tripling the number of spots available for New Zealand registration exams next year from 60 up to 180. This follows reports of international candidates unable to practice here because they couldn't sit the test. Health New Zealand Chief Clinical Officer Richard Sullivan says the exam has a pass rate of around 60%. It could be up to 100 new doctors into our early training schemes. And so we see this as a really great opportunity, particularly in our primary care setting where we know we've really got a great need for more docs. A 44-year-old man is expected in court following a 24-hour standoff with police in Blenheim. Police were negotiating with an armed man who allegedly took a baby hostage at a house on Park Terrace on Friday night. He was arrested the next day. The baby wasn't hurt. The man faces numerous charges, including threatening to kill, and is due to appear in the Blenheim District Court today. Many New Zealanders are looking at having a more relaxed Christmas this year. A survey of more than 1,700 Pack and Save, New World and Foursquare customers reveals only 39% plan to spend time with family. Foodstuffs Head of Customer Insights, Chris Day, says a lot of customers have had a tough year financially and may be wanting a little downtime. A lot of people, their holiday meal will be either a brunch or a lunch, and they'll get that done by 3 p.m. And they're going to spend a lot more time with friends and getting out to the outdoors and a little bit less time with family. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Charlie Woods, the 15-year-old son of 15-time major golf winner Tiger Woods, has made his first ever hole-in-one. The 15-year-old aced the par 3 fourth hole early on the final day of the PGA Tour's season-ending family mixed teams event, the PNC Championship in Florida. Manchester United remain 13th in football's Premier League after a resounding 3-0 home loss to now 5th place Bournemouth. Wolves beat Leicester 3-0. Everton and Chelsea played out a 0-0 draw, while Fulham's clash with Southampton also finished goalless. And Ben Stokes has been left out of England's squad for cricket's Champions Trophy early next year due to the hamstring injury he suffered in their third Test defeat to the Black Caps in Hamilton last week. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Av ta'avale o le naolo o solonga le lei lava le ala tele le taimi le nei file mu lava ia atonu ai ona o le toa tele o le na ua whaamtaina fo inga luenga mai le vai aso talu ai so o le taimi le nei lunga o tata wala tele le ai ma se vaenga o iai se tulanga poloka ia pe o se vaenga fo i o iai se whaalave lave tau ta'avale tau lava ina ia utangia lava ia ma tau sisia pea le sawa whaatulanga ina i lunga o le ala tele i le nei fo i taimi o le tai au o 5 minute te ai le tu lai fitu malu le tau Radio Samoa.
Tasilimo i votu. Parola fa se whamanu ia le tino re nei tae ao, o le vainga lata mai le nei, i le tala o le tau tātua amata mai Samoa nei fo i tae o fau, lua se fulu ma le tolo lo i le vevela le Samoa nei tae ma le tau, leo te papai ato le langi le mai tau i Samoa nei vainga le tae ao, o le awha solo na awawa, e le tele o taimi o le soe langi le lei foi, le amatanga nei vai aso le tau i Samoa, fai si vela tele le ea, tolu se fulu tasi, tolu se fulu lua degree Celsius, morunga le vevela le Samoa, e le nei aso lo se fut fai lona ma walalo nai minute fo la taru taru noi Samoa e le sui ready Samoa e pia le fianga ngan mana tu ba tanga vai tipi tanga vai ia na mai fo le atanga o le tau i Samoa mani sio tala la tamai la vai tau e le tulanga e le tau le tino o tatuanga te mo fa na tuina Christmas o le nei fo i tu sanga fo mai le talo le tau i New Zealand nei fa talo fo le tino i so se vai ngona mo tu saute o lo mau mai tara fasalonga marola por se fu manuia lang le leile tau blenheim lo se fu no marunga de bella fasalon awa pa ultimo inisio baenga o Alexandra ma mafati munga inisio taimi lang le leile fia na nei lo su farma marunga de bella e le telo baenga e kai Corolla lang le leile tau le so Nelson lang le leile for le tau mo to ni aso Queenstown awa pa ultimo le so lang le leile fia na nei lo su tasin marunga de mafana Dunedin o le fa solo ina awa le tau mo tau pa ultimo inisio taimi ma mafati munga inisio taimi o le so los furu mo nunga ma fana ma ayo fungala au le ayo keriso kara stete ma no se fu mo nuia fa solo na awa le tau e pu o nei le tai hau pa ultimo inisio taimi lang le leile fia na nei los fana mo nunga le vela se mai le talo le tau e le moti matupi chola pe ngor moti matu kai taia los futoro mo ngor ma fana le sol fa solo na awa pa ultimo lang le leile fia na nei le la mo Wellington ma lo se fu mo le nei tai hau awa pa ultimo a fasoron lang le leila o ulima le fia na nei lo se fu mo ngor ma fana mo to le so fasoron na pa una i wanga lang le leile tau ranga le so tau po ala fasoro fo ina awa lang le leile tau e le nei yaso o rotorua ma lo se fu mo ria awa o timo ni so taimi lang le leile fia na nei lo su toru mo ngor ma fana fasoron na awa pa timo ni so vanga o Palmerston North o fo ina timo ni so vanga o New Plymouth lang le leile fia na nei e le tela baenga nei pia ala fa solo fo ina pautimo i le so lang le leile fia na nei Masterton lang le leile tamo to ni yaso el povertu Hastings ala fa solo ina pautimo i le so lang le leile fia na nei lang le leile tau Gisborne pautimo ni so taimi kiri ro Hamilton ma lo se fo manuia le tai ha pautimo ala fa solo lang le leile i le o ulima le fia na nei lo su fa mo runga de villa Famawina mo Hamilton le so. Tama ki makaro au kilani no fanga fa salonga ale Radio Samoa se futbalo i le malu le air ni vanga le tai au pa atu ya le awa mai wa tata mai fu male langi de leilan to foring mai winga na tau le so o le fa solo ina awa lang le lei pa unai wanga ni so taimi lo so toru mo runga ma fana fa mawina mo au kilani i le ni aso fitu lona ma walalo pa solo susulu matango fila lan tele vanga au kilani tai au pa lia Christmas Eve ba ngai Christmas Day la so lulu o le fasonon awa lang le lei pa unai wanga ni so taimi pa pena pona awa lang le lei la stofi ma la sporele ma la stonai ma la sa for mai le tau ile nei fo ia vayaso ya le tele ana lang le lei se bangana ni so aso la fasonon pa o nei timu ai kimu mama ile on kimu ki kile fo i kire ero el malai ai kimu ai fo i fa susu el malai ma mo wanga fa manuyanga Ia na hol pai kala chapa na channel chau ne foi time on the tire fa fonga mai o na tasha la fa malo si au le ia le au o ka pon mo meo wanga fa mo ngianga me ia kai lai ka mai e akili ai kai anga lai ka mai vale ya fa ta lo fa la to o se fa malo stino le tai au amu ia o ko ta fi fa pe o tona ya le iva ma la fa lo tele to la fito le fa fonga po kala me malo na tai au e
le an luas futuro nei o aso le tue masino le tātu wholongo le nei tu sanga ua whai tau aso le tātu wanga atu whamanatu Kirisimasi o le duafe luas fuma le wha ia mal te talo lo whamairo tātu atua ia maua ainga omo sa moa se Kirisimasi fia. It's not so much o mea lofa tātu te maua i le nei o langa a o le tātu manatu ifo ma le tāua i tono o tātu loto taito tasi i tangata uma le nei lalolangi le tāua o le mea lofa sili mo i tātu uma wa lofa mai le tua ala lona le pele o Yesu Kiriso o le whaola nā mo tātu uma whether you believe it or not o lo tu sia tono le fionga le tua lo mbon mo wina foi ma tani tono i lau Kirisano so staff o le neki lope ia o le na o le tulanga na iai so nei tai au mai ska koe piki manga ia makaringi fa yaso ia wa le kenang malolo to tele mai ngarwenga sa o asa vai la wa mawal au fai ko pai fale o lo la ia fai ko pai ma ko mili angela ia le puka pa la poko le puka ka ko pai fa mon a fai fa di ia ko pai ia wa la ia au matsua ia mata mai sil fale ai kasi ale ulo ko pai nga malolo ale nei fo yaso ia le lei wa tau le inta longa nei vai taimi ke longa il fusu anga le na fai le weekend e le panga mafa o le shopping ya lolangi le anga tau ia ka le rematch la ka le o Tyson Fury ia ma kamalo Alexander Usyk sol ka ve ko malo for kamalo Alexander Usyk malo lai ai leo te whanau nongo tua fa mai skoa le si mai nga si diaku skoa Tyson Fury ngai lo Alexander Usyk ya la fa me fam singo yo o la ko nga le nga o fa fam singo se fa ma fa longo fam singo le fa ka ke fam singo o mala nga rinka ko kusi fam singo ya io ai ko pe fam singo ku o fa fam singo nga fusu nga kama ya nga la bo i fo le nga fam singo nga ko ma lo fo ka ma lo Alexander Usyk ia o ke leiping ia fusi ka malo no ngofo mai ia tonu e lava fo ia suinga ma o le anga i mai lava fo ia e fo isi wa lo el talonga ia wa le fala mai te watu wa e fala ke fo le ia vai po ia piko silinga fia i kanga po ile favor tanga tal tai mile tanga ta alo ale fo le mai te watu ia ol fam talanga lava fo lo ia e pe o Usyk lava fo ile sa kele nga favor ia tanga so e ala ko nga kalonga fo nga le alu mo kingo alava o e foi le contribution al au kapua ila ko ia ko ngi kamata alu yo le si time le foi mata watu fa pe o fa si kuai o Tyson yo kele lo savai wa kele i alu va nga yo o fa nga pele fai pele e fa me wa kele fa ka talo ko inga lang ku yoki foi le ma sanga langa one shots ya pe ila wa kuai ya ma misela isi point sa ka nga mo ile time yo ta longa so o ngai kulang ngale ye la le upu fa parang fo ngale you might miss the moon while you're counting the stars ye boy ya tim fa penga ya nga fo mo ka ko le lei so o mata na fi e ye le tamor sanga ta polo le fai I think it's somewhere in America e fai ngola le PNC championship o le sanga la lea o le manga ia ka sanga lea fe tau le foi mo le taimi o fai ai e pe e fai panga e fai panga kai ko lu e panga la le it's more like a father son foi le a team ka so le ke va kula o ya wa o top players o man la lang malako fanga o le team ka so le okay, fa ko fa ka inga la Tiger Woods mo ka li o jali o le titula tu pe ang va ko ini news pe ang hole in one is si va ngon malai ia fa inga la ka ri le o Tiger Woods ka malo jali ia ai la fo ia ma ka mafiki le o Vijay Singh longa ka ri fo de leke okay kila ko na final round le lead my team Woods Tiger Woods mo longa ka li o jali ala ku kusa mali foi manga lai on mai le foi maka ku ka ko fa ya la ngole ka po mangi me ku lungo ko kala me mo sir fio la ko fio por ka po
Pakon ma ai mino le winga la utala o te lo sa le leni sio la bangale interview le ka alo I it's a competition but it's not so much all competition for le but all family time ya wala ngo ki la ko ta ka bu lo nga finga la keri ai ya ma ko ke lo le si vanga o la ko lua o la ko fa ngau la ye umai so family time is more than the competition I la ki lo le ka mo sanga ngalo fa ngi ma ko na po ile siam pingi mai ka mo sanga le so le maka o kia so mana tutul mata I fo le ia mai tau po le atonu fo ia la le unga le ai ese manga yo se me fo le eu fa tasi ia le ainga ata vai ia ai mai se la fo la le wo oi vai nga tau alonga ia ese le mana ia le fa so mai ka le ngel ko inga ia pas ia ku oi ka maiki ia ka amilo angelom ko ia amo le ako ia mkosol kolori al ko inga o aku ia mal fa na utene ese le mana ia fo le mata tu I tulanga fa ape wa o le winga la tala le na fai nei fo le o le mana I o le taimi that you tell never time of Christmas it's all about family so o le winga na la tala fo le mata I so le va ma mo le ma ia mo va vai o fa kasi ia Tiger Woods longa ka I o Charlie longa finge o Sam la keri ia Malesi ia malako uma ki kiro fo isi teams VJ Singh longa ka ia malako fo all members of the family la ia uma o so le kwa manga ia ki so ia manga ia la ki si masa kama ia wa amalo ia ka ko kilo fo ngai milion sa ole atsa vai la gala but family time le siri aku ngai lo ia kupe ma me lo mo I tam sanga lo fa ngaso lo le yeni si o fa fonga mai o Silvia po le la ki lo aku le score ole 20 under ia team woods ia mai si fo I vanga le lead mai le tam sanga okay le rola langa ole replay lo ke maka okay I lo po le mang malo yeni si o Silvia ia nga feel free e post lo ka ko Facebook ma YouTube fa mo si o ki lo po le mang malo Awenda ya mo tanto ia tapena le ka ko kisi masi fa mo ia mai fa le mai ku ka manga ia mo le fele ko nga yo kisi masi ya wa o stasi me mana yo kisi masi sa mo ai e ku so kai mi e mo nai ai nga foi le ka ko kala ngola tono ai e kusa po le ane pipi or ka ngaka ma le fai mea le fa ma popo le ai ngal tausanga atoa e o ono kai mal kisimasi no nofo le la lokal kalangoa ia o ele o kile lo fa ne tonu ia o mea uma fa de kongu bale tausanga ia wa mai uma I se a vel fana mai o le pepper kisimasi e mai se le lenga mo tono ai wa ba ia kere nga o me ngangu pusamo sa ole le sa vai ia le ngata fole na ia o lo tu fa manata fo ia nisio ainga ia o fainga sa fai o fainga fa poiponga fo ile si taimi lo taimi le nei tele fo io o va inga nai tonu o se tata watino ia male la walo la ta vai o le au ngalenga o le au nganga o kirisima o le la walo ta longa ia me se foi la o le si vai nga le ese lo fifi ta vai ka penganga fo nga au lotu mo le pola le o le le Christmas Eve ese le man naia we au mai ma toi fa fangu mai fa manatu le nganga tonu lava o Krismasi o le o ngale skoi inga valu apo se fun marvalo o te ale tu live fitu tu tu mo sa mo sfolema e vatolo a mo Christina si paia o au le pongai o le Krismasi mai e au le tanga sala wa manatu mai Yesu lo faola Krismasi wa ulava le abongai Yesu lo masai te wa afetai wa ulava le bongai ole Krismasi wa soi ponai ai lo masai na soi tua mai se ala sili ona mawalalo awa una tanga salai na ia mangalo belanye
ngata awa unile tangata na no posala lene wa o mawai veola malesa olotonga tapeta Yesu wa elabea ile papanonga wa ulaba le pongai ole Christmasi pasoi ponai ai lo umazai na soi ponai se ala sili ona mawalalo awa una tanga salai na ia mangalo I'm Annie Politiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Yesterday we learned from the boiling frog that it's easy to become so comfortable with our unhealthy daily habits of parenting that we don't see the dangerous direction we might be leading our kids. So before it's too late, maybe we need to start changing some of the unhealthy ways we're raising and teaching them. First, we learned not to use anger, yelling and nagging to train our children. It doesn't really work, and it definitely doesn't make a happy family. Second, we parents must earn our child's respect. It's easy to get your child to fear you, but it will take your time, love, and wisdom to earn their respect. This is so important because your child's respect for your authority is going to determine his respect for all other kinds of authority, like his school teachers, the law and government, and other people he'll live and work with. You see, if you want your children to accept your authority and values when they're teenagers, you must first earn their respect by your daily good example during their younger years. As a wise family counselor says, rules without relationship bring rebellion. You know, we parents can damage, even destroy our children through overly strict, harsh, and unloving punishment that hurts them physically or emotionally through cruel, unkind words. A child should never be laughed at, and his feelings not respected. A parent who hurts and humiliates their child will never be truly respected by them. The child will fear you enough to obey you when they're young, but later as a young adult, they may deeply resent you for years. A third important thing is to show your love to your child after you've had to discipline and punish him. Let him know that you'll always accept him, even if you don't approve of his bad behavior. Remember, punishment is not something we do to our child, but something we do for our child. So he'll enjoy real happiness and success from his good character later. We're saying to our child, I love you too much
to let you think and behave wrongly like that. Love should be the reason for everything we say and do with our child. So why not ask Jesus to forgive you for your mistakes as a parent? Then ask him to help you. Love and teach your children exactly like he would. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Talo fa Samoa, wa ule ne yoka sutialu, awal suya ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo Radio Samoa, bevela a. Felolo, leo fa solo en kama fang. Lo sulimo jale tu line fetu ta show fantas mai. Ya le fianga la lori le fianga ngan mana tu marwa tanga vai tipi tanga vai suyo ta Radio Samoa pia. Ya o ta tu tara nga foi lam tanga ne ba su ta tu ya. Fatalo fatu ile nei fo itai au fo malanga nga fa alo alo la fionga mana malo laval tawata u tato yai nai to aso ion tato wa lia fo ile o le Krismasi o lo tato wa nga yatu fa alo ina malo laval soi fo manui se fo manui le fionga tu sala malo laval le ko fonga malo fo ile un support de ia so pua fatalo fo ile suya tavai malo laval le sei fo mo lole se fo manuia le nei tai au a ma tu fa longo tua ma fa fonga mai le tino na ma no si malu si fonga tai au fo ai se vi ele li o ngai mo lo su fo ya yo me alo ko ba ya no ki si ma ba lo se sa o le no aga nei tai au tatu a matal tu longo i le tale vivini sa mo la se fo numero we nei tanga ta fie le ba nga fa bon mo ya ngam ya raftai so le o mapua ya le nga do ko ia le au fa sala lau ya me se lava ia le nga do ta longo lo tatu patino ya speta fa do ya ia tu longo lo ia le nga se o pisi tolo tatu lo lo ko numero la tamai to se lau tona tele o salomia ya un o televini wow lo fa po pe ko ia nga se lo fa pena una fa mania no vinga la le to se lau le o salomia ia la to ma ho mo wini fa mo lo piso le tana do ma lo ina po pe to fie ni si fa mania ia ai o le a pe ya lo mo ko ma sa lo que mo el televini ka vai mo tu ka no fia da sale ho le wai ka ho se ma sa ni ho le fu kamala le e se ala o fa lo le kale ho le ya pia pa i ho le la kale be ko ro ku pi ma i ho le pi da lang de te ho le kama e ko pe nga wi no o le kale le no wi nga te wan ta to no fu te e fa ma ile a fia wa ya fia te ona awole pe go solo ya me se o fia a me se ala wa fa men ki si masi la te song ya tu le tanga la te television ya la wa no fu matu fa tu ya si amo fa ma ya o le vo ia plata ia sa fa ro mai le pa tu si ho tu fu mano loina mo le vesenga o matu tanga ero sa me se la tu lo blanga mai fa fo le mo le tu yo le television pui ya tamu foi se pui ya ole sa o le ngai mo sta tu pui te bine e te uta pe ona fa lo se ko mano lo ile ri ko ala tamu foi ho e o kamenta tu voi la au e fa ti no tu pui mo la ma tu ala ye tu pui mo fa na wit ole na ma wona foi tonga mai le CEO o le sui fo malo lo ina mo le tunu le sa ne malanga tu tono sa mo malo lo Christmas ya kamar sa le ka vai sa le tono le ia people ile o ke lo ata tue pe fa le ano pe sa ngo ke le covid wa kamanga sa ko ba e te wo manga covid ia de pa chiche ia e mo ine to ya ma lo to lo kamanga e holding am mo le te le amana ia ta wo ia mo pui pe la ona e ho pa ko mo la to manga bai pai le pui au le malanga mai tatu no ya mai ona ho pisi au to le television pisi au stadia television ya le ya la le ya si arbe ho se yo mai se ma ko fa lo ngol bivingi al va na ina mau stadia pe fa pe ku pusa ma bivingi
Malo whaftai. Sa tau toe va ia tu foi ile tulanga le sa ia le susunuina o vaafango tala ngona lava le maftia foi le mafaufau ona le mai ta watu ile la ititi o se tama ititi le na o moli ai pe masfutolun tau sanga o le ase otonga foi po se faalau teleina o le foi vaenga mo le fafonga anga la tinu lo fionga ia moni le ititi tele tau sanga le tama ititi le fa pe mele le o moli ai wa tatu mapo ko ile ia fa yasira po ba fangota ia ai ala tatu loko le ase pa mkala ngo ia le pe ave mta upu fa masino ia po ye ni situato ngayo inga pe o tamiti ia o fia lu wa ba ai ia lu ga isa sikale ki po ile ia te wa fia to mare ba ai api pe ia me manata dia ta on ta no wa te mine na pawal mere amero leo escuto to sa me chichi de mori ma o fe puari lo te lo le u fa pe mai la fa tu langa e bala awai mori anga ta me chichi le ata to fuai fa ya si le le voi avele ta pulne e bala au le fa sino mo foi nei mo tu pulanga ta bo le of course o ia ia ngole tu o le fa sino ngale ele faina li pe ko ela fa sala ya tu sta ul banga mta upune e foi nei le famsino o tu banga sala bore yuko ele faio na ufale ya ko ile au fa sala mala tu stala ai mta upu le te mana tu sa faina li pe ke me e mi se ani se mta upu ma ale ata a fia ini se ko fa na wit ai sa ia ngo ko ina o mai ele fa ina ia ngoa ia o le nuu le uma whapena o le tūlanga na e le mta upule o le whamasino o tūpulanga televau le tūla e ta me titi tūtū sanga tū sanko Malo whaftai o leo whafonga na tino mato whanonga tua ngarama le mana o leo o man whiwhili office CDFO o le lakapi sa moa ma siutu o tolu o komiti whaafoi Moni te vai a tolu o tasi leo o mata apu hoi sa te ia mana tupadi o koi runga le social media Mali o tato ki sa moa ia matulanga po ia i kafoina ma po leo po le talonga ia manisi po ia whapita o sa whapenana tula i mai ia le lau au mai le whiwhiringa po ia le lakapi sa moa leo ia i le ofisi po le ofisi kasi po tamari televau sa whapenana ngalue le vaenga po ia le tato kopisa utua la kopisa ia ba ia le siko ia au langa i taro ngala me idea mo se ipo e to ave le tofinga le ofisi po e ko ida i sui to toru lo fa ro mai le ua i fidia tu le komiti pa po ia tato tato si ia mo stu langa le ko ida tina i no talo nga mo tu pestele o apo ko e wa le alu tato tu ho ele tato ba sa mo tato au sulima e sa po mo o i Europa ya no tu langa la tu se le ni wale na fatia ya tan se ia le lau le o tu le mai ia ma le fa mo le official la visa mo ya ala fa tino ni si fu nga le wale sa io se le ni foi me la ngolo ina ma sponsor ina tato talo nga ka pi Vai pa wale si tūranga le whai loa mai po se piringa te pono te bai. Oh, okay. Ia o te lope wai se ho ia le process ko e whaatino ai whiwhiringa o tofinga i o te pono rini. Yeah. Ma alo whaftai tele, o le avatula wanoa se e whailo le atino au tāpinanga. Ia mō o tāru telefou mai sa mō, pēr tana waru tānu i lamatanga neve aso whamale mone. O tala le aso fua o leo whaatonu al whaamsinonga. Ia me se tau finga po i olo i lungo se whanua umia sa loto. O whaatonu po i wa tongi po i le sui fong petalai. Sa sala tupe tu sai po i le polo inga mai le tanga ruinga leo leo. Whaatino rua i se selenga po i le tu malo whale ariri mua. I tu malo sa tupaitea. Nganga i whamunga tasi, palauri tasi. Ia male tu malo palauri whapo, palauri lua. Sa ili se company na te pena ina sa fuanga mo le avesea ba whangota na mu leo lo ia i pea ia ba inga i tātou wafu i sāna longa. Ia mo sa uri to manga mo e puanga tia e. Whatete no, ho ini bala au mo ni so swani
ini whawhitauri ia a o ano le tātu tunu i malo longa kirisimasi ma le tausanga fau. Lo fafte tele fa fong mele tunu tatu tala na la fa lo tele e tatu tala matal ni versa mai sa mo pa tatu valu le tau nei tatu fai o nei tai ao la fionga mal mana e o manu ya mali tau ale to telefone la to depende malanga tu tono le tunu nei yaso man nei yaso ia o le o mana i hoi lo se mai la ni tai ao le sufua a o le fa pe mele talo le tau o le na o mai nei le di mal be ao lo fa malu sia fa tuanga o timu ngoma mafa ia ma fa manu sia foi fa tuanga o longa o se vai ngo au mati bunga lo a fia pera tatu ko tulu pe ona fa ma winga de tau nei o nei tu langa ya ko mai au su so video le tua o lo aga ya tu le vai te lau o lo ofi ti ai lo tatu ko tulu pe tai o au su so video le te lau pe ono au mai timu e tau va solo e fe o lo le mafa ai ko fa pe na i wila ma fa ti mo le aso tai au anga ia tule le sorulu o le nei vai aso mo le aso le vai le so fua los futolo te sema u tie se vai ngore langi ao ma timunga inisi te mi fa pe wila ma fight tv ai ma tele ile oli oli si fa tela ngo winga lo wan tau le fa pe mai le officer va ai tau le atu ina mai ile lima ile fiafia na nei ma lo fafte tele ya te lo le a tatu fa mo nei tai ao ya wa te lo le si tatu filo inga pe au lie pa u ko wal kisimasi ya ai mai le tatu proklame ma do le tai ao ya ma lo le no fafte tele la tu mo ne tunu u le nei fo tai ao ya ma le mtanga nei vai mo se Christmas pe fia no fionga ngal mana ma le fal tu ma le ainga tatu filo ya kid foi pe mo se sia mo sale lita vai ko ponga ka ko ka nganga fo ni va ya so o te royo tu la scuola ile pe atu fa au la chego malo lo ma tu sala ya ai ko lo le te o ta so to ma tanga ni maurua ya pa malu ya tu kris máximo tu tang fo tai te o ta tu so firo ai tu tang fo ta tu firo ai pe atu umanga runga na tu sanga mo mana ya o kris máximo tu tang fo via i la sunga ia fa pe fo te sala e me se pulenga to me lo finga ranga fo el tatu o nanga ia ai tarsia ia awone ia ni fa la fo tupu po ala ni si fa le tonu e tu le mai ia tatu tapena tu le aso ke fo le ni si massimo to fo te mai tai lava fa te tele ma via lava ni aso ia ma ni fo Christmas e ko ia le fenga ngan man maran tumara ba tanga vai tipia tanga vai ma ta antu report mai sa bor ni foi ta na wa tu ta tala la fa lo tele lan tu ya ta tala matal ni versa mai sa mo pe ata e le tu la e valu e le ta nei ta fo ni nga swana ora nei foi ai am Nanga swana ona songa fuara nei los futolo te sema matala telefoni mo o tolu fitu tasilima e vatolo mo fona no lo tanto emaili on air at radiosamoa.co.nz mo fona no lo tanto Facebook ma YouTube or Samoa pune o po wala na ma family anga nei fo tai fo se fa tai non sai mai ma ro si fo Malo se fota vai ia fa pe fo le tau sala o le maota alo la ver ngaru le nei tai fo ia mo mulia tolo fa nga ma fa mamianga o maso fa na o malta mali a inga wai longa stato po kala mitaya o ata vai e fai se on aka ko yo wai il kausanga fo ya oi ia fa stai ia e va super te wale mo se o fa o ka ya o ma o nei a to ina ya wa no la kongu de la fa pesing ina ta se fa monio wa se fu a o ka nga vidi mai le fa monio la se fu ko inga ya manga ya nga ia le moriolo wa se fu se ei wai vai o ona e family nga na pito a ia tsa vai lo e tsa family nga lunga la pe falling e mai ale au pepe
pe va'afusuanga o le whaamanuianga la sofana Marilyn Raki of Blockhouse Bay. Happy sweet 16th, darling. Wishing you all the best in the future. I hope your nana spoiled you on your special day. Walo fa'angana, Milo dad, Eddie and mom Agnes, your sister Alaria, your brother Penny, your auntie Frida, Uncle Joe, and your cousin Dominic. I silisili ailo nana Marilyn of Blockhouse Bay. Happy birthday, darling princess. Lots of love from Auntie Marianne Malefanau. Leo tama lo sui fo manuia. Ia, so fu la le la usuga de dia wow. Ia fa pe fo le tausala le nei taiao ma lo le soifua ma le langi mama ia wo wala watu ia sia fa manu ia tu le aso soifua o sio tina fa le nganga ia la lo kava li ma le so ia wa dia le aso soifua ia na ma wai de mafutanga le nei olanga ia ma ainga ia mai so le tunga se ngainga ma le whanau, ia o te whamini atu rea sa whanau, ia iai le anga le leo le atua, tei na pēa, e lo nā nganga o lo atiu te matofi wa mala au inai tu tonu o le kālesia, ia o la le whaisa la molava ina waia mautinoa, le lofa tau muri o le atua, ia nei a vivi iai ma whapeane, o ai e le tangata wa e manatu mai ai, ma le atari o le tangata wa asi mai ai le atua i lona alofa ia ona mamanu lea le la forua le poto Solomon la urupe o iana ma le la fitanga o imasu ia o ea o le funga o le la au i Sarona o le Susana Ivanu e ala i au tiute ma o tofi wa bala au inai o i tonu o le kālesia ia sanga wha manuia le atua ia te urua ma le ngā ruenga ia i pēr le anga le lei o le atua, ia o loutou wharutenga lava o tou tina, ia o tou tiute ma o tou tofi, ia o tou whaiwalofi li maia, o le nane na nea, a le matua lo te mea, o alava me pa iai o tou ao, e na nea, masafea, ona o le alofa o le atua ia te o tou tiute ia whamanuia le atua i la rua ngā ruenga ia iai le anga le lei o le atua ia tau masua i me le lei a wā le atua malona finangalo ia alofa anga ia maita ma tina ma tutua o si o tātou e kālesia ia o lo tu i le muli pupanga ia wā o rua whaiwalo whirima a o tātou mafutai ia whape foi nā lo whātu ia le tinama le nei ainga i lo waso soifua ia whamanui atu foi le kisimasi ma le tausanga fau i lau susunga le ao ma le tausala ia iai le anga le lei o le atua i tiut ma tofi wa vala au inai tātou wheloa i pēr i le anga le lei o le atua soifua ona o Yesu Leo tafa taimol nei tai au, moni for the Christmas mo la sunga, ya mes for the tua male faalo, ya le lei ngai skafa mo ya fa mo. Ya, o le se fa manianga me ali yo ainga a peramo leo fale tangwai, o fa manianga mo Maria fale tangwai pene leo, o ia o leo lumatua si o sumatua o fa ilangi le folaunga, la so wa ato iailo na limas fulu tausanga, manuia lo yupeli aro sangata Maria, big girl, big day, today. Vi ia le li, fa manuia tele le tua alo fato ainga o mai Alaska mo oe, masio tina ia lei, masia, and Tamasii Jordan. Love you all and God bless. Fa manianga me Juliana Smith, birthday. Vi ele lo fole tua o aulia mai e si o tuangane i a Fiso George Smith o one hanga lo na onos fuluono tau sanga i le aso luas fultolo o te sema a lo fale tua fo i pele tino malosi to e wha au popo ni si tau sanga mo oe a wā le tātou maftanga te tono si tātou ainga a mai se si au whanau lau e ka le sia mai lo tua whawhine i nei vai ala i Samoa. Enjoy and have a good day.
Anga yo le fo ilo ye Malaysia ta whaamanianga ta vai mai atu manu vau ta lia tangi alau fo imea. Whaamani atu la sufana o la fafine ia Selden Tino Rachel Serrana tuaina. E atua lona lua tausanga. Whaamanuia le atua ia maua pe oe la fafine Leola male malosi tu maula na whaamalo longa ia te oe. Love you my sweetheart from Daddy, Mummy and your brother TK. And your sister Pamela, and your auntie and uncle and your cousin Taumaoe, Lufo and Fowina. Leisi fo ia whaamanianga mai a Lino Samoa na ngalo tu lima. Whaamani atu lo wasa whanau. Whaamole mole ia manu ia tele lava le atoanga lo fast fulu tausanga i le aso. Lino Samoa na ngalo mai mangiangi whangaloa masatalo. O le tatou whaamanianga I lungo le YouTube channel. O le whaamanianga mai a Alun Philo. Whaamanianga la sa soifua sio mātou tama ia tase sio pai pule. O ana nafi na ato ailu na fitu sulima tausanga. Ia manu ia tele lo wasa soifua ile nei foi na whaamna tuina ile aso na nafi. O lo whaangana mai la whanau ini usila nei Salia Mafilo. Tara pamnianga na ora nei fo tai o fo CCA manila wa soifua wa le na bala mai CCA nei tai o nei lo na soifua ia famnia le famnia tu tara proclame mo o mo wa soifua o kai vala mai famnia soifua tama e fa o fo ka fa pinga ka ia ia nei se ona ka ko isi me popole ka ko ona ka ko kan ki masi alai pese kwa radio Samoa mo le maro le tunu ia le late tara famnianga manara nei tai o fo saroka ko nga o le na tavai ma lo le lei ia foi any grace a masi pese manga yanga se famnia le pulenga mara fenga venga radio Samoa man pokala me maro le tai au le tunu so episi mo ia ila so ko te se maria maria tele to was fo mas fana ora nei fo ia so na o to se fo fa bi to lo toy ona tale ona tula Manu malo, o se tala fa solo pito, tu la imaya tato.
Talofa lava o aola pimerana, mau pelo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O le nao lo o le lei lava lunga o le ala tele le taimi le nei e le o yeini vaenga fo ia wo poloka mo tātou se vanga nā lava le amata o na maitau atu i nā Mount Wellington Highway o lo o va ai atu i nā le westbound lanes o le nao lo o wa amata o na tau whio lolo ane i le taimi le nei ia ai maise le anga i ane le nā Carbine Road intersection i le o Mayoral Drive fo i o le o lo o maitau atu o na northbound o le nā fo i wa amata o na tau anga i ane fo ia mauia fo ia taawale afe i le nei taimi o le tai au. Twin Coast Discovery 9 Newland westbound traffic ia o le nā fo i wa amata o na tauanga inga ia ne le nei taimi ia mauia fo i e taawale afe i le nei taimi o le tai au ai le o iain tūlanga o poloka i tātou i le nei fo i taimi e le o iai fo i sfaalawe lawe tau taawale ia tautua nā ma au tau ave taawale tama lei mataine lei i lunga o le ala tele le nei taimi o le tai au to iwa minu te na tale o le tulai valu. Ia le ngā la sa o le lei mga ke le al fau tuanga mal fa mna tu nei tai au ya good boy and good girl mai fa mole e malava lo sa fa mole e ya wa ke lo ka le pisi foi la wala wala to tele la to la o mai anga luenga ma lo mo Christmas to iva mino to lo to talo le tu la e valu ta ro tala mai sa mola mtanga nei va sa pata ia le valu e le ta nei le ta so fa te mai fe anga no le polo jimana ia mo le ta to li poti amatora nei foi va ya Patalo fatu foi male nganga fia vivi ia ile tua tatou tau fai au lia le nei foi asonga fua malo so fua manuela wa fionga ngal malmana sia le nganga la betasi le nganga fia le nganga fatai fa felo ia tuai foi male ama mal fa lalo le songo le ia tavai ese el matango fio le tari ngoli ngolos o lo si fonga le tai au tem salo e fai tau a so to e dua lava e malo malo le foi fua manuia a foi vi inga le nei tai au lo tu sai fua mal songa foi le o le tavai le nei foi tau sanga mal fo langa fa fo i pele vi inga le li ya so fua manuia le tunu ya maselo o la vai e ula fina pa pe de mai le tau ya o le tu au dia fai tau to ina yaso ia on fai tau tu lai foi le o famla tuino le pio mai o le fana o le tatu fa ola ia malo so fo manuia malo ia vi le tu nei tai au bo se fu ma le le se fu manuia fo ile no so ma tu wala sa oli ko dua so fa ma ku kisi masiri ko ya se me alofa ko ya se me alofa ma ga lo kisi masi dei ko ya se kupe ma ga lo kisi masi vai ga ubangal me alofa ya sa no ia mo ta de poti amon more ai e uma la vale ngang fatai le ngang fia ya pe la vol fo langa fo le nei sanga ia ai malo la fo ile pola le fa malo si le matanga o le nei va yaso sa molo atu no pele o te fa felai mo fa talo fatu ile ava mal fa alo mai se foi au na tofia le tu so fata fai taulanga ia fionga i patele te mai tai sa fionga i felela ai le ngata ilea tu foi sunga i fa fengainga au fa penga ia lisea tai o e kalesia tai tasi e pekopo fa pe le mamalu tonu o kalesia ia au fai pese ia le ngata ilea o le au tau te upansa ia pole lava le tūlanga lo e ngalue ai ia malo lava le tau tua i le atunu ia e mai se lava ia le autobine o le au whengalvenga le tua wha talo fatu le tato unanga le nei tai au ma le ngang fia ma le ngang whalo alo ia tui lau maota i tensino le tato atunu mai o tamama tina matua le tapo inga le lewa mai lau maota po fia lava o mo mea tato whata launga ta lo falava ma lo le soifua manuia ma lo le folau whaaftai foi i le tapo inga pa ia malu fal malo piolo fionga de consula le tato ofisa malu i mangele le ngata ile ofisa taitsel malo i niselnei pa pena po Samoa malo level folau malo le tautua tunu malo le fa malosi lunga la tele tasile vaenga lo o mai lava foi le fa pelo im pata fa tai el tato atunu la tolo lunga le tele lo mo mai tato pata lunga pata lo fatu maleava mal fa lo malo lava el fa malosi malo foi le usul nei tai au ia mas foi la to mana va mai malo le tausi ainga tulanga pena ile tato tautua fia lava fa au do atu le
tulanga pe ona ia le onanga ma tulanga i le pa ia ma le mamalu o i latou lo tau pati mai e o lava fo i le fia fila stonai pa pena lava na afia le tatou langa manisi fo i latou na fa mariaina lava le stonai ma sainia latou talsanga ye fo ia na ainga le fo ina momonia lo ia latou fatai wai le tau sisi lava le tatou fatalanga i le tatou fainga me alofa e tolu afi ai afa pe ability discount i ona elianga vale e se sio fo fua mai talu mai ona faia tatou fa pitoa mo kismasi tulanga lava latou ia i le sosani o tu i lava tai sululua fe o uma lava foi tulanga i aitalafu lo fa penana o yele sosani le tatou nanga disi fo i latou pe tai afe montupu tai todo afe latou aitalafu ia lena mo lava ia sina seleni moli krismasi au nanga la tama fanau mana tua foi e pu le lava tatou pai le pelo suma mariu mai e te taltonu ai foi on fa le vaina ova mare luas full sanga o fa ia pele nei au nanga ia pole sosani au tama fanau lua valu Atkinson Avenue nei o tau lusul valu Atkinson Avenue nei o tau lo i le tatou nanga fa tava ia ma se foi le tatou telefoni lua fitu o fa o lua fitu o fa o lua fitu o val selau chi mana mertasi o val selau fa no lua tasi le tatou telefoni vala au fua bo tatou lutua oi lungo tatou messengers o Facebook al chimana ia pa pena fo le tatou emaili o le chimana.joseautos@gmail.com le tatou emaili e feso tai mai ai o le manual tatou taimi toi fa te tatou fa talanga taiao monia tatou fa maloma fa ai latou na langlangoina fa mo el Maslin Orleans le oudi pa moment tatou fa salonga e mo taimi nei fa tai tele mo over no la so tavai mal tatou team anga lele tu e popang tu tele nei aso pa pena fa tatou songa sa mo fa so i foia bueno ia fai va matal nei vai asa fa tempo le poti le nei fo i taia foto tolu i le balu Masalo ua e vaai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki i le fale mai. Fesosoani mo sauwanga i a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Talofa Samoa, o leo whanga solo whainga me alofa o aso whiawhia o lau Chimana Wholesale Autos. Tui in mailo sa, ma moa tuai sau se leni tolu after cashback, ai iai inga whaapitoa. A whio ane lo le Chimana Wholesale Autos, i le lua valu Atkinson Avenue i o Tahuhu, pe vala au deli pule i a ngalwan mana tai ngalwan mana, i le lua fitu o wha o fitu. Lua fitu o wha o fitu, po le over se lau wha ono lua ono lua tasi. Over se lau wha ono lua ono lua tasi. Chimana, o le tali ole, yoi. Talofa o lau ingo e mele palamo o lau ngaluenga o le sa i le awala ma faufautua i tūlanga tau mō kesi e owa i le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua i le taiminei a fia whaatau sau fale pe whaale leilo maota pe tu whaatasi ai tā lafu pe whaatala nofo i tūlanga o lau mō kesi i le taiminei pala au mai loa au le telefoni o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o po o li emeli emele.palamo@loanmarket.co.nz o le tutongi o lea au onanga o loo kawa umai fale tupe o loo mātou ngā lue e fuli ai mo oe pala au mai loa au le telefoni olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina nei leo au nanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Lalei whaamala si maili kako whaamala si tino nei taia mo le minu te tasi ona so olo le matato tala mai sa mo le matangara nei vai aso ngari warwaku le nei ia si whai. Halo, iya. Bunga. Alsafa. Yo.
Aia. Se eleang vale. Aia. Luma. Sai le mula sunga fua. Bunga. Aia. Luma. Sa bali. Aia. Come lo sela? Se forse con Ya malo. Noi fa male lo si, ma non ci sono tato. Fafo. Così. Ma non sono. Io ma non vai fafo. Malo, lava. Moivo tu. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātou o tunu. Le nei vai o se fau o tātou whero e fōi ma mafuta wāne whaapoponga le ngā ruenga tau longolongo. I au si mai a le whaafonga. Wa ave se nei le polo a inga le whaamsidunga siri lo tātou o tunu. Le tau finga wha le tū la fono le ta ua o le caveat. Mai lungo se whasi whanua umia sa loto na au tū iai. Se tālo sanga na wha uru e me keli Jeremia I se tau mawhainga. Ina ia toi wha fo I atu le whanua I anteia. O ia fo I na whata wina. O lana whinaunga o ia lo lesi talai le whanua. Whata siai mo na mātua ua māli liu. Leo lo te wai lungo le whanua. Peitai ua te ena lea tālo sanga le whaam sinonga. Ina ua mai ona su e mori mau na tu inatu. Ma ua wha mautu waile umio lea a seta tau ele. Ele tina sa no nofo ma le uso me keli. O ia lea ua taritonu le whaam sinonga ele na whaai unga. Sa pito terelo na sao. Ire te tongi ina o se aita lafu po o se no ngā tupe. Sa whaia le whare tupe o le ANC lia pia. O le mafuanga leo le tangina ave le whaam sinonga. O le ua tua ia le tina o lupe. Ele na whauluina le neimata upu. I le whaio se ngā yo inga whaatonga fiti e soritu la fono, le aita ua o le fraud, e wheso o tai I le sui o le tangata e ana le meto tino, po le whanua e peuna lesi talai le meto tino, I le suafo le tina. O wha maumonga le whaam sinonga I mauna langolongo ai le tāru sanga, o lo whaido ai o le na tangi o me keri Jeremia lea, e wha mautu pe nofo I Amerika. Ai o le tau sanga e whiw se lauwa luono na ia whaatawina ai le whanua, ma fausia ai se fale na nofo ai o na matua. O le whanua fo I leo lo lango mau ai o na tua a, o le tasi na mariu le tausanga I luafe ma le tasi, a o le isi o le tausanga I luafe ma le toru. Na fo I o ia I Amerika o lo nofo mau ai, pe tai o se vai teimi o le tausanga I luafe, na whaasala ai le whale pui lea tunu I se soli tu la fono na afi ai. A o nofo sala ai le whale pui na whaia me keri se feu ia inga, tau tū la fono e tā ua o le power of attorney, ma tu watu ailana I oenga e tu samala o le tū la fono, ina ia wa ai elo na uso I Samoa o lua iwa marona to lua o lupe le whanua. O lea feu iu ia inga na avano ai, o na tu usua fo lua iwa ma lupe I lungo le whanua. O lea fo I feu iu ia inga na avano ai o na tongi e lua iwa ma lupe, se ai tā lafu na whaia le whale tupe le INZ, na whaonga ai se te unga tupe sa I suafo le tua atina, o le utangi, ma le afine o luiva. O sina no ngā tupe tu sama le se lau afe tā lai peo na whae loa, I le whae unga le whaam sinonga. O le ai tā lafu le ana toe wha o popo muri ane ai, e peo na o le au wha inga le lua se lau afe, ma o na tupu, le o lo wha lia I wha maunga le neisu e suenga, o lo iere tele tonunga na tutongi ai lo ia le utangi, a o lo malo na whaam sinonga na mafu ai, o na no fosala le whale pui a Amerika. Na whaale tonu le tongino le ita lafu, ma tau mo whaiei lupe le to lua o lo nauso, e whaatino se isi au wala e tongi ai, ma whaiei lo le refinance le whale tupe le Pasifika, a o ingo mua le West Bank, le waswia nei o le Bank of the South Pacific, po le BSP. Na I meli atu lupe ia me keri ma whailo I aile tūlanga ua ia fuafua, e whaatino, ono o le nau e la vea I le whanua ma mea tō tino e pe o le whale, mai le mamuru atu ona o le nononga tupe. Ai le mana o iei le ua na whaaulu le rei whina unga le whaam sinonga. Pei tai na alu whina ngalo maria iai. O le teimi lea ua le to e mafutalo na uso malupe mo te tea.
e tupu le tūlanga, wa umana tu ina atu e le uso me kedi o lua iwala na ioenga, e umia ai e lupe sa lana nofo, le whanua, ina ua malanga atu i Amerika lua iwa manofo ai. Na wha awa wai peo na tongi e lupe le i tā lafu se ia o, ina o le a wha atau ese le whanua ma le whale se awala, e wha uma i le nanonga tupe. O ina mafua i loa no o le whina unga le wha masinonga, ma uma iai le wha ai unga e peo na polo ina ai le na tangi, ina ia ave ese le na tau finga mai le whanua, le e tā ua o le caveat. O le tali ai fo i le unga le wha masinonga, tua inga le whaio se ngai o inga wha tunga fiti, i se awala wha ala tua po le fraud, na tua iai e le na tangi i le tina o lupe. O le ave ese o le tau finga wha le tū la fono, wawano e na wha tino nisi fuanga e whaia i le whanua. E se lauta la le sala tupe o te tongi le sui fonga whetalai, e mafua le veo le taavale le malo na ia aveina. O le whaare velavena tupu lea waudi le surua umavae, i se vaenga le no fuanga lo i ele whare o loa supermarketi o le Farmer Joy funga lei, lea na wheto ai ei le taavale ma se pau modi e le tise. Wa whaeloa i le komisina leo leo i se li poti, a le nusipepa o le Sunday Samoan, e se lauta la le sala tupe mai leise morianga o le sui fonga whetalai. Whapena fo i le whai unga leo leo na whaia e le sui whai pule o sa lenga numela mua. Ina wa fia se taavale le malo na ia aveina, i se whaale velave tau taavale ia au kuso, o le tau sanga e lua o lua. E se lauta la fo i le na sala tupe na whaatunu ina leo leo. Ai mo le sui fonga whatalai le tō wha au a pa au muri pola alo i tafua. Whae loa le komisina o leo leo i lea li poti, le tō wha au a pa au longo i tino Filipo. O sa ili ilinga le mafua anga o lo ilo ai o se a fianga tau le ngase o le fatu. O le fionga le sui fonga whatalai na mafua ai, o na tupu le wha lave. Sa tau fia mo le lua aso le whale mai le na a fia mo tonga fitinga ma le asfareda na te nei na to e te ai tua ua wha asolo Solomon uia. I le aso lua sifuru iwa o novema na whai ai le wha alinga o fua o wha ato anga ma la fumanu. Wha pele ati na e o whai ngā whaiva po urua i sere selenga. Mo le tu malo nganga i whamaunga mua e o mai le asfareda na te nei. Wa lima i tu malo palota u whaatino alatu u whaalinga o urua i sere selenga. O i tu malo ia au fiai whale alili mua, sātu pa itea, ngā ngai whamaunga numela mua, palauli numela tasi, ma palauli numela lua. O le mistalang o langa o mtanga luenga o whaatoanga ma whai ngā whaiva, na te tala ina le lua i sere selenga mo le i tu malo palota palauli lua, i le whae unga o le vai aso umavae. O le i tu malo fo i lea ua pale ai se tasi o tamali, le fionga la uru tia maa pesone, i le tofinga o le sui o le fono sui tofia. Tau le whakuanga maa rosfo i le fionga le mistama ni kanga renga o whakuanga whai ngā whaiva. Ko anga i kokoa ka ko whakuanga, o ufi, whai, kalo, koko, o esi, ka mu, wharau wainga, wharau ka makamaka, wharau whaisua, ia makausi le leia ka ko ngā kai whale. Olo, mai ka kuinga fo i pea ele ka ko mkanga luenga le whaunga inga pea ngisi al pambalu o le akungu o avangi kingi o vai la au esi o le whapa ingo o whangaia e whaka mai ai e ka ko sisi o banga o le kualalo al mkanga luenga e ka ko kumalo malu al ka ko akungu e a ka ko kausi ma whaasao le le a ka ko ngā kaifale mo le lumanga i manguia. O i foi, ka ko ke kale a kwai le kaunga kao so fuanga, ma le swinga ma le ale o le kau wa iengei. O le mai mamawa ka ko whainga maro mo le isi se furu lima kausanga i le lunga. Palau li farfa, ua ka kau kau mamafa i mea ai o lo maua i sambongei, na mese lo ka ko i kumalo. Mo le sila fia ka ko i kumalo, e ova aku ma le lima se furu i le ongo se furu container fast food fuku pusa moa o loo ka ku whakawinga mai a kungui mai o kungu mai whafo ia i masinga kai kasi o lea ka kou ki tau sami ai ma kapu mawhai ia e siria fo i ma le kolu se furu i le fast food container alaisa flower maka o loo ka kou mawhai ia i oloa ia suumba ai e ai no mako kat kongunga ale fionga mi sama ni mkanga duenga palau di farfa o lo lava oa o ka ko si manga
ma o ka ko whakoanga ma whainga whaiva ka ko ke kua iai I ka mafkanga ia so uma. Le fionga mai ava fui maono tito asafo o le minsta lango ntanga luengo whaatuanga ma whainga whaiva. I se vaenga lana saunduanga le talaido lua I se lenga, a le tu malo palauri lua po palauri le whaare wha, le ua taua lunga iei whaalinga lua I se lenga o le neito sanga. A o iei pia vainga I le wafu I sale le ronga o vaafanga o tai tolu na whaatama ia talua I nei le malaya po le afi. O le ua sa iria nei le pulenga o wafu mataulanga, se company e ala I se tau fonga, e mawhai na tapena ina se fuafuanga mo le ave se o ia vaafangota, mai le wafu I sale le longa. Wa mana o miai se au nanga iei le to mai male si la fia I se whainga, e whaata ape ai tino o ia vaafangota ma ave atu e la fuai, I se no fuanga saunga le mue le a fiai, lo tātou si o si umanga. O Januari le tau sanga faupe ato ea e umanga luenga le malo, o le awhaatino ai le whaatau e se atu o vaafangota e le ia whaina le mu. Le foi le awhaatau teia le pulenga o wafu matau langa. O ia waa, o ni mea tino se company saina o le sitale le tunu o Vanuatu. Februari le tau sanga faudu o lua lima, o le atu la ia le whaamsinonga o tūpulanga televou le tamaititi se furu tolu tau sanga le matua. Wa moria leo ilona susunuina o vaafangota, o sa idia nei se company e avesea ma la fuai I se no fuanga saunga le mu. O le whaitau waso ai nei tau nu I le kirisimasi o le nei tau sanga rua o rua wha, o le ua wha iloa e wha laptonga tu maoti o le toa manga mo e popua ngā tia, o se teimi tā ua le nei e mawai le mafutanga fia ma ainga, ai maise o mātua ma whanau. Pei ta ia iai lava wha fi tā uri e tutupu maali ali mai ai. O wha iloa le toa manga la na laina telefoni o fiso tainga, mo ni wha fi tā uri a fi ai le so longa le lei, o aso fia. O se leina telefoni e mawhai o na wala au atu iai le atuno, wha tala ni wha fi tauli e whasoua ina ai, le teimi o lo whea ngai ma malo longa ma tā whaonga, wha pea aso fia, o le wha mna tuina o le aso soifua, o le pepe o kirisimasi. O wha o ngai fo I le awa noa e ma mori ai le wha fitai a le wha laptonga tu moti, I le atunu I le lango atu I le lato ngā ruenga, ia me se lava o fiso soani o lo tuina atu e le ngata o tupe, a o tau mafa maisi vaenga o lo mana o mia, I le ngā luenga le to manga mo e poponga tia. Tala amata I o le nei vaenga sa fau, saifua. E silia ma le se laufala o loa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēr le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa e le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner. Mau pela o litio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Nai swinga la iti lunga la tele St. George Street, Papatoetoe southbound lane, so o mai tawatu, o na wa yai nai delays la iti foi ile nei foi taimi, ai mai se lava foi on the northbound, ile anga iatule na, ilatatule on Ramblina to the Southern Motorway. Te Irirangi Drive southbound lane to lo mai tawatu fai special time le nei, ai mai se foi ia o la tatou taula inga o ala le na fsota inga ma Redoubt Road and Ormiston Road. Fapena foi on Route 30, Flatbush, lo wa mai tawatu fai sipisi mai ile time le nei, ai mai se lava le anga ia foi tatou intersection na to Chapel Road on Rams. O lo mai tawatu, lo fapena lava foi ile anga iane le na latane, the southbound Latane Ormiston Road, mawhaasolo solo atu ai lava se ia ngai ane fo'i ile intersection to Te Irirangi Drive. Nisi nā vainga o leolo ua maita watu taimile nei ua sui ai lunga la tele, au lunga wa tātou State Highways o lo so lunga le lei tu maupea le mama ile taimile nei o le tai au manu e tele lava avata avale au whainga malanga ile nei taimile le tai au sful 5 minute te aile tu lai balu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 iwa tolu a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand.
Oi kala tapai le talo le tawa tātu ele tu la muli nei le malu le tai halu radio Samoans for lima tu la mo le nei fo I vai asu fo tātu anga te whamanatu Chris Masi tamaki makaurau au ki lani no whanga whasalonga radio Samoa. Spul fitu wa ele ma lua le ea nei vanga le tai hawa tu mawinga le tau le soe awa o alang le lei pa utimu ni so taimi los fu tolu maurunga. Eo ele ma whanwhana le ea mo tātou I le sos fu fitu lona mawalalo lang le lei tai hawa Christmas Eve. Christmas Day o la fasa fona awa olang le lei pa unai wanga ni sa bainga o ki lani fasa fona awa olang le lei las toffee Boxing Day. Ia fa pena malas for reile as to la ilang le lei fo I fa pena mana sa o le tulanga na ile tau mo tanto ia ki lani baba tu sa mo lo suma lima wa ile vela tu mawinga lang le lei o le tau awa o ni so taimi pa si vela le ea o I sa mo tanto sa une malanga I sa mo tolu se fulu ma le lua degrees lona bawalunga ia lo se fulu mare ono I lona mawalalo o le tulanga o ile tau Australia le vavai atu le nei time o le tai au ma lo se fo maria pa angal tara pokalame so spanga Australia I Canberra la manel ma luma le es futolo lo ia ne vanga le tai au la fasona na wa pa o timu lo futolo mo runga ma fana mo to ne yaso Sydney Australia ma lo se fo fasona langi le leile tau e ma lo sit sa vidi ni so taimi lo su tasilo ile ma fana ne vanga le tai au lo su malai para maurunga o le vevela fa mawina mo Sydney Australia le so Melbourne ma lo si fo mo yes futasilo ile ma lu le ne vanga le tai au la fasona na wa pa ona wanga ma lo si for sa vidi ni so taimi for valu morunga maru le mo to le yaso mo va tu maru le ai Hobart fu fitu morunga maru le so pa utimu ni so taimi pasoro da awa le tau Adelaide lo su tolu morunga ma fana ma na yo su le la Perth Australia vela la fa se fulu lona morunga alla ka fefe Brisbane Australia ma lo si fo mo nei tai au Ola fa sono sul matango file la vela foi e mo to se fulu I lona maulunga ko kusa le la Brisbane Samoa le so na wa ba ku yai Fasolon maro sil sabidi pa utimu ni savanga o Darwin todos futolu wala maurunga na le vela fa mawina mo le so o fa mabonga o mai la wa tau wa mo faina tu na mai ile nei foi vanga o le tai help to mo ale radio Samoa e na was fufitu te ile tu la evalu tara flava o David tu ale nei o e fa fonga mai pe le radio Samoa te silima I vatolu a mo Samoa I manui ale nei aso ya a faina msia ta tu tala mai Samoa nei tai au o le am faina fa sala wina mo e pe tali tu la se fulu ma le lo le so ya mal fitu poara nei o le fa pongo ta tu tala mai Samoa le tala balu e le tai au e fa wa le tau tu le Samoa e fa wa ta tu po kalame salon na na swing o le ai ia o por kalame masani ya e fa wa le vai temro ki mas mal tau san fo wal fa fo mai le tunu so le se me pole ta tau wala fa wa ta po kalame masani e a peona ia le aso male aso ma lo fa tai fa ta lo fa de tunu fa malanga mai Samoa lo ta mafuta I New Zealand nei ma lo malanga manuia e le lo fo le tua ia o le utata mafuta fo I New Zealand ngeni vai kaimi ia ka ko fa kirisi mas foi karsi e monko me alofa o ka ko e pisar que si mas ala ma fo po fe mo me se me alofa ka lo fa ia le lei ai mo tato malanga I Samoa ia o na u mana tau fa ilo mai Samoa so fo maloloina o lai fa ma pesile tale vini Samoa ia o ki lo ko ofisi mai se si pona fa pa langi o kale vingi le bo pink off ia langa a fa pe o ele nga fisili mai langa le ko manku ko lo ki lo ko ele comment lu on ka ko Facebook po le alfa fa par ka ngi ole o le tale vingi ia langa nga war ia o le tale o le tale kuku ia langa o le tulanga la na ia mata to tala mai Samoa le nei foi tai au fo ia pe ona fa fonga ile atu ka ko wanga ko amor kisimasi ka ko e vai fa kisimasi ia ngai so ko sa o le tavai ia wala nganga kisimasi wa manga ia sa le le lei o le kisimasi ia emo mai mori pe pese mai pese nga angelu ele nga ko angelu mo ia o angelu ko fa kai ia wala wa matona ta mo ke si mas mai ai mo Samoa ia wa le vanga pa o mo di mo kiriki Samoa ia le ata mana ia nai Samoa ke si mas ke le o ka longa fanga solo ia le ngata ilea ia o le fifia na ia inga
Ya, le si me ke do peng ko pur ko fio nga ya Natasha. Menge o ai singa. E ke man ko fala menge o ai singa o malole sa nginga po. Barwa po. Oi sa. Ya o lole manua fo le ale an metisi. Ya o ai singa le si vai nga fo le o malaki kala pepese lu mo. Mala ula lau fa. Ya nga pepese pepese aba ko lau o mo boy mai ai nga pepe mo di ya sorry. Ora ska ko me alo fo mo nga kai mi ai alo fangia ai singa so de ko ke la ko fai la so ole mo ko alo fangia le nga ko me ai mo fa nga la ko kupe e o yang pa u ole le la ko ki kal le ska mi la se la ko pese pa ga la nga ma nga ya fa la el malolonga na tsanga tsala ya da sinamia mana ia fo le Christmas la so sa mo man tuai mang wow pese bai mang wow el va via oka na ia le sau ma luma na ia mai o le va via sa nei ya le lei o na yata ma memories of Christmas sa mo e le foi na mo ne tu lo ka ko ye sa le tavai o ke lo foi pouco ia ia ni fanga o fine vai taimi sa mo wa pe o ka ko i New Zealand o fireworks ale wa ia o sola ai o le fe ula fanga o fe ka mai ke piko ula ko ia ia lo ki si mas o fe ula ka mana i go ke mo ka o ki mangala singi mai le lu ngala ke ya wa tu sa ngalo fanga o fe o ma no mo paipa ki le fanga o fe o pala ka manga makua i lulu a ko le pa mai ka manga ya sa o fanga ofisi vai ngai mana tu e pre Christmas sa mo kwa manga yeso ne le mong fanga ofengi ala le fa tai le tino male fa fo mal nei vai ngora tai au le o dos fu tasi o te ai le tu la valu si mai la fa fo o ta ma fa sa mon ne fo tai au E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o anga moa maona whaapongai, fua i lona si o mianga. O lona lea sau i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se i o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Tō ai whaai o le pō. Vapele tala o le whaiva o le tiunga malia le atunu e mafua i le upu. O le whaiva lea e whapea e whaatalitali le au lepa po o tautai, mō le taimi e sawa i le malia i le vaa. O nisi taimi a umi o na whaatali, o nā ngā ia lea i na tūli momoe le au waa. Ai whaata ia loa e le asa mai o le malia i tawhatafa. O le whaafua o na papale mai o le ia e mauai le alanga upu, tō ai whaai o le pō. E winga i se mea ua whaata i aise isi, o se mea ua tupu, ai le mafaufauina i tūla i mai. E masani o na tātou whaalongoina le moanga ngana whapea talo whae. Na o mamanu e le whati a lea ua sau mala e atiai. Ta whewhe i le nei whaalewe lawe le aise isi na wha moe tupu. Ai panga lea ua tō ai whaai o le pō. Ma ua whaafua se i aisi na a inga talo whae. O leisi ona whaanga ina whapea. Ua au manatu le tātou ainga e whailo atu mō loutou si le fia so ulangona. E lelei ona sa ili mai se isi e tausia lo tātou ainga ua au matua ma ua au vai foi. O te le mana o e tō ai whai o le pō ma whaate ia o tō. Ai lelei ona longo mamau antu e fatu iai ni au tō whina ngalo. Tō ai whaai o le pō. Manuia lau whaasonga Samoa i le nei aso. Malo. Ya, mana el tanto, ma fa Samoa a matene va yaso. E ya me foi le tupu le ma fa wina pe mea tupu fa fo se.
ia masalo pe tauiga faapena le kusa o le akau kikarikari egei ae o na saren ke ua ise me ua tupu o se ua ko'ai fa'ai o le pō li'i logo mai o le kala li'i e uiga i le apolola ua lunuga le masinga o le masinga lau pa'ua ge pa ui for masinga i runga le apolo e tu so ni mea foi le mafafau o pe ka winga fa penga le upu a pe nei nei taia mangai he penan he vai kai mu ka ko ye nai ai nga foi fia ya o na sare mo foi nai me tupu fa pena ya ai o winga nga so fuanga mo le sa vini ngoro ka ko yingi mangai na ka ko work us pa ya wa na fo ka sai ka sia ka work us mai foi fa maro si foi mo tanto nei taia lele ya malo lava Chris fa malo sil nei taia wa mai oe Morning, my friend. Wami o tu nei tau vi ia ro fo me nga leo le tu nei tau matango fie tau le ro fo le tua re da família maulo mo ta tu nei tau foi mai mai ana wa I mai o tadinga ia polo inga po o tu se ma se vai tafe ro maluia mala wa mi o ton e tu sa lea ma peau o sami amen ne la família le maulo po le famaro si mo chacho I nei tau família foi mai família fa pe te fa longo ma wa yo tu ringa I polo inga le tu família Famei po o tusa, ma se vai tafelo manuia. Nui nga e fia manuia different Ia ustai na ma fai polo inga re tu different ta o le astoni a fa peta te ustai ta wa yo ta linga I polo inga le tu ma ne la famei le tu famei te manuia famei mau ta le manuia famei pe se famei po ua tusa ma se vai tafelo manuia famei lo rai mal vang muri famei malawa me ton e tusa le ma pe au or sami friend te tato le asoni tato ia tato si tai mo tato fa longo ia polo inga le tu la fai mai ma tato manuia different friend tato mau na mo tato ne ta from ne tele toilet moto kapes la friend ne sofa Lelio maluma yo pesenga mai ele savili Atata mai maua le kitara tino amaniti Sama leo malupe ni angelu elongo yo utino Umfana mai lo tatu faaola oye su keriso Oi será o se isa o fai mai Oi lenga o ita leo fia auai Oi será o se isa o fai mai Oi lenga o ita leo fia auai Ai ui to sana manganu ing mafai Te fa au le yo le to langa manai ai leva ai Emo mai la o kirisi masi walanu ese O me alo fa wa fe pasia I u fana mai le pepe Pepe se osana, Pepe se aleluia Fana mai le tama, lo tato pulu vanga Vigia ele mesia Pepe se osana, Pepe se aleluia Lo tato pulu vanga Fana mai le tama, lo tato pulu vanga Vigia ele mesia
Le fatawa au le fale o manu na whanau ai le tūpu. Le fina ngalo olo na tamau ia whaatau nu. Alona lo whawana au ina mai ai lona lo pele. Ia oli lele lo langi uma na toto whai pepe se leo te tele. Pepe se osana, pepe se osana, pepe se aleluia. Ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga vidia ele mesia. Pepe se osana, pepe se osana, pepe se osana, pepe se aleluia. Ufana le mesia, ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga vidia ele mesia. Oi se au se isi, se isa o fai mai. O eta fia vivi. Oi lenga o ita, leo fia au ai. Oi se au se isi, se isa o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia au ai. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Talofa Samoa, i mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen, i le tuatusi Lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni Lua fitu ono tolu fitu, extension numero Lua. Talofa, wa o Salmasinga, fale Lua, Team Toidolo, o le loia Samoa. Whapitua la o unanga i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. Fai foi on o tau avena mta upu whaal tu la fono i Samoa. Whaaman mole vidi mai numera o iwa lua ono o tasi lua. O iwa lua ono o tasi lua. Whaftai. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao i stangata e whaalongo ia oe, tau tua mō oe, ma malama i launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o 5 iwa fitu. Olua tolu ono o 5 iwa fitu. Jana whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani ni sila. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Feel
Whanga mai le Tatiana Band i le tau tuaru i le Samoa Sifali mai vitola mo mar poka me malu le tai au le nia songa fua o ruas futori e yaso te semo jara fora wana ni tu sanga le tasha fates mai le fionga le Satini e te marvao siki a show mo le poka me mtanga luenga le leo pera masania songa fua vai aste tasia Fatalo fatu lau Nga Satini le nei fo i tae au le asonga fua ka amu ia o ia ai tele ni au mea alo fo mtavai yo le ala tau tali se senta se i savali vali maia malo se fo manuia Foi manuia era o filme te sala ni ta na ta sempre foi sunga tavai ia fa pe foi fa fonga le tatu tunu ni tae au ia e le pu le tavai a o mai ngau a o ngau a Natasha inga a ru mai oki sa foi oki foi se la cuida lo la au e lei ma se me alo fa la foi fa foi lei ama de tiene foi fa ya lor kala foi le vai ma Natasha e o la fai me alo fa Sare le Valor gal de taia valor usu ma lo fa te le fianga Satini mo le nei foi taia fo o te lo vai te nei le leona fa fonga le le atino Mausta i fautuanga mana pata inga lo mai matanga luenga le leo awala varsaunga le mona tatu amata mai o le na mawolo sa i stasio ta mai tas furi vitu sanga Wellington i te lo vanga fo i o lo ngafa mana matanga luenga le leo le vai taimia tu marba fa taita vai ele na o le paulo le tangata ele o lo misita vai o le upo moni lava o lo fio lo le numero la to o le lo mai la to ainga ia mana tua fo e ai mafuanga o ni la to ngase o le dementia o nisi la tau ngase lava ia o le mafau yo nisi foi ai lato o fia le lo tu lo fa fonga le o le wingo le fa matalanga o le mana o tau le ai ma alua ai ro fautuanga longo le matanga lenga le yo vili lo ainga ai fa pe atu matanga lenga le la yo le un mana matu tala no ma pai mala fai o lo manu ia ai le fia tala no se le ainga ai tatu tilo la i si tu fa finele ele o mauti no le leile mafuanga mana tua o le telo taimi e so la ele fa na tu lo vo le ngano vo ngai le tai au wa yai ni si wa fa la to wo a le fie tala no ai le ainga a fa yo fa funga merta tu tu no le vai pano ni si lo la to lo i fa mtalanga fa mo mole so ta im tanga lu ngale lo a fa yo ye se tanga ta po se tama tiki fo wa a to le lu ko ru va ya so o tongo lo mo ta fa mo wa ka ngai fi siringi po o le ka miki e te tau na vili ni matanga luenga leo sa ise tasi na mala au malvasan te mea tene ita vai mana tasha o se wo wa tolus fu tausanga ai tulole ngana la fanga ina lo fai ai nga masis fu wono tausanga ya ele o lo ila inga ole o no fo tinti le ole ola o fo tuanga na fai ai fu le so le ole so tu la fo no le vai nga wo fa tino ina ai te tau na to fa fo i tinti le po tamatiti le la to ai nga pe a fai wole fiaru la nga le fiengo fo ya o le ai tau pe na vilim tanga luenga leo a wai te le vai e uno la vele ve o tu la fo no tape sa le ma na ya le ole ne foi vai taimi ole ke le ole au ka fa vale ma au ka fa sile nge scammers te lo fo yo ole fo tuanga mai mtanga luenga leo ia mto no fo utel e tanto ne vai taimi ka tai o lo sai li tupe le to tele fa ka wi me alo fo fa tino inisio va enga o fa lo o fa ye lo la le winga le o to fa vale a fa yo lo e tamo fa ye fa tau se o lo o vale tau mo fie a lo la va ye tau mota e fai lo mai eta vai lo vaenga a le o male pele o lo le to yanga lo ele sa o vaenga le o ne tu ina tato tunu se tu pe fo le tau fie se o lo ai te lo mauti no ai lungo lo penga te fai langi wala upu moni ta vai ia e kere koe vai lo se lengi nga ai te le vai fo se o lo ai si le sa ngole mo le tunu pe a fai le o ye se tal tunu no se o lo le te fie fa taua ai te lo fei lo i mal tangata o te le lato au ni ta ua lo tua tu si po le me te no foi e atu ya te wai lo me tu foi o le aku ngo ile o lo po lo tu fa o ni ya te o ma avele o lo o le si vaenga fai o ile ke fa ko le o lo fa fota vai fa ta mo fa mount o wo te tau fa valia tu lo le ngana fa nga ina le tai au o le si le vaenga o te le tu pe o lucio ta tu tangata le o me la sofia luci la wa feta la po lo ni misala ngi ka vai
umakini na siede ko mo te le ya bon po a fa yo na te ma fo fo to di ma se la tala la tu pepe to ya fetala ai bo e malo se sfundi ma ele ai se tu unga fa pe te tongi mo se tupe fa kwa amer ku pele le ai a fa yo se va ngana e fa lo to ya te o ta fa se va ngana lo no wingala ia o fautuanga ta to tunu sila to ai vai nga ia o nei du sila tupi pe o nei si la mati ai lu sanga le mu fa mo te vai matas ma lo fa tai nai fa nau ma la tu sanga le mu tono ainga o ye ma lo longa mai o nga mal ta tuanga tu le vai time festive season a pa te vai o vang mo te vai ma tasha o tu wol fa na ta vale el na o fa fa ta o tu mai ti la lu fa sumul fa ta sanga tono ta vale mo la mati sanga le mu mar so fo ile vela le o ile ta lu time nei lua al waku tanga ta fu le ngoi ta vale ala ita mai ti ton e te lele avano ya afia sanga le mu fa na ya ai a fa ila o mana e tu fa na le fa le fa mo mo i jesi tanga ta matu e no fo mo le fa na mo ia sfumar fato sanga tu la fonu tavai ele mari fatele lo ma fo fa ai sia a sauling o inga na o sfumar fato sanga le marfana night ele ma fa ele malo se sumar falia ona tite ila to mana tu lo fa tu pula ia ngo I fali mar kari pe fali o lo no winga e te le avano e ono la matiere sanga le mor fana avela fo mor sanga le mor fana ai kulo fia fai paki do fale po no mo ta fa mo tamo vai o po monita vai e tu tupu vai fa fita o le ngata le la matiere sanga le mo ai ni so ngatu la fo no matanga e ono tu tupu le fana ono ko fai o nga mo matu ala e peko solo le sitanga ta vundele o nga e se meninga la ko sa ili ata vai ta mo mana tasha marta to tunu ave mo fa na se pere i mo vo sa pusa a mo sing sukala kir fa na e siria ku na se lau sini de Lawa fionga satini o le fo ua mai ona fa maluina le tula fono fo ile le tu la fa tanga ina fa tula fo le fa tawina la malus la sa fo tuanga e fa o po si tata watu no ile na fo itu taftai na tasha fa mo le a fa fonga la tunu o le iva la fiafi e tapuni e tato fale le fa tawile ama malus ai le iva fa sa mo sfuma le lua le pirva be fa mo o le vai ngale a wo fo ila chalu so nga fa ka wo stock up wa le tele le ala o mato tanta no mani si fo yo so fo ile le fa sama no ai fa mir fam kala ma ngi ya mo kingo o la fa ka mu pusa ma kwa fa pu ngi ke o va ka pu gir fa lolo fa le kalapu mana tu o le tolu le va vean ai lo tu fa le va vean e ni si o la to no silingia fa fe la to o le to no fa kalapu o le uman ta ma fa le malus e le sa faina ai le ma faina e to fa ta wina le ava malus si se tasi ile temi fo fa tu la fo no o lo na winga avela fa mo la business wala avela fa mo tu pe wala nga ile bainga o le tu la fo no e ma fa ona tapu ni ai ma fa sala ina e lo le sta io tu la fo no fa mo ta to fa una vanga ta o ye lo fa mo le lo fionga sa tini nei ta na ai fo le o malanga ma mau il ne vai time o mano longa Christmas ma tau sang fo yo te lo fo yo lapta inga lava mai matanga wenga le sa ngole mulu ngole wala me se vai lo sing sa ole le ke le yo tato tu pena ta shamba mata vai ma wo pe afeska ko pisingi se le vai yo fale ai nga pe o ya so malo lo yo ka pa lo no abela fa mo ia loka maulo fale polo mota ai ni ya tato me poeta ki ina ia fa mauti no ola awari sa ngole mu fiso ta yo ai nga ina ia se ta se ki ina la tato pusa mili awa kilo lo kanga kai wa atole va ya so ile isi ki ina pusa mili avanolia e ma fayo na la to lo ile isi si to no fale polo mota e ele tengo fa si vela o le portu lo fa fonga la tunu awone tala ina fale sta pe ona loka pe fa to avila fa mo lo so ngale mu sa uni la tunu e fa malanga e atu I fai ngā malo longa fo o le nei tau sanga fa mo moli si akir ta vale o lo sefem sa ngale mu si akilo lo sing e ke ko o tau ranga ta vai ko so ka vale ko mer ko ri ko o me o kila si akilo lo sene ia fa mo tino o le lei mai o le lai sene e mafai ona e ave na ile ta vale mo lo ai ia malisi vai nga mo ale lava mo ale lava lo malo longa kai auli si aso ta vai mana ia
Kusa pe o rusi la so e tasi o lau houtau, le se me ke popole ai, ai te mauti noa e te tau nu umar saunga le mu, pe a whaisina malolonga. Vai tangata sto rupe to tolu to te o whaatasi, e mawhai na to whisuia i le te mea whainga amalanga. Ia mariksi vanga tā ua, o te tau mawhaina lava malusi. Ia e sa ungi le te whaimalanga i seatu. Ia le nei tai au, mori whaafatai lau sunga te vai wha pia fo i le tau sala i ana tasha, mo le tātou porokalame le nei tai au mra nei tau sanga. O lo ke vai aku e le momo no ta vai mo e fia. So se me alofa. Te ia lo ke lo ku iwo mga backlash ona tasha la pe se mo te kwa le ha fa ia. Fa tai no luanga le fa tai fo no sai fa tai fo il tau tu mo le tunu. Ya mi se fo i ntanga luenga le le tātou ma. Tanga man tu tātou numero masan. Tas. O le numero le. E sa ia ta o vala auta vai. Yeah. E alu le tanga luenga le mo fa la ve fa fo se o lo tu pi te mini la matia de sa ngale mu ia ele ngata ile o me to tino a so fua. Tasi o lima mo le so sani mo esa mo te vala au le numero le pe fai lungo le penga te fai lani. Ai le o se fa la fa fo se. Ia mare olo tasi o valu fa iva. Dese me alofa. O la pe vai lo fa le ele mo ke me se me alofa. Mo le so sani e mo ia fo ele o fai malo longa. Ia mare tu fo ta vai mal tasi. Tali arval au le tu upe amana ambile so sani e fo ne tu la o fo lo fam famunia tu ai kusi masi mare tau sana fo ile tatu o tu pele a me se fo ina yo wainga. Ia mana yo no ia fa pe fo ia la sunga te vai fa pele so sala ia na tasha mana yo lo ai nga fa manu ia le tu fa mangalo lo ono ni tu sanga pa fa ia se upu le tau te mali ila fa fonga o sianga fa o le tau te mali ila sila ia fa mangalo lo ono le nganga maurunga ia mo le tatu tu no ia se fainga malo lo nga fi ma sa ngale mu de no fo le tu ana ni ta yao Berwira ka fa ma ta. Fa malo sin mar vai asa ko. Alo, maftai lo fianga santini mole, nei fo tai amal nei tau sanga atoa. Ma alo maftai mo au nanga tele yo fo tuanga ta ua mole atino te penai lo latu sui fu mo mato nei yola, ya mesa nei vai te merkis masi. Lo fa mai le tu mo fo ela sunga santini, ya ma le fa tu ma le no fo alo, ya mesa fo tom tanga ruenga, se ke wisi masi fia ka ko fe lo fo le ka usanga pe audi. Ah. Ole avocar ka di ta. O ia langa. Maftai uso, no fa. Ah, se fo. Le fianga santini tu mo va siki a shu mo pokala me mai matanga ruenga leo. Nei foi tai au foi no Joyce Fulua. Leiva.
Kirisimasi. 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 Le Kirisimasi. All happy, peace, I live it, see. Le Kirisimasi. After my issue, it's out to me. Emo ia o mātou fo i matongsia ma tā sa ma ko ki do loko fo i ma ko fa mole mole o fates mai le fa matongsia Bill Wilson mai lo mega cars mo tanto di poti la mata nei vai aso Pasalo fatu la fio ngal nei tai au kalo sia ka ko ma ko ia ma ka ko fo ile lo tu le ne Kirisimasi ma lo le sai fo manuia Ai, eu vou lá para que cai ao para aí a vai tá ya ngana ba se fi malanga ngal fa tai fa talo fa tuai lo sa se lua lo sunga la ota bai fa pe foli to sala le tai ao de kina foi pole to fine ya tasha ya fa balo se fu mo bi fa balo lo se sa le ya da lo foi que lo tenga lo tuta bai na Le ma fai ngamis. Le ma fai ngamis. Vai lo foi o ka ko no Kirisimasi me. Alo ma te tong sia mo nei tai ao ia ala ba tu la no wa te lo fo le wa o nei ma tai ao e ka kau nga wa ko ai nga fa ka ska vale wa langa ke ro ka pungi ka ko mo Kirisimasi ya esta le la bolsa go nga trabai ya e vele ni tu la mo le nei ba no yo bala ba fa sa longo la tong sia wala mo bul ndei ya tong sia le pi ai le yo mo Kirisimasi ile po kalamia le malu o tai ao yo e breakfast show ya molecular ngal fa ai lu sa se lua amata me la bal tau sanga se yo mai le nei tu la o le aso yo le bi ingala mai fa fo ya ke ia wa ke te ina mai lo to so ifua ile aso le aso fa peso manto ora e bi ele to le la wa mutato filo i manu ya so uma ale o mala pe upo tatu asinu ya le molecular ngal fa tai tele la batong sia male pulenga me ka kas la sunga da vai fa pe fo le tau sala le taiao fa ia fo ile le pulenga ale radio Samoa si fonga Samoa an le se no le si fonga Samoa ai longa ilo se sil nei to tu fa tau ba alo mika kas yo le mo le tuelenga ngal fa tai te le lava e Brazil ya male au fenga wenga mal pulenga ale si fonga Samoa le fa tai Samoa fa talo fa ya te longa lava ya mai tau fo ya no wa chele wa tong sia o fa tulima al sunga ya to vai sistemi wo sola ya fa pe o fa talo fa lava le tong sia le ni tai au ale fa tai te lava pa ia malunga se o tinu Samoa mata mai me ona tupu mai yo ya le pule na fo i ainga te tasi yo do fo sao ma fale poru pe fa tu ma tosi alo ma fa nau au fenga renga to file tu tu tonu ainga tu tonu e kalesia e mo di tu lava ngal fa tai lava tong sia e ni tu la le tai al fa ainga to fale ta vale me ka kas ai pau lava tala tong sia a fie mosto swani ale o mele Kirisimasi le a tatu penga me alofa o pole tu se e a feli me se lauta la tatu fi ali me se lauta la fa mala fo tu ai tong sia mala me ka kasi a tio e pe atu le lauta sanga pa pe fo le lua fe ta la io tatu piki apu male lima se lau ilunga e fa ele fa tanga Kirisimasi ia pule lo fo lo tatu ta pa le langi fa manuia so o tinu Samoa mana tua fa ta o le aso Kirisimasi pata ole winga le Kirisimasi le an fa ngalo fa mai le tina tau po ya Maria fa naulu na alo ala mai le lo tatu pa au le langi ia wa o e ma usu tatu lenga mo lo tatu tua alo fa le tua fa mi tele lava Samoa fa tai tele lava fa inga tua lo mika kas ma du tele Kirisimasi ma si tau sa po fia mo terminei ai timo so swani ke sumai matal mai au Samoa ili luas lau ke ministeri mankau luas lau ke ministeri mankau tawal au me faltaso wa landline ole oiva lua fitu lima valu tasidua oiva lua fitu lima valu tasidua te fongi tongsia ole olua tasi pa pituono lima fatasi olua tasi pa pituono lima fatasi manuia tile ava ko fai valo filima le aso Merry Christmas tabai Tasha tai no poalo ya ma ainga ya mo terminei e fato ai tongsia lava te lava mar falalo tabai Tasha
Tang sia fa tai tele lava ona na fo le nganga mal tar po kala nei mo fo ela songa ia mana fenga benga le ngata le fal to fo male no fo alo se ke resi masi fi tar fo ya ti pe mo vi la faiva a mata ni fo yaso le songa tang sia Bill Wilson mai le omega cars ma la to nanga mo tan to ile am tanga ni va yaso ia wo mal te me fa to fa ile ma ro le tai out. But there's a couple of things from mole faftai fa longa le eveni mantua o nei mata ao te tala se fuluta te puni le balu il pona nei a wafa taunga le tunu i le foi te tala mo Boxing Day mole a wafa taunga ia mole Christmas fa ni atu Christmas il pulenga na fenga benga le eveni fa malo faftai mole la ngoina o le malu le tai ao Makalau kalena la sa nei ole to fa give back community free lunch I all mako pikong sorry mako pikong mako yo sifo so free lunch mai la sala se rosu mana iva mai le furudua I le tasi la ori le umila ska mina sa na se furudua I le tasi la ori ya mo foi kako food parcel se free pa ol me mo lo ticket ya no mo wendo kako food parcel sana ya mo free lunch ile aso sala se rosu mana iva ya al masina ala sana asa nei makai fa no kalena fa mon mone ya kako o maso ka fefe Manga foi de. Aro do sule ta ta. Malo faftai fo ilo sunga ila wa ole on sa ne ta ya ole tu fo no fo wa ngalo ya ta fa manu ya tu la so fa na o so tuangane so tuangane ya Chris Tavita Ulbrich manu ya tele lo as fa na ile ne ya so brother lo fa le tu fo ini sia stele ia manisi fo ta usanga stele sa unye su eskako bacon mo ne fo Christmas fa mo le so kuangangi ia ai manu ya tele la sa mo o to fa va lo filimo le ne ya so se ma om ta vai so ngai ma me alo fo ia ne ve ma lo se ta so fe lo ai fo I le anga le tu fa so I fo salva ma se mino ma telefon le ngana sa mo pe antala iva o sunga ya tai tole ona se mai fa wa proclame fe mai mo nei tai fa se fo Samoa ea tautino mai la upele moni po feo yai ola uma atai mane le fatu olo wanganga o ola upele sili le lupe o Samoana mai mau pe ana e loa dia e lo fa maoni se manu ai tau tala mai ole ave oi e fai moto fi ai le a faina te wane lo manatu o isi se aso Fatasi o e O te whatalo whātu I lau whaafonga arele nei fo I tae ao mā lole fo lau, o si mai lau whaafonga o Talala Radio Samoa. I tala to mua o le asonga fua. E le whai ngō fiele mana onga o le whai ngā mā loa le atu kuki, e ala I le whai o la lātou lava ia tusi fo lau whaapele si tiseni. E se mai le tusi fo lau New Zealand lo o anga vaa I le taimi nei. Whaamatalanga o toe maua nei whaamaunga o reportia I le One News o lo e loa I le tali le pāne mi o New Zealand, Christopher Luxon, ma lana whai ngā mālo I le nei mana onga. Mai le pāle mia ia Luxon, a whai o le mana onga leo le atu kuki, o le whai lava o lana si tiseni ma lana ia lava tusi fo lau o lona winga, wata tau ona tūtu o tasi, ma e le ma whai ona nini atu ai ma le tusi fo lau New Zealand. O lona winga o le ale to e anga vaa fo I benefiti o lo o anga vaa I tangata atu kuki ona o le whainga whaapa anga o lo o iai nei, e pe ona o sia talu mai le a feiva se lau ono lima. Lea ele ngata o lo o anga vaa I tangata anu o atu kuki si tiseni ma le tusi fo lau New Zealand. Ai whaapea le whaatupe uma I le whainga mālua New Zealand o mea e mana o iai le atu kuki. Ai mai le minister o le vai whafua New Zealand, Winston Peters, o se mataa upu e mo o mia le whaapalotai o le atu kuki. Fina ngalo whaalia o le to'atele o tangata anu o atu kuki o lo I New Zealand,
E le o mana na o e momotu le whainga whaapāanga o loo anga wa i le taimi nei i le tusi folau New Zealand. Se isi tala mai Vanuatu, a o toe whaatula i Vanuatu mai le mafui e malosi na lulu wai le vaiaso tālu ai, o le ua lapata ia i timunga mamafa. Wa fautua ina tangata o loo no nofo i no fuanga wala matia ngō fia i maunga solo. Po i la tau nei ano nofo i le taulanga watatau o no ese ona o le si o le suasami. Timunga mamafa fo i nei e ono sauai malolonga. O le alava fo i o loo faa wau pea ona faalongo ina mafui e la iti le umai o le mafui e malosi na lulu. Ma o le tae awa na nafi na faalongo ina i le malosi e ono tesi ma le tasi. Tusalona lo loto ma le fase fulu kilomita i se sifo po vila. O loo whaawau pia na inga alwe ngā inisinia New Zealand wha pia Vanuatu. Ma o loo tālia se isi tala po o le ale isi ngā iwa i ngā tangata o loo nonofo nei i le taulanga. I wha mau ngā o tangata maali liu i Vanuatu o no le mafui e. Wa wha mau nia mai le Disaster Management of Vanuatu lava. Ma o loo toe lango fo i le whale mai a Villa Central se fulu lua le au whai wa reportia. Suia mai le se fulu ono na iai le vaiaso tālu ai. Tu mai fo i fewa inga whaavau malo le aso ananafi le ana toi tatala i le malaiva ali le whaavau malo a Vanuatu. O loo whaawau pia le sa iling o le tamaita i talavou se fulu iwa tau sango Upper Hutt. Whaamauninga mai leo o le po le aso tu na ina luai mai a Johnston e Savani. Mai le afo le valu i lea poe o mai le taimina au mai e reporti mai le ofisa e le i maua lava. Woto e talo sanga mai leo i tangata o loo no nofo i Harcourt Park mai la toi to Tara Park. E toi siaki a lato CCTV pele whaamata e mawai nisi whaamauninga moso e so engo o loo whaia nei. O loo toi whaawau le tae au nei sa i linga ma o mai ai whaapea e le ialo ma se ato po o lana telefoni fe avea i foi. Whai watu i tala mai Albania i Europa. Tasi le tau sango le atapea i Albania le TikTok tu ua iai le whaatupu vevesi le vau whanau. E awhia tolu se laufo na whaia i le vau le malo, whaia onga ma mātua. I le umai o le maliu na tatui tu lo ai e le isi talavou le isi le o ngā totono Novema. Ma e whapea na mafua o no o whainga TikTok. Whai mai le pale mi o le whainga malo e le whaai ungo le vaiaso. O le awha asa le TikTok mo le tausanga i tasi. Ma e amata i se taimi o le tausanga fou. O Albania o le to atele lava o tangata e whaongaina le TikTok o whanau. Ma ua to atele mātua ua whaalia le popole. O na o whainga TikTok nei ua whaongai i la tauanga ese. Ma o fo i maave i le aonga. E le o tangata uma Albania o lango ina le fina ngalo o le lātou pāle mia e tape le TikTok. Wa whai o toi tala la Radio Samoa le nei fo i tae au. Manuia le nei asa. Hey! Oh! Tabi tula mai lima mula bidu te wate ali tula iwa tau tua le Radio Samoa so lima iwa tolu a mo pa pokon baro le tunu tau tua yonga ya sal pao ma sminos pa pokon pa tala tula se pulo asta pa inga le tala le tau mo le se fir maro le tala tunu tu malu vela pa mawina o kilani luasu tolu le ma panpana o iai au kilani ya malona manu le posu fitu sabilang mai sa te sifo au foi nisi vainga o ki rani, vainga mo atai au lea so lua su whare pera pa mawina mo atai au, lona manu po e se fulu mare ono, a wapoi pa uti munga lea so atai au, Christmas Eve. Ia, uli atu lea so lulu, Christmas Day, ia leri, lua fulu whare vatu, pe ia, pe marikau ingo ngofo i maota marawa saunga le mu, Ea ole na, ea lusu pāle vela pa mawina le asa lulu, le asa Christmasi, pa manatuina le soifua, mai ole pepe o Christmasi le li pa ola. Ea me pa uti munga awa foi, ea otua le asa tofi winga nāru tau le mai,
o le ba inga ngā te whale mo i lātou tā tēnā wasi a mui moana. Anu wale pare ia. Ia o ngā bā ngai ia la ia. Saunga le mū. Ia o lo pare tonu tau le so ngā te whale wa pena po ia tai ao. Solulu stopio la separaile. Tā pena mea wai silfia abelo whaola te poni te avea. Ia ua seki avea Ia o le... Mainga si o tātou tunu i Samoa patara patu le nganga paralo, maua maritau tua whaawore Radio Samoa, 15 i batolu a mo, o lo ba beatu mane sulu la, ia, o lo awawa poni sipaenga o lo tātou tunu, mana tua lau talo, lua sulu iwa le bela pa moina mai Samoa, mano manu le piafi, e lua lima vai ino tutua oi sau ap no pa toro po ti munga pena po langa de lo Christete mono no tutua oi e ole na lo pa manu e pe ole ngalu e fa fu ale patista venga na tala ta mo sit pit maro ta to no pitu mana midu to te ale tu lai iva to tu ale Radio Samoa so lima iba tolu amo. Jalo whanawau tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tala whalawa Samoa o fwoi nei o eni ma le tatou whale tā wale la wiloa o le car for you. A whailawa ta sa ili sau tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lawa le ka fo iona fsoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Tala whalawa Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le ka for you, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Kreisa Front Manrewa, pe whaso tai mai le mato telefoni, Ova te lau rolo a fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. So whasei fua. Beta Drive Doctors i le tau longa whaatau I maangele whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi. O tupui pui la ko witi sfuriva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le furu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaalongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. It's the memory of an old Christmas card. There's an old Christmas card in an old dusty trunk, and it brings back sweet memories dear to me. Though it's faded and worn, it's as precious as the morn when I found it 'neath our first Christmas tree. I thrill with every word, every line. Guess I'm always sentimental round this time. Pardon me if a tear falls among my Christmas cheer. It's the memory of an old Christmas card. You know, I don't know why I get to feeling sentimental about this time every year. But every time I see a Christmas card, I somehow can't help reminiscing about the very first Christmas that you and I spent together. What a beautiful Christmas card you gave me that year.
why I know you must have looked through thousands of cards to find that wonderful poem that still brings a tear to my eye. I thrill with every word, every line. Guess I'm always sentimental round this time. Pardon me if a tear falls among my Christmas cheer. It's the memory of an old Christmas card. If so Sonia tuai, oe male popole male fememea. E mori fatasi tuai mafa mai senga, mafa mafana fananga mai alinga Fusi and Sons mo ainga uma o Samoa ua fele maliu maleoti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. Whaitawina le upole poto no le tautua matavela lingalinga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Manatua lingalinga Fusi and Sons malana au nanga, ole a whaamama avenga atu mo oe male ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Wino leo po le poto mo tātou I le nei tai au, mai le to se pata auto lona ma tā upo e luas por matolu. A pai lua te nofo ma se alii e tau mapa se ama se ia e matua ma pau I mea ui o luma. Ma e tu atu se polo I lo ua. Pe a pai e te se tangata ai tele aua e te nau I ana mea sua malie. Aua o me ai pepelo lama ia. Aua e te ngalue whaapua pua ngā ia mau o lo ai. Tu ia o lo lama ta awhi. E te tole mata I atu ea I le mea o le ai. Aua e whaia lama e ia o na apa au. E pe o le a eto o na lele atu o ia I le langi. Aua te ai I le me ai a le mataonge. Aua foi e te nau I ana mea sua malie. Aua e pe o na manatu o ia I lona loto. Ua paapea lava o ia. E whai mai o ia ia te oe. Ai ia mainu. Ai le ia te oe lona loto. E te toe pua I mai le whasi mea ua uma ona ai. Ma e wha mau au upu maa lie. Aua e te tautala atu I talinga o le vale. Aua ino o ia I le poto o au upu. Aua ne e si I le tua oi o le babau. Aua fwoi ne e uia whanua o e mātu oti. Aua e mālosi lava lo lātou whaola. O ia lava na te whaia la lātou whinaunga ma oe. Ua I mai lo loto I mea e aoa o ina. O talinga I upu e poto ai. Aua ne tāo pia le o inga I le tama. Aua a whai e te sasa ia te ia I se la au e le oti o ia. E te sasa ia te ia I se la au. Ona e la mea ina lea o lona nganga I se ori. Lo watali ie. A whai e poto lo loto. Ona fia ai lea o loo nei lava loto. E oli fo I loo manatu pe a tau tala o lau ngutu I mea ua tonu. Aua le losi lo loto ye anga sala.
Ai e matau i le ali i le aso atoa. Awa apai o iai le unga ono le wane lea o lofa moe moe. Ie e whaalongo mai lo watali ie, ma ie e poto, ma e tai tonu lo loto i le ala. Awa nei whai o e masola tau o e inu tele i waina, ma e ua ai te tele i le manu. Awa o le inu tele, ma ai tele, e whamatiba ina o ia. Ma le pia moe pea e ofu o ia i ofu masa e sai. Ie e whaalongo i lo ta maa, o le na whanau au e. Awa foi e te ino i lo tina, pe alo matua o ia. Ia e whaatau mai le mea moni, awa lama le whaatau watu, ato foi ma le poto, ma le ao ina, ma le ata mai. E matua oli lama le tama, o le wa meo tonu, o le na whanau le ata li poto e fia o ia te ia. E fia lo te māma lo tina. E ori lava le na whanau mai oe. Lo watari ie. Au mai ia lo loto ia tea. Mai e fia o mata i o wana. Au wā o le whawhine tane. O le lua maua lalo lea. O le whawhine ese. O le mai eli pui titi lea. O ia fōina te sau nia mai lei. E tusa ma le ua whao mea. Na te whātua te leina fo i ta ngata mi o le tonu. E ia te ai ea le awe. E ia te ai ea mana. E ia te ai ea misa. E ia te ai le atu tu wane. E o ai ea manu o fua. E ia te ai ea mata mumu. O e ua whaatua i le waina. O e o atu e sa ili le waina filo. Aua e te ai le waina pe a mu mai. Pe a pupula mai le ipu. E a wanu sa o ifo ia. E muri ane e fe u ia. Pe se ngata. E pe o le ngata uongo nonga tui. E wa ai o mata i papine ese. E tautala fo ilo loto i mea wha pio. E tu sa lava o e male wata oto i to tonu o le sami. E tu sa fo i male wata oto i le tumu o le whana, e te whaapea, na lātou whasi au. Hai o te le ti ngāi, na lātou tu i au, ai o te le i la ngona, pe a wala, ono o toi sa i lia lea, o po le poto, mo i tātou i le nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Too
falava tia roa ua tatala ina nei le ua unanga e veni mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatakatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fulau i loa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Tala falava Samoa o foinei o eni ma le tatou whale tā vale lau iloa o le Car for You. A whailawa ta sa ili sau tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe flaso tai mai le matoto telefoni, over te lau rolo a fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. So fase fua. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID fluiva, mo i la tau e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa foma i mangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tabi la mai luas fulono me no te wate ale tu na iva tau tu ale Radio Samoa so lima eva tolu amor por cambio el pipi mai show ya so tu lang fo e te lenga ya te tia pela tu si te tia ya ta tonu e o lo manuia lo so mala ainga sta po luma to fa wala na tau tu ta tonu lo mien manota to no au ke lani manu tu tu a oi o tu lo mau la penga long tofi le tua ya me sot pa tau to le ngase o le tino le malo le tono so za mo ngase mo to malo le uso tuli o la to pa salanga i tinam to pa pini tuli o la to pa salanga o la mana ya lo pa na le o mano lo mai ngan venga i ngan venga ma o onga e pa mano o poro pa ta lo pa tu ai e mo ngor ta to no me se la penga lo pa ia le tua mano fo la i le ri ta to ta pa i lungo pe ngano e de lo fa ma ngano le matai le so fu lo su to lo te se ma lo lo fa io e tu li tu la io e on ta to mo le aso lo tu matai e le au che siano fa to fa ma tu ino so i fu ma io pepe che si ma spela no pa tu ino tu li matai le ala lo fio mai ai le ri ala tu po le ri o di mo lano te le ana al kilo ka ko la fili le du ngore o me ka sa bani ku lano o me ka sa bani ku lano sa ni ta to le fio mai o le li tu tanga so le tu o ko se mo la ro e le fia so i fu mai se tu ponne la ya tu o ta fa pu le ka mo lo ku ya ta to lo ni malo ta so no ana fa mai fa no ni mo ri fa ma no mo fa ta so ne ya o ya ta mai me ni ma na ba poi ya breakfast show ya stain po ila ya ngai po ile o manolonga ya o lamba la no la pena la mon fa wina le tau tu ale Radio Samoa su lima i pa todo amo le pa tantari atu le fenga atu le tai David tu amo se amo le le ya le pa ya so le di pisi al komano bane so pa no foi isi o tato tunu mane ngona ya me se foi o lo pa mano si po tu pulanga ya ma tu langa ya mo lo lam no ka ko woro ya ya be pa mano pa tai Carlston Boys High School champingi mai o Abu Dhabi on le festival tu pai so le la champingi mai ai Carlston Boys High School o lato malanga pa pe ni se pe si le fia o atu mla ba le up for sutasi nei ia te no penga malanga ia nga ia tu ia ai mo pa mano pa tai Carlston Boys well done welcome back to Auckland ya te ro nei champingi mai ko ma nei so le ba ko li lo ko mo ma nei li ko pata la sa o ia to le tai te tu ai se ba ta lo pe ia po mai ia la pe me o la ma nei ia tau ia ile nga pa lo pa ta ba tu no pionga tole tai David tua ia ma lole ta wasa mai o le fesi ma nu ma ko o mo ma nu so ko fo ia ko le sipiko
Se ko io se guarda con le spico. Lava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso.
i tu bele la fonga na toto i fofo i le sau i ki peona a o usopo i a le basa sa fatia o la umana i le fafatio pe au e pe a mea i tala na lofia i tai o ulo i mata ai sa o pa a ma fana fana sana tia i lo ua lo kale a matanga tuku mai a o tinga ta te tau a meina au mai o loi mata ta te solo e seina o te le toi mana tua i le anga na mua ai o te pio i ai ma o i te mio utina tuku mai a o tinga ta te tau a meina au mai o loi mata ta te solo e seina o te le toi mana tua i le anga na mua ai o te pia i ai ma o i te mio utinga ai o te pia i ai ma o i te mio utinga Se ponga mani o sua o pinise Mikaele io mai o tau ti ngā matau a veina ma tō ala tai David Tua lewa tau nu mai pāptai o mou se lau nao nei sa tau mpaya tu lama iai ia pāptai ne tua leo o mou mai lea manoa whiunga ia tō ala tai David Tua e lea toi tau wha i loina i lungo whanga tia no whana sa tu ia maa pio leo e le fo i a tali i tu loro suafa ia maso le uso sa tau a veina tanga mai a sa mo in tau sanga o tōna iat ea mai loa i posi o tātou tu no i le lalo langi atoa ia me ia nei lau lau le whai le whaatau waa le au ona tō le tai ea pulenga le radio sa mo le ato le tātou tu no iau te oro nei lau whinga mingi tutofi o lava na ianum whanau mātou tu whata lofa tu i lau whionga ma pretua ma lor fo lau mi ia nei Ia, ia isu lona alfa ma lona angre lei, tato lia manini ta fou le manuia, e manatu sa manuia ia la tinga ma malo longa le weekend, i lau sunga ia whapea fo ia ma malo tato atunu, ia viele tō tato lia manini ta fou i lau sunga, ia wau taito. Ma lo whaptai, tōre tai, au wawa iantu i lo lane lei, fo lele ia e langona fo iana fia vivi i lele, ia e leo se tangata ia le lopo le li e tusa launtia ai tātou i tami uma o le tangata ana tau la le moa i manuia a o amanoa tu mai le atua e tsao loto ai o le amanoa mai le atua tsao loto ai ma ia e manatu atu ia te ia o le na mai oe le lano langi e te tsao loto ai ia ma fai ai mea le lei a le ua pama atu ia nai mori sau i fua manuia so le tai ia ma le paretua foi o lo lua iei nā le tātou tonu, ia pāptai le atua, leo to tali wat foi, ia maputa foi, wō mai masani a miso le tātou tonu, lau ele elen tau so i fua e ai, mauna e tei tole nau ato e pai atu i ai, o a le asa tala le tau o lo ia le taimine a tātou, to le taima le ngang whaalor. Lele kau taito, o i nei misi loa e kuai lola kausu, ia, o vela la o le koe, e leise kaini e whai ngaruenga, o nei a waweusua, ia whai le muaka ngaruenga, ia e o te mu vela la ia ua, taunu whai se maro ronga, a lei meuma, leise meo whale tonu taito. Pāptai, tōre tai, ma nei tau au tātou anga iato, leua, wa umar whai tau mai aso, uma whai tau masina,
ai a le ufai tau i tū lāne tātou anga i atu, turi matai e le lalo langi ato, a mesa lau ke usiano tātou ngata whātua tua e neni, pe tū mani ane tātou whōlaunga, tātou te le loa ni me te tupu i le isi minute o loi lumana, e a o lo whātua tua taito, ma lo tātou whātua tua i le tua. E tau alo tātou whai ngā malanga i le alofa malanga le tai, tātou wha manatu ina le soifua mai o le pepe o le Krismasi, i le ne fo tau sanga lua o lua wha le a mowatu. Ia, tātou tō mā natu i le tua nai ua whano atu mā sina sutasi a tōretai. E mā haufa o tō pina ngano mō tātou loto. E a i maunga i po i wanu. Pei me tau ngā ngai fo lāre pa moe moe. Ai tū fe sili la ngona e sola manatu oisea. O me tu tupu mai. Ona whaanua fe sasi ai leo la ngona o tangata. Ai tātou te oa i lea tua e fe sili ai. E mā whana i mea uma. Ora sa o lea a tōretai. Atonu le whaaruaina lau whenangalo, sa ore lei lava lau sunga taito. O le alofa o le tua le mabae lea mai tātou, whanau whaale tonu tero taimi, ia o lona alofa mlauna ngana lei le whaititia lea, pei fo i onisi o fuafuanga sa whengai ai fo i le vaiaso leu tēnei. Ia o tāpenanga lava a whaatan noanga i le tātou tālonga nene i o whaipelei tonu Samoa. Ia o lea o lo o iai lava ia o lea ua whaile si sosi e walua e nei a sosi tono Samoa. Ia e le maua lava se mātou tanoanga manisi foi o whaururu iai ia nei mata ia pole ase pa iai ona festosoani ia ma avivoi se sawa wa ia au ngātu pulanga o Samoa o fifi tono nei tā longa taito. Mana ia o lea ua e tanoa i tūlanga uma lava ia e maise ua e fo i mai ai. E abatu umane whātua tuanga fo i olo tātou atu noo i lau whionga i lea selu atu i wale fo le fitu pupula lea na e tau ame ai tanga mai olo tātou atu noo so o aile lano langi na aveina i lunga lo tātou atu noo i ma mātila tila i mati e ai i le mai moane lano langi ia e ta tonu ai lo se bi ingon tangata e langona i mātou le pia e whawhetaia ona o le tūlanga o lo e amana i ai pēa ia mai se o lo nganga mo lano e pai e ta longa le lava o anga ba o le poto le mea lofa le ni fo tali tonu na te pai ai lo nganga mo lano ia mai se le o tu da lata le fiu mai o le pepe o Krismasi se ala mo lano mano o se tu langa le lei tali tonu a fa pea e ai o mo nga fa lupe o na mati le loto a fa pea e mawhai o na fa tonu ina i sawai o nawe i sawai ia nisi o mai a po i tu lou le ngana ia mai se o polu paulama o le nganga leo e maua mai to le tai o le toi wha mautu ia o le nau lama po i loto mai te pisosoani iai ia a pai o le ase taimi o le a moe po i piso ta inga mai o taima ta li i mai o le nganta i pule ono sa la whai ia i ngai tu mua ia o tali tonu o se taimi le leile o lo taimi ia o le apo i tūlanga nga i luma pe te toi ta liuma ia o te rone ia o fai se ngā luenga le tu sai fai maanga vaana poa ia te oe e le o iaila se taimi la ta mai e mo e so ta inga tōra tai E le o mautu mai o le manatu ma le langona ia o lea e fia whasoa ma fia tautua pea le tātua tunu. Ona o tā longa ua tele tue o langa ia e mo i o tā longa sa tai e tonu ia o le fu o tamu whai e o e whasoa i auna i ngatu pulanga Samoa. E pei la wau kilo ia e le o le lei o rata fusu a le amiu taitu. Pe o tūlanga o le tūlanga le leina e maua mai tonu nei tālonga a le leila ka mi o le lei malata tālo ia mukua seki a mea matai. Ma no whamtai, le ua e maua le leila ma le tūlanga fo lele e tauna iai e maise o le ua ma nea ua eilo taimi fo lele e whai eilau so soani i nai o tātu walum whanau. O le a se tūlanga i la ua mai i le tūlanga whaalau whali ia ua wo ia tūlanga whaalau whali ia wo ia le whapea la koe whai loa po lo taimi la tau ngai sila fia to le tai ia wo po le taimi o lau whali o le a sau tanga i fusu anga le ko a uma ko o kama le o ferry Tyson ferry ma Osek o le a sau o la lava mai ia whaitionga e mamau le mano o le kako kamale o Tyson Ferry. Ia, o le asau tangtanga i whaatamata alo maane le suafa tōre tai. Ato nona o te rei matamata le tā longa na o highlights. Ia. Ai o la wau mai tau i highlights. Sao le lei sa tauna malo ia
ia Tyson Fury. O aso whapenei matulanga I mea tupu me whapenei o te mana tua isi o tama vai ane whapunganga sa mo nei tai au. Ole tala noa amal whamarusi au mai ko inge ki au. Ia ko lengi marusi. Ale kāre rongo au o lor whakat. Ale la vea foi mauti vai ane I ala kapanga. Ika kele malo, baut kele o kaimi e walevanga. Le amatata longa lawa Ia I mawhau ngao lau kusi ai. E ka kau aka keivar kamalea kako, kau kako. Kau whaisa wala wha malo kamalea. Peo tu langa na nae. A umaru ta longa ia swing o tu singa ai. Ai mahal ta longa pe uma ku wa vele wa ki auto ta longa. Ia wa le yangi si me to fai. Mana o baba ai atu le se lau iwa se 10 milion. Pa pea se lau iwa se 10 tala. Se lau iwa se 10 milion soli. Me ka alo I kama ia pa tuna ia tuia le awaenga lea ia malapo atu ia la to lo va pena ona complaints mai anga e anga le nafi o le a se la ngona o le uso bane le swapa to le tai ia te uso paka ia o te tono masin fo le wanga I me sta to uso le mo lanta longa ia ele ngata ia Joseph Baka ia o le uso fo ia tai pataia ia o pe umala o te pataia o le masin fo ia le ta alo fo ma se si tama fana fo ni sila o le ni maoli to ia falangi o le ala ona wale wa pulautia wale talafengai le usonen tu tala machai manu o le ala ato e maluso le fo ilan talo sa pine sili apa mea le olimpeka left out matunei ele fangofie fala talonga o le famo moi o loso ia tose paka vai ana swafa ia o te manatu o wailoa le uso ia tulanga tauna ia ele ofie fo ia le uso le la talo natu ia lo fangia le tua ia manuia lo famo moi Mano fa tai tanto tampo ia fai bo alo ma fa no le tunu ia sanga ia ai o tai ma fa munia o le tele o le fo I lungo le social media le mai ai ile tu langa le ba o chai o tai ma kama David Nika ia o le moni lava e lava le manosi ai pa mai si pe ua bambe pe ua bambe na titi ale li ia pa ve ta tala lo fai to e joy pu e lor fai ko nga o sa o le o le tulanga na taitu ia wale falling sa koleni fatasi fo I maspa ma chai ala ki ko ranga me fa pe nei ho ia spa ia ala so pa le si sa wala fo le fa la vea pe moni le ka bo nauso o ia fo ie le lei fo e peila o tulanga ia fa pe nei wale bana na no fota pena fo I mana o ia nei so ia le wa mo peila o nei sauno e makala lo fai ko e kauana auto sa ia ma le nei ava no ta u o tu ina mai o talima ia o tala to tele o tangata ia sa o tala la tunu e loa le au le afi ia o le ia ia wa la to fo I mo ma wina fo tele le au sila le mo mai e paisi mamau le vole ia o taia ia ai tātou te lon me tupu e wa le tātou mai pe ar kārongo po o le kirikite fiti a kāku ia pau o polo e o sama I e laku I le soa ai sauru ka vi o mau ai le si piko pe pa pe ngā le kāronga ai pau lava o le ba ai o lau a sila o lau ba ai se selo lau ba ai ia so ako lau i lano le paipa po le sa o le a te utua ole ya pero le kala ko inga ka alo ki kalo ki kalo ole tulanga foi la e la wa tilo yai wa leva wala vata pena foi yai o telo foi ole foi e tu matai foi e tua foi o le grandfather foi tamale o foi o chai ona e o tala fa solo pito be fa pe o lenga fusu
I foi le fafo ia kele le foi kama la ko fus. Ale bu ko fu ai I lunga luma fa le vai angel kai au. Afa pela ele we are fa mo longa winga la e se tu langa vole le tau fa le tonu. Ona fa pele so ele angala ele le la fus yanga u pau fo yao. O me tupu taimi ma o me tupu ai tai. Mana ia. Ila wava ma ai ile mano losi le we to lo le taia ma David tu san leia ale pati nonga la o le o me pele o na le la ese ai a lo wava le kolengi wa mana ia la ma losi ngo wava i ke minga su ele la tis ia kai se lau lu spul pasenge o le ke minga su ele la ke min ka mo muri ai o longo vinga la le palengi ia le taimi fa tonu inai ona o le taimi fa taimi mo taimi a te tua ai lafo atu o le asau tangai I le tupulanga ai maise o le fuala au pasaina o le ava ona wa le wa ia tu o la ele feseli po wa fai sa mo le pauta po ka penga sa mo le pauta le wa o le tu bana vai sa uma mau mai le tu ya ma nei po ngai sa bali ya fi ma mau mai po se kala le pito nu uma le pito nu torta ya atono le o te le au tanga te matou tano no ia o tala lava le nā o faisina marosi o le fualau fasaina tono Samoa. Ia o te o iloa iai nā tūlanga ma manatu ma langona foi po lea fai tu tonu nei po la o mai fafu. Ia da te le iloa lava e taita ia nā tūlanga ia a whapeo se mea o a whawhainga tāo na tineia. Ia ka te alofa o na o leo ngā tupulanga a Samoa, ia whau matai se manatu vai nei tau a taito, ia whau esa mato iai fo I ma le sunga ia Henry Schuster, ia o le fo isa, o le fo na coach la wani sila, ia o le sa whau manatuina le asto I fua sin Jona Tina, e varusful malima tau sana ia ina amitua na I Schuster, ne la sa whai iwa yala ia ma mota ananafu. Ia whau mai tuai la me o la ta o ile Christmas. Mana ia. Ia pe atal whengai mawe ia o la amata atu au e ta pe. I wish you Merry Christmas ia ai whaangau mai lau tuka. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuia le Kirisimasi. Manuia le Kirisimasi. Manuia le Kirisimasi. Maleta usangafo. Whangia rea tua ia whamanuia atu e Kirisimasi. Ia whapewha tau sangapau. Wai au seo tātua tunu Samoa la tunu pele. Ia whapea foi le tapu ai ngase uso. Ngasa na konga mai lau leo. Arof kele aku moe manguia le Krismasi. Munua Krismasi lau tunga taita matua malaika. Arof te ratu, Radio Samoa. Tai lama. Tore tai whaatai mo lo whaanga mori mai fo manu seo tātua tunu o lo nei au te roli me sa e mo fo ima tātua no pia e fo ia le lama wa tu ua lo fo e fo lo pia so sani ni seo tu lang. Ia nga lelele ia wa wina pea to mai manga ba o mai lele I lau sunga o lo so bane swapa e te so ani ai I tu pulanga o tato tunu ia mai se fo ala au e mana I fo I fai o ni au fo lele ni au fo tanga ia nga ia tu ele tu pulanga tala fo pe fo o ka fongo I sa fai nge do lofia pu ia ia matala tala ia ka ia le lofo le tala no ma liu kreviso wa lava le ia ai pa te tele lava moria to lo faanga mo o lua ma patua tal tonu e mo o lua file mu le li mo lua ma nosi ia me so le fia fa tele ni fa mianga sa antu ia mai se o si o tato tunu le pani via man ka peneta su to fia me so le to ngai le ato le aro ma lo mo ma se ofo ia me so le fenga le to fio lava na yalom fa nau ia manuia te le Krismasi ma tau sang fo ma se tato tunu ba lo tu tusa le li so tato mnia pa tai mo le manatu mai ma pa no mai lo taimi ia le lava uma na ia wa pa fo mo ma le tunu ia wa ta no mai ma e ma le mai tu langa uma ai mai se anga ba sa te ngai e fo I ma tau vina ia o tanga mai se tato tunu mo taimi nei sau nia ne li se lau le luma se lau fia le tato e felo iai ai pa so fo ia alofa mo o lua ma patua to tai so fo ia
Samoa. Tasilima tu. Amo. O te whatalo whātu I lau whaafonga arele nei fo I tae ao mā lo le fo lau. O si mai lau whaafonga o Talala Radio Samoa. I tala to mua o le asonga fua. E le whai ngō fiele mana onga o le whai ngā mā lo le atu kuki. E ala I le whai o la lātou lava ia tusi fo lau whaapele si tiseni. E se mai le tusi fo lau I usi lau lo o anga waa I le taimi nei.
Whamatalanga o toi maua nei whamaumaunga o reportia i le One News o loo i loa i le tali le pāne mio New Zealand, Christopher Luxon, ma lana whai ngā mālo i le nei mana onga. Mai le pāle mia ia Luxon, a whai o le mana onga leo le atu kuki, o le whai lava o lana si tiseni malana ia lava tusi fo lau o lona winga, wa tatau ona tūto o tasi, ma e le ma whai ona nini atu ai ma le tusi fo lau New Zealand. O lona winga o le ale to e anga waa fo i benefiti o lo o anga waa i tangata atu kuki ona o le whainga wha pa anga o lo o iai nei e pe ona o sia talu mai lea feiva se lau ono 5. Lea ele ngata o lo o anga waa i tangata anu o atu kuki siti seni ma le tusi fo lau New Zealand. Ai wha apea le wha atu pe uma i le whainga malo a New Zealand o mea e mana o iai le atu kuki. Ai mai le minister o le waa i whafua New Zealand, Winston Peters, o se mataa upu e mo o mia le wha apalotai o le atu kuki. Fina ngalo whaali o le to'atele o tangata anu o atu kuki o lo i New Zealand, e le o mana na o e momotu le whainga whaapa o lo o anga waa i le taimi nei i le tusi fo lau New Zealand. Se isi tala mai Vanuatu, a o toi whaatu la i Vanuatu mai le mafui e losi na lulu wai le vaiaso talu ai, o le ua lapata ia i timunga mamafa. Wa fautua ina tangata o lo ono nofo i nofuanga wala matia ngō fia i maunga solo. Po i lātou nei ano nofo i le taulanga watatau ona o ese, ona o le si o le suasami. Timunga mamafa fo i nei e ono sauai malolonga. O le alava fo i o lo o faa wau pe ona faa longo ina mafui e la iti le umai o le mafui e malosi na lulu. Ma o le tai awana nafi na faa longo ina i le malosi e ono tesi ma le tasi. Tusalona lo loto ma le 10 kilomita i se sifo po vila. O loo whaawa pia nei ngā luenga inisimia New Zealand wha pia Vanuatu. Ma o loo tālia se isi tala po o le ale isi ngā ioi ngā tangata o loo nonofo nei i le taulanga. I wha maumau o tangata maali liu i Vanuatu o no le mafui e, wa wha maunia mai le Disaster Management of Vanuatu lava. Ma o loo toe lango fo i le whalemai a Villa Central, se fulu lua le au whai wa reportia, suia mai le se fulu ono na iai le vaiaso tālu ai. Tu mai fo i fewa inga whaavau malo le aso ananafi le ana toi tatala i le malaiva ali le whaavau malo o Vanuatu. O loo whaavau pia le sa iling o le tamaita i talavou se fulu iwa tausango Upper Hutt. Whaamauninga mai leo o le po le aso tu o na ina luai mai a Johnston e Savali. Mai le afo le valu i lea poeo o mai le taimi na o mai reporti mai le ofisa e le i maa walava. Woto e talo sanga mai leo i tangata o loo no nofo i Hako Park mai la toi to Tara Park. E toi siaki a lato CCTV pele whaamata e mawai nisi whaamauninga moso e suenga o loo whaia nei. O loo toi whaawau le tai au nei sa i linga ma o mai e whaapea e le ialo ma se ato po o lana telefoni whaavea i foi. Whai watu i tala mai Albania i Europa. Tasi le tausango le atapea i Albania le TikTok tu wa iai le whaatupu vevesi le vao whanau. E awhia tolu se lauwhaunotanga na whaia i le vao le malo, whaia onga ma mātua. I le umai o le maliu na tatui tu lo ai e le isi talavou le isi le o ngā totono Novema. Ma e whapea na mafua o no whainga TikTok. Whai mai le pāle mi o le whainga malo e le whaai ungo le vaiaso. O le a whaasa le TikTok mo le tausanga i tasi. Ma e a mata i se taimi o le tausanga fou. O Albania o le to o tele lavo tangata e wha o ngā ina le TikTok o whanau. Ma ua to o tele mātua ua whaalia le popole. O na o whainga TikTok nei ua wha o ngā i la tōanga ese. Ma o fo i maave i le a onga. E le o tangata uma Albania o lango ina le whina ngalo o le lātou pāle mia e tapele TikTok. Wa whai o toi tala la Radio Samoa le nei fo i tae au. Manuia le nei asa. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo i maleo. E te leo mautinoa po o fe a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au whesoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lau iloa o le Car for You.
A whai lava ta sa ili sau tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le kafo iona fisoswani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fisoswani. Ta lofa lava Samoa o awhaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le ka for you, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Cresa Frontman Rewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lao rolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umana onga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa le potumalo lo, lau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, 5 o valu se lau, lua lua lua, 5 E silia ma le se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 miru te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni ma oloa e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua i le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala o mai le olua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu, po le info@pacific40.com. Thank you mai le ua manu mara bitu te te ale tu nai spulu te tu ale Radio Samoa san lima e batoro a mo programa le fifi mai show su tu lang poi tu lang ya te pa la tu si te io e mo ya ro aso te to poi mai o ia se tai o luma ya te tonu lo mo via la maro ta to no nei tai ona sang fu lo su tolo te sema lo o lo fa lo su tolo lo su fa lo su lima lo fa tai ole Christmas Eve ta to lia le aso lulu e ngona fa to pa ngata ngona fa mo lalo I lu mo le ta to lava to ma no lava le I lo to so po mo ta to vola ta to so po mo la fia e oli ya sa uma ma vivi ia sa uma e lea noa lea lofa lea lea toa. Wa ma nita e au tato mahuta leanga le leo le li whano atu masina e sultas le lapa uma le toi masina le lua orua wha e an tato moa leo le lua orua lima I leanga le leo mtai. E le umar tato pia vivi pempa aptai lea toa. O mesi sidi e le mawhai o na wha matala I nere tangata soifua. Le lofa le tu. Pela vai o iai le ata mai poto tangata. E le mpai an tato sula ina le lofa le li. Ia pe tato te o mani tupe. Ni aulo ni aru ia tau ia leanga leo le li. Tau ia se mei longa I sila le li. Ia tau pina ngano mo tato loto. Le nganga I tapu. Wa ia tu wailan whanau whato tua ma vivi I atu ia so. Ia ma maulunga I pealo na vi inga e leo noa. Manu ia ta pen penanga le mamanu o tātou tunu. Tātou wo o marisi ui o nei tau sanga. La ngona ar fia e whapataia le atua. Te leo fi tāmpa in tā, tau wasa mai lana. Pela mano pai atua I taimi e anu whaanu o pesasi la ngona o tangata o me whetu leni mai. Ai tasi ale ala tātou tsailia. Tātou te o hai tala noa I le li. Pauleo le ala tātou te mauai. Le ava noa tala noa I le li, me o whare tonu, me o whaingata, ea mani whita lo tomu whai, se maunga e tau wae atu, tō sau lalo o le mwhainga ea. Ea tala noa I le rofo le li, e waipa maoni le rofo le li. Ea la hae whai mai, ka o langa ar whai salamu. E leo se tangata le atua e pepelo ai, po se ata li o tangata e salamoa, o le nganga lamba ia. Nga pa ia leo so son sili leo mo tatou fa tai ai e leo no ya batu pa malo mo fa tai for laule malo tatou
nei vai aso ua tātou mō mai e le tai au fō la song fō la soluso tolu te semanu orua wha e am tātou whaapatai le atua tā pena fia ea mana tua pea tau anu mō mea tau mō fautuanga nā mana tu alalo le Radio Samoa ia mo tātou uma ia aru paitalia na me tsoi fō mo nai teitu e le pole atu lai e teitu o le fautuanga mo tātou uma mato tam paia le ane me tau mō e wha mō ai mō le atu ai me uma wha sono leo por kalame tangi le anganga pa i so soni mai ia aua le kuku muloa au kangai kupe ngalo le ana mea walu le akoa umar vasa mo ai kanga soli po pa pe soli ia ole na ai le la marta pena ia le lei no fo lalo ma po file bode lo foreli vai por an meton mo ia pa solo ale o por kalame alu ale o por kalame ai step by step e ke o skip muri ai apa ia la kulis ke mo e ke ma o misi le kasi lua e la e mo le fa sorry ke le ko mo mai langa ko sa la aku ke pu ia ale ma pe va le vai e pa penga pa u mai lu ai as step mo e ka wa e lu po fer me o kam fa e ke o ia ia so tu anga na mo tato uma ta pena fia la me tonu mo le tu me uma pa nga solo lo por kala pa mo le nga pa ia so san sili lo tato so di mai a lo fa mai ia tau tai pe o ia lo tato sa pa paolo na o lo fa i lungo lo tato tu no tato uma na e o na ya no pa na manu ia tato fo lo pa ai u ya so toyo le nei fo tau sang i le anga le lei o lo tato tua mole atu whaptai tele lava ma whaamalo ia Charleston Boys High School Champingi mai o Dubai whaatsinga onga le festival Dubai le Champingi mai Charleston Boys High School e mo kau kia o lo le Westi e le kele a se piko West Auckland welcome back boys la wo mai mar Champingi lo pe whakarika e lai o mai manako Charleston Boys wa e man wia o la to faiva e o Champingi mai lako arbi inga na po ile tu mai la le apasutas e inisio a inga bo mai masani fia malanga tu mai ba pe ya wa ku lungo le o le masingi le pe umo le apasutas nei taya ia e tau no on mai ba le mo nisi fia patasi ai ia ma pe pese ma pati le lo fore ia le pese ale e manga ia be pese ale o malie matai mai ua fa apetai o malie matai mai se manga ia o nga pese o pese pe kaui le wa e malo faiva o lava ia ka ko pese le malie matai mai ia e fa apetai o le fa apetai foi te mato foi pulenga le tupulanga talabo ale e paka asa e karisia pa tonga ke chana mara Samoa au kilani ni sila fa i umal manuia la to todo waso pinta wasa mai pe to mania tali le ma lo fa tai sunga to ina ma tanga pa de ngama pa to ya la ia ma to pulenga ma ne pa ia ma lo ta ui ma lo pane ma lo pa to ma sforti ma ina sunga to ina ma toa le atoa le polenga le openga roenga pa ia le toa sunga pa penga inga mo la to pa toa sunga ya o mo la to pa toa pionga tia ko no mo la to pa toa ka le sia pa toa ma tausi sa o e o la na ya lom pana ka kia le lo fore sa o le aso mo aso lua ya mana po ya pa mai ai pe senga ya me se langa no sa pa tonu inai mo tu pulanga na ba mantango fie tu u to miti ai me se langa ngana pengtante le nei to miti tala no mari to miti tia te oe ile ngana sa mo e la ngona lo fie mai pat faye ni alo sa mo to miti e ola e ya tonu e mama e le pengo fie na le wo fo e sa pa na wo pati ma vi le
Pantala no pasa mola pa nau pe na yesi o pinene ngalua tu ne ile radio sa mo ya ni opora ya fa ta ya wi le i ma fa mo la no lu mo le i fa ya na to la ngana mai au la to no la e ni sila e le fe ngo fie o ya mo le fa ma lo ma fa ta ta to pu lenga wa e ma ria fa mo sa yai tu planga ta vo le e pa ka asa au kilani ni sila fa malo fa tai malo nga lu fantasi tu fantasi o pongi fantasi e o lama na ya lon pana le ngana na tamam teine o ne ngalo sa pa nga ina o mo to e o mai ana po o se pese na lava o se vai upu ma tu spa ia siva pa le nganga ia o pespenga ia mata ngofie pa nga ina o to ia pa mnia le ia o to ia ma se wai umar mnia pa mo sia tanto po lenga ia se ngan wenga mai an tanto foia ia po ia vi inga le tua ba tu pa mano pa tai mnia tele tanto po lenga ia ma se po i o le nga ia tu fo fuanga ia ma por kalame o le kirisi masi o le tia me o le lofo le li ya ma fai unga o le inka ko pesen ko fai ka ko pesen ngai ya fa sisi la tu mala nganga fa ro le o mo mai ya ma lo lo ta to pesen ane e fa ka asai wuri mala nganga fa lo fai wo le ma o mai ya nga wo ko ma lo ka ko pesen ane o ma tango fie o mo to luaso ya tato fia per le pati ta otto le pona wa e malo fai bo shonalo amen vinga le tua e malo lo tato pese na nei e ko fai lo tu sta mo luma e manua sa ni atu mo ke smasi mai se o la penga pa ia le tua ta pena por kalame ke smasi e kale si e fia fa manua le ya manu me uma ile fatasi o lo tato tua lo fatene atu padahal batu ya pa po vina tanielu mai pa peto to e mala inga pa te tele lava tanielu po seta mua mala inga ya pa tai sila la manuia manaya Josefa ya lo fatu malia pa yolana ya ma lo lava pa mai ya pa tai le lali na o tana va ya lo mau ma kai pesenga ya nga leng pa so pa silanga nga le lali po au tanga baia ana o tana va pa tai o penga te pese ya ma to lo lau nuia nga wen pa yo le pese John Leota ya pa tai uso silinga mo via la manga nga wenga a me alofa ya pa tai ma no la pa tai ma lo teno ya pena fo ia mai sauni ya no pa tu nuia la po fanga wa alesi a trin ya ma lo la Marietta pi ka no fa nuia la ke smasi ma tau sampo Marietta ni mala inga pa tai ma tu mai da to malava lo ma puta mai lunga le a pia polinga YouTube channel ya lo pa te la stani tana tato lenga anu lo ma ko lo fa anga ki smas e wa le la ma pa nga solo por clam ya pa po elese son par songa le pa pe au ya au pa au ya ma se anga bo ya tia ya ole na ya ole amalo lo ya lo pa po ya ai foi nganga moe anaua ya manola ma mai pena po ya to mino ya manola ma pa uso via po que se masi mal tau tau po yo o le ngai ka ma lo e le kai fa ma ni ngo o ma ko wa ko lo mo ko pe ya na lo for this masi o que eu a veces me arropo Inga. E tu si mai e tu pe vai a so uma. Fa ala mai a o taulanga vai olea. Na la ko ile tu pe le vai a solea. Isa nga tu peta ia pe ole palesa. Pela tua e tu pela a oni usila o le lava ana ya lo wata mai wa pa ai loa ai pa to ko
so o mai e au matua ai le ma fau fau o i le matanga na ta fa ai poi pole ai o se mea ya i le mama te le ma fau fau o i lo walo a nau au mai ai o i ni usila manu fa pene o fai ma polo nga o i saloa La pia lava olo umativa e te le ialu antu lava i se pongisa na e al solo solo antu lava i tua i lau pe pai ava o pe a fo i lau au ngani i lau tama si au le a fa ko si tau fai ngata o mea wha pena se ia lolo whaia ma se isaia o mea whaia salino ua whalasia ei puai i masua ele toe maua Ei puai i masua ele
kaka e pai so na ma pau pau ma se nganga sunga o tele ai la la fa o mea Julio so na o le kuata e leilo e lau fa asilo o ua na o a e si o loto pai i ai atana na po e le to e polonga e salinga o se popo I say dear I love you say goodbye my sauku pai o le mea o te popo le ai ia awane i e musi I say dear I love you say goodbye my sauku pai o le mea o te popo le ai ia awane i e musi pai o le mea o te popo le ai ia awane i e musi Se pang maria le tu a lofa band yo e sunga mo ka ke de lo pelo e ma ka ukia o por pese a sawanga iskama yo e va penga na va ia e pe le si ke le sa pong sa o makai va ko e ave ala pa tai la fa ma lo e la tu fatuina musika o le ngatai pese pa mau sau pese pa le nganga te au ta u lo o mai ai pe la mo pe tu ta fi umaya o mele le te moai kamalanga e kaunga me oi mana tu nastu ai a mo ai se le mo e lu tau e lumna oka o le ngala o fai ponga po ai pese ia wai ka wanga e ke pese pe pa pe le e fai ya o e ka pese ia ai ola que ela como pode pese fa le con ele ya ma no fa tai le wa apton la male tu la spuru tu ale radio sa more proclamer pipi my show ya ta to ma puta se pa e poi se tai mi ole oli fa mai po le tringa ya ponga mo por tringa pa sala pa se man francisione to te ma puta se pa e poi se mai piafi ta to no lo mun man ro ta to no non fa manatu la to lungo le wala o fa ngai na telefone pe te le fia e ka o pe te le so i fo ma wai a wa fo po por ka kangi ke fongi e li lo ya ngalo ya ka vale la ya pe ya na fa tu atu de radio Samoa a wole fa ngai na telefone lunga le wala ya se fa o te mo ta malawa ki sa loko ke fiu ka li lo ke pon ka ngo lu su fa tu la ala ke sa fa i lo no fo to no o lo mota por lo la ya pa pe la ya lo a skingi lu la wala a le tu la lata ma ya so fia ma so fa ma tu ina o lo tu mata ia ta to le fio ma pe pe ke simas ya o ke le no le pe a pe ko ma pa o ke ko fo mai ya fe ko mar pa o ke ke o per po me nga o le tu ni ta nga we le fio ta mai ta ina ia mo o mai ta to le aso fia ta to war pa ta mana e ta tano ta to ya pa ta mana o ta to a war pa ngai na te pon lunga le wala ia ta o le mo le pa sia mo li o le o mon ya to li lo sa ya te le lo po la sa ko makau ia war vai temi la nei fa ngai nai wala au ia ole aba o ona tu lo ia kamala ngai o mai a e lang me mata mo ri kamiu ale ke ala ko e sa lon me mata le ke lo ko ma ne fa ponga le tru ia na ai e ma ko ma nei a lo le mo kamakau anga vale le ai alu lo ele pa pe kamakau anga vale alu lo ala wo se tira ko mu mo ri ia ka nga ku pa tu fo ia ole na ole matua ma nei o fai lo ilo tu la fono i lungo le wa e mo kwa wa sign na so se a one like te nga ia ti au ta to wa pa ta mana ta to ya le la ma ta si tu la fono le se si lungo tu la fono ma tu pe e solo tu la fono ya me se o laina na wa pe mai au ngi ko e oi ngai po pa ta pula ma le taimi e ma fai nga soli le laina ma kai me le so dia ia laina ia o ke mo sanga o lungo mo o po mo linga kai me ke pa ia ia mo ro me ano por Christmas ale mo nge mo ko sang fo e non fa manatu a ia na to fa mau fa to tsa le ia e manuia na por Christmas to sang fo ma ro ta to no pa ta lo patu ia wa lesi gen
mai foi mai sauni ma no papai ma reta pi papai ia moni le lama nga mo na wa pe po ia to mino le nga upu to muri papai tele lama ma puta mai mega bridge le nga upu to muri ma inga papai lo tele atu so roimo se kalolo ia ma lo lama papai le ma puta mai so loi mo se kalolo ma inga pena po ia richa sewa ana e lo ma puta mai Christchurch i la lo wo male manu lu ngo manu oi ma ngai ake papai Marieta eso amisko per ko inga Marieta kausi o ngaru le fai au ko momu kausia famungianga ngai sau penisi o sabane ya maro la ma puta mai le maro la tunu lo penal ma puta mai lunga ape polinga ya lo putela tu man via fo fuanga anau tala tato lina so ko vai pesis por kalamio ko kala kamai o tanto ya por kalamio palmat talenta to lina io ahora que me pesi que piu su e mai se amno ya mori fo ya lo panga nei taimi manang pa lo tan su tasi ya tato se atu i tato tanga i vai fanua le ngana perotania ya nga e toi fo ile ya ana yo mai fo ile lo wa ya li ya la ne fo i tala auto mai sa mo manisi tu la lang ya apa pe ya ku si mai pa ka ngu
Patalo patu, fiokol patu ana to ma no le soifo manuia ma no fo lang. Ia fasalo fas fo ila usionga ele mso saulangi e pola usunga fo ile ali awa. Ia pola usunga fo ile ali fasala la tulo. Ia le so le tai fo se vai so li pe na e so fa ina mana valo sa vai malanga vale au sala e fangulo o ia. O ke I lava ele o ku le o lo vai. O ke I lo fa se va o kanga ka me mo mo tu lo o le ngan. Ya o falong lo tu lo o la fa o sta no. O falong o sti le fa pe lo vai. Okay, o le o ni ka ke le o le ma no lo ko uzur ka. So ai la ko sori o va ia ka wol ki si masi ia ai fio I makano au le la ko ke ki. Ia nga o ko ke o ke ma. Ko si o telo foi. Ia. No ale on sai. Ma lo le so tu atu no fa fonga le tu no le foi. Ia fa sai foi la o fionga po la stunga mole ava no mole atu ina ia lo fanga nei sai au fo. Ia le la to ma mo le no. Fa sai lava e mo le asu ma to lo fanga. Se fa na o male ne foi to le ainga ele. Stunga ia ma lo folo ia por fa fenga inga foi. Per sua ia vini soretta ma no fualo I sai papakura a lo fa tele asu mo o tau ta so felo aina nei por kalame a se to ainga ma fa nao ele a fia na nei mo fo ia fasta po tu por sunga fo ele awa ma no fualo I blockhouse bay sorry I se atu a lo fa tele asu mo o tau ta so felo aina nei ta fa na o ma lo fa long mai lo fia ngai se a mga luenga nei aso lunga o ar tele vave fai nga luenga fo nga lueta fa na tono isam fai nga luenga am dia tu le tu ya se uto na tu fa maoni male lofa fai ai nga luenga uma ai mana tu vi inga le tu ta tu se fa fo I pa mana mama ya tu te au ma tu nga luenga ya fa lofa tele fo ina tama na sina ma tu lo fa fonga mai maota malawa vale mai tanga tama tu lo tausia I lato a lo fa tele aso ma oto tato ma se kirisima se fia se stau sanga fo manuia e vi ia ele atua ele o me alofa puani si mea ai asaso ma wal fia ma fe alfani vi ingale silon fa fo ele atua io ai fo ni wo mani e masane lo fa fonga mai a lo fa tele aso ma oto se o matu ainga fo se o matu tina matua ya me ki ka tau pa o lai tu le tuno I o tara a lo fa tele aso ma o tina ba to fo mai me uma fai tono se ta to ainga ta to te felo ai sta san fo pe pule lo fa le tua ta to te aulia tua ngane uma fo fa sua fai nei so fa tau pa o tono se o matu ainga fo no poto a sa filo I foi fale tua ma sausi a lo fa tele aso ma o to no fualo familia le tua ya se o to uma ta to ma skil si ma se fia ma le manuia ia vi ia le tua sa sa fo pe ata so walia ia lo fa tele aso ma wo ma sa ne lunga le ala leo ia le ngan le tua me uma lo fa fa ya filo euro wale au princesse a lo fa tele aso familia ia le si ma si ma le sa sa fo se tina ma tua fo ia tua mafa se fo ia stoi me se ona ainga lo sa sia se to tina familia to le tua ia ila to mo sta sanga fo manuia mskil se masi fia la sa to tu la te le va ia ya lo sten fo mo lo fionga taito la te me la tu ai lo no fo familia le tua lo wa se le va la fo sta mi taito va ai lo au te tu o te vai ta ai lo fa tele aso manuia por kalame lo ngalwenga le aso amadia le tu ai me o mano so pele Cristo fa sai mo lo wa manoa fa so fa ia so I forma nei taimi ai lo fa fatura na to mamo po le file mo le ni o me no fo anos que masi manuia ya mas tau so po manuia le lo fo le ni taimi lo fa anga fa so I fo ia mo nei taimi ya so I fo ia ma lo sai mai ta no fa Ara para pera kai ko boya sunga ia para pera ko kaurangi ba ro se fu rangi ba ai o me o lua mal fatua ya taimani
Manguia le lo fore kua. O mang pai ngai ki tau mafa a. O mga ingra ki foranga para au ka. Ya, ala wa sa loto ia sa no mai lo tau. A kai como lo bom bola ko fo anga sungal fa pengai nga ta krai de ba ese pa kua lo fo mang fo ba ngari. Lo fo anga fa pengai nga ka wala fa ba man ta man fo pa pengai nga Filipo Maleku ka songere ka sia nga sere ka Filipo Maleku. A fa pengai nga limba chef Filipa. Fa kua limba chef Filipa fa pengai nga. A pefa penga about ele makiba ma fa kua crash a pefa penga ka sira fai ma diaba a pe le pa tio fai lua ma rani tio ma ngo faro a pe karo fa bungara limba ma faro fa ngo faro karo ma me fa bungara limba a pe fa bo ka lo ngapa fa kua ele ma ngo faro Ape kang basa basi kai badi de vai ba ai ngari ape ka pumangai kai badi ka pumangai ma peka ape faka bade vai ape kai badi fu pau ma pepe ya o ya kai badi fu pau ape to bara sai paulo ba fakua ape ba ila ka ba fakua kuigi longo ali soka mahana makinga ba ku ya ba ai nga man faro ape ya ko fa ungia ba fakau nga sereka ape fui maongo karsa ma lorosio ango faro ape si pa penga si pa barika ape nga fingiaso ma karsa ape ya songi arofa ma kaunga ora ape kai bari va fusi ma Helen ape kai bari karifa ma komiki ma adieka ape kai bari ka ei kupora alori kan bari singabe bari farkua ya pulitiwa to ape kan bari rote bar fanga lo faku manguia raba kisimasi bakau sangapo ape sako maseumbang lo fak ape le balu sengi mbasia lo faku le balu sengi mbasia manguia kisimasi bakau sangapo ape ya sa longa batua ba de fanga ape ai ongo ese peka kangalo papuisen kai bari kongerio mahine mal fanga ape bari pe msurika oskari singi mal fanga ape le au malidi lo fakule au malidi ape fer fangi makinga makababa ku ya vai pua ape pa yawa Kamaya pai awa para kushen bako e karesia. Ape kol pai boa vai ma farkua. Ape kai bari e pida. Sia ngiu mat fangau. Ape mbarai ma kai bari e tambuelu. Mat fangau. Eso se makau kule fanga, eso se lepa saba, eso se lepaka, eso se lumbaga, lo fa anga banguia kau sang pomba kisimbas, banguia kisimbas ba kau sang po. Right. Ya, fa kai la kai kombro abongoa. Nia po eu lua matai mali. Maua se kisimbas banguia. Kisimbas ya ke o fa ku mo faro ambisio kwa kai ko. Ya, sai foi ai tau. Mesi kama ba kom kinga ba ku se ka ko ku. Ai. Sai foi ai tau. Ja, waar se foi ya. Mo le no sa no mai ta alofa. Alofa la ufiona mo ko ka ulang ka ko. Pa tai na ufiona le au mane pa tu ya. Lili ma no fo lau le lava u tatou mama ai. Tau fiafi o neto sang. Ya matango fi le li lo to soifua. So manto wola. Tau tu atu ai lo to pa ia ma lo to man. Ma no lava fo lau. Leo. Alo, ma no le fa ko ko ma le. Mawinga peolo loko ui ki ngā rawa le o ia so. As mai kisi masi a ngā rawa ki ngā rue rawa. Ai rawa. Ia. Mo ne koe a ngā whafkai lau fionga whafkai mo le awa ngoa le ase mo di roalo whangal ki masi aka. Sau no ia le au. Whafkai ki te rawa. Ia mo muanga muria kua lo whanga o le ngei ainga. Ia ainga uma o le ngei ainga. Sio ki ngā makua a mela kai Greyland ma le whangau wha mangwe ki simasi a ke o koupa ka kore koe whikau ia wha pēr ko makai leo
sa no ka I ploka spe mission fo ko ru ma lai fa mangwe Christmas ya ke ko ia nga o mai le I le ko fa le fiona le ko ya da si ma nga fin fa muia le ko Christmas ma ko so fo le si ma koreki ka ko feiro is kai mi o ruma fa muia ko fo le Christmas ia fonki lui I mangere le ko rua ma le fangau o lo fa fa muia Christmas ya ke rua ma le fangau e fa pe fo ia ko pola ni ko le loi in el songi ko rua ma le fangau ko pola la faele ko rua ma le fangau e fa pe fo I de seri nga planet ya e fa muia o fo le ngol kamale plan fa muia ku le ko ya ke o fo I man ko rua ma le fangau ia anga o mai le fangau ngai la o fionga ma sua ma fa pele fionga ya ngaru manga ma fangau fa muere ko Christmas ya fa pese fangau lo foi ka fanga ko fiki ya ma ya fo ya ko pola ma le maunga o lo fiki da o ngai kai ya fa muere ko lo ka fanga ko fo mo ngaba ya ai ma ol Christmas fia ma le mungia e fa pe fo I se wa finge kai sten mo pe ya siela pe di ma le fangau fa mungia Christmas ya ke ko e fa pe fo ma kai lo e melingi sten mo pe da fa mungia ku Christmas ya ke ko ya mai se o algo ma kai o e melingi ma lusa I Neulin fa mungia ku Christmas ma le ko so fo ya ke ko ia fa pe fo ia sio ko finge de que me salo o waru ya uskaria I fa nga Christmas o fa fo ma sio ko ru ya di saki mal fanga o fa mungia ku Christmas mal ko so fo ia ele nga ka fo ile ole ko fa ya kerea mal ko ru mal fanga u kai ni rin ia mungia ki Christmas mal ko so fo pa ka ko le ko feidwa ia fa pe ia se wole o ke le am se ko ruma fanga wi o le hanga ia ai nga kai le ole ko fa ai pukauma ko si a kai maria nga monumero fang fa kai ke le ai pukauma lo fanga so uma ya ke o kama ia mo le fo lo fanga ki nga mo ko ya fa fangi fa pe fo ia le como kikile o fo yo se o akari ide o vai puai kai mangere fa muere ki máximo ko son fo ro karinga vai pua muere ki máximo ko son fo ya oi ia ai nga ka idea de seu ko fingi ki a kongore a konginga I kai la nui ko marsi malfangau e fa pe fa mungia ku le ko ki máximo ko son fo pa ka ko le ko feidwa ia o que masalo wana vai alo fanga di kai de kai ali siaso fa mungia de ko ngi aso la nga kai ko ai la vale au manili foi la inga feidwa mar ko ru mar fanga ia vi ia pe ka ko ai ya lo fatu lili ia que se máxima to san foi a lu man no foano ia soi foi ya au manili foi sai foi ma no la vale on sai mai ta no fa Akalo fa ku lo sunga le o taito taleni taloto. Ma lo sai fu fani o mai. Ale mang via fa taito. Ya, si le man via ortina. Kai lava mole, le ava ngo kinga mai ngelo makua. Ya, sa mo wa va ku ia fa minganga o le asu fa na u shau grandson le semi to e aso a most of sola I mai le fio anga fa le asi ulu filufi vai maunga ia fa pia ia vai lo plauli. Ya, semi Lai o e whanonglongo mai, ia o le kai au ngi wa ko hilo 5 kausanga. Ia le whamoe moe lamlanga mo kai au whamangakulo as whanga wa e kani mai ki fiaru ga lele mo Australia, ia la whamangaku I Australia lo 5 kausanga. Ai lo whangia le kua le ia o kausanga, koe kariu mai le lofo le kua mpeti mo ko mako whaamuri aku le lofo le kua. Vakua o whamangianga mo wainga manavo wharonglongo mai.
ia le ngaka le au whafkakele mo ro whaanga mo ngelo makua i oneanga, ia le ngaka le au whainga ruanga ko kofia le kua mo la to whartua, wa se au malo lo pensione manu malo, whamangwia le Krismasi ma le tausanga fau, ia le ngata i le vaku whamangwianga o Krismasi mo le au whainga ruanga, sulima iwa kolua mo, sua di sunga le whawhenga ia lui pon whasio mal whaletua ia ane ai maisele au whainga luenga wha lori kau kua kungu uringei kau sanga ia taito o lau whamangwianga nga siria o whamangwianga lau sunga le ria o mal whatua whilo i aulo male no whaalo ia mangwia kele Krismasi ma kau sanga fau soifua ma ia manuia lingei aso taitaito por tina man no whaano whaani alo whaatu soifua ia ya, dato mala au muri lea o ipe koe kasi. Talofa. Talofa taito. Mahalo sa imai mo ta banoa. Mahalo. Mahalo soifua manuia I lau sunga taito. Pa petai, tai o mai o el tinama le a ingani. Olo manui. Ya, sau no mai o mo le banoa o lo pa mo ka lo pai. Ia Amerika ko mala muri le ko Kristina ai was wanger ko pai Amerika ko mala muri le e umalo foi ka ko news ko wak go gang ko lo pang io tato programa na mones ta lo pa malo so sport taito pa petai so lau my West Auckland ia tau dung mai nei vai ngo fo io le tai tato lo pang o Christmas tai o mo so tava no ya malo ata tu atu no pa tai foi lo sunga fa malo sia Fatau nulo wala wina foi le foi tua ngaluenga. Ai nama. Ya e momoli atu alo faanga ma fa manuenga Krismasi mo tau sanga fo. Imsia e kalesia pele Glen Eden PIC I de kalesia yo na mta fale malava. E momoli atu alo faanga ma fa manuia atu tau sanga fo de Krismasi ma tau sanga fo mo oto uma. Fa pele sunga faisi auto ina ya karima ma le faritua ya falele. Alo faanga mo tau naola ma le tina ya tiute pa pe foi a rona mativa mo le ato alo faanga mo si unu pele lava sa po e fale alili alo faatu mo to uma lava fa pe fale tangwa malai niu mal fanau o fufi foi mal fanau tu fasina mal fanau alo faatu mo tina matua ya ferfani mas fanau alo faanga mo si fanau Australia ya leo machun Mamali ma Christian ya alofatu ngo oto fa pe foisio tuangane maleuso Hawaii ya fauli fa pela fionga ya satele a maise ya ruafanau ya fa manuia atu Krismasi matau sanga fomo oto ya fa manuia atu foile Krismasi mo na siamtanga luenga I sifondei tunga fa fianga ya yewi koma fa tua ya ritasi fa pe foisi tia mal fa tua ya tile no faanga mo sunga to ina ya tunu moso masusana male faanawi sa po e fale alili alo faanga mo ainga malava so inua mana ya maspanau alo faatu mo oto itato mawaski se masi fia masetau sanga fo manuia le alofa male anga leo le ali ya manuia fo de se masi au faanga venga le jota sinema iva tolu amo ya alo fatu mo oto malava tiute sa peangai mo oto neta usanga atoa ya fa tai lo to tua tunu manuia mea manai re fa longo mai lava tanga se yo mai nei aso ya fa malonga lulue ya manuia foi to tai me lau tiute nei aso taito tai lava lo fatu fo mo para tua mas no fualo mas se yo tua yo fa manuianga na malo fanga na batu ya solo au male fa na ne Henderson ya to fa ya so fu taito ya lo fa so fu ya au ria ki smasi ma to san fo so fu ya ya ale wa to todo minute a wina tanto tana I vai pa no na ngana peritania mo te tano mo fa ko ka mo ma ne so fa el visamo se pese a velo fa anga le tunu
Keresimasi Fia fia Ole nei ualia male manuia Wari ia le tama e le lan Lona lofa ua sautu alasi Le lofa mo o e ma u ia sota itasi Miti i se Keresimasi filemu le aso soifu alene o Yesu le la au ato ua fe i la fi a o te maiti fo i ura fa atali i le tatalaina o mea lofa Tasi Sa o moe miti e se Keresimasi Fia fia Ifa amanu ianga uma o te tusia Ia manu ia lava le Keresimasi Te le lava nisi a sofa a pele alona fia fia Sa o moe miti i se Keresimasi vilemu Le aso soifu alene o Yesu Talaina o mea lofa a o fatasi Imanuia lava le Keresimasi Maulia Aia te le lava nisi a sofa a pene a lona fia fia 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, the mother of a 19-year-old woman missing from Upper Hutt says she's worried for her daughter's welfare. Maya Johnston's been missing since going for a walk on Saturday night to get some space. Up to 100 family and community members have been helping police search. Johnston's mum, Amy Walsh, says it's out of character. At this point, I find it really hard to believe that she would have gone to a random party or hopped in someone's car or anything like that. Police are asking for residents in Tauranga Park, Harcourt Park and Brown Owl to check their CCTV for any sighting of Maya after 8:15 on Saturday night. A woman's facing murder charges following the death of a 67-year-old man in Gisborne 2 months ago. A homicide investigation was launched after Wayne Tamahori Jews died in hospital with severe injuries in late October. During the investigation, police appealed for the sighting of a person riding a bike in the early hours of the morning on the day of his death. Detective Inspector David DeLunga says a 27-year-old woman has been charged with murder and is due in Gisborne District Court today. And a 44-year-old man is expected in court following a 24-hour standoff with police in Blenheim. Police were negotiating with an armed man who allegedly took a baby hostage at a house on Park Terrace on Friday night. He was arrested the next day. The baby was not hurt. Westpac New Zealand's admitted to misleading customers entitled to advertised discounts and overcharging business customers millions of dollars. The Financial Markets Authority says the bank's breaches of the fair dealing provisions affected almost 25,000 customers and resulted in $6.35 million in overcharges.
Jordan Dunn has more. At the High Court in Auckland, Westpac admitted to failing to provide customers with advertised benefits of certain packaged arrangements. It also didn't honour agreed pricing for business customers who held a Business Transact account. The FMA says a penalty hearing will take place in due course. That's news. In sport, Black Caps cricket selectors are banking on Bevan Jacobs realising his potential at international level. The 22-year-old Auckland batter's been called up for the first time ahead of Sri Lanka's visit for T20 and one-day series in New Zealand. Selector Sam Wells says one element of Jacobs' game has led them to take an educated punt. There's certainly an element of betting on his potential a little bit, but the power that he's displayed in his short career is something that's really difficult to duplicate or get a lot better at it. Sometimes players have it or they don't. Top of the tree at Christmas for Liverpool in football's Premier League. The Reds have gone to London and come away with a 6-3 victory over Tottenham, taking them 4 points clear overall with a game in hand. Bournemouth's jumped back into fifth after a 3-0 away romp over Manchester United. Wolves bagged a 3-0 win over Leicester, while Everton and Chelsea drew 0-0, as did Fulham and Southampton. And that's sport. I'm Scarlett Swetanovic. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John I le fulu. Ai o lo maua ana I le tino mangeso. O lea whatoa o fo I mai le whale talavai. Masa maua I le fsosoani mo nei whaafita auli. O whamatalanga tā ua. E pei o manu anga I titi. E iai maosia o le tino. Ma fesili e winga I vai la au. E iai fo I le no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le whale talavai foi. E mawhai ona la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase ngase. Ma whaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz. E te maua I whamtalanga o le whale talavai I le taupi tonu. Tala whalava Samoa o whai nei o eni ma le tatou whale tāwale la wiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sau tāwale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava I le Car for You na fsosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsosoani. Talofa lava Samoa o awhaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page o le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysau Frodman Rewa, pe fraso tai mai le matou telefoni, over te lao rolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Manarua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Tala whanawha o tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaataunga I au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o kula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala noa I se tausima I mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lavanga ngana, e lea I fo I se tutongi. Bala au loa le Healthline, I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Talofa Samoa, o leo whanga solo whainga me alofa o aso fia lau chimana wholesale autos. Tue in mailo sa, ma mo atu ai sau se leni tolu afe le cashback, ai iai inga whaaptoa. A fio ane lo le chimana wholesale autos, I le lua valu Atkinson Avenue I o Tahuhu, pe vala au deli pule I a ngalwan mana tai ngalwan mana, I le lua fitu ofa o fitu. Lua fitu ofa o fitu, po le over se lau whaono lua ono lua tasi. Over se lau whaono lua ono lua tasi. Chimana o le tali ole, yoi. Talofa o lau ingo e mele palamo o lau ngaluenga o le sa I le awala ma faufautu I tūlanga tau mo kesi e owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua I le taiminei a fia whaatau sau fale pe whaale leilo maota pe tuu whaatasi ai tā lafu pe whaatala nofo I tūlanga o lau mo kesi I le taiminei pala au mai loa au le telefoni o le olu o fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o
po o li emaili e mele.palamo@loanmarket.co.nz. O le tutongi o lea au onanga o loo kawa umai faletupe o loo mātou ngā lulue e fuli ai mo oe. Pala au mai loa o le telefoni o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa.
Samoa mai ngia pa Samoa. Le ua spuluono minute wa te ale tu la sutasi. Tautua le Radio Samoa son lima e matolu a mor programa le fifi mai show. So tu lang poisi also tia pa la tu si vane tulenga. Ya tia pa la tu si tia to fo mai fo ia. Ya pa o le sikrisi masi o le skoso. Ya alo patu dia ma venga awal poli wala lenga me ayo laska ya mangkon venga dia le la me mai no ya fiu pa kali aku ai le se me ai nga mai o le wa tau no mai ya nga le ua ya e pe ona selfie ai fo lan tau tua tano to auto mai sa mo me se ni si tu la ya wa na selfie ati lan maro ta to no ya le tau no mai lo pisange le po que va a copiar ese papá que un nene ya le apainga y hoy anu waso ai sawas patanu atu lengang pa anu lo fiong le roi di ma tango fie ngalo so singa ya e wilia ele o ko mamau ko fie ku la o kisimas ya na tari pe lupe mau no polan tulanga yo yai ya malangang pa no patanu pat ya langi mata fie lo sungala o taitole ni tula. Ia, soifo manuia, malo lava leo sufo ia te oe, whaatalo whaatu fo ile mamalu se tātou wātu nuu, ia olo o whaafongfonga mamaua mai fo ile tāpō kalame o le fifia mai, ile nei tae au, ia tonu sa maua se whainga malo longa lele mamanuia, ia ile vai asa fo i watua na, ia to ia polo weekend fo ia vi ele ile watua maua se isi maftanga nei tula. Ele se sa unonga. Elefsinia fo ile tulanga ne e wa fo le lo fo le elefsinia sa le lava pa itato te sinia le lo fo le lunga le spato tu ya tato tali tonu lama tangata e manuia na por kalame tulanga o mai fia o ia la lava nisi tulanga o ai lunga na lo e fia ia o wa fo na te manatu ifo manatu e fa mauni le lo fo le li o no vinga o le tua e fa masino ya tato e fa masino lo tangata i lesi tangata ko sa la o fia tua ke lopo wala ngala ko nga po le o kisimasi ya mano lama ia tartono la uso ai mai po ni ta mano o le ko e kasi se pope ko longi po o la uso mai ia o nga e mano lo ne ya tartono mai por ka ko susu ya mai ia se e mano lo ka ko mano lo pa kasi ya pe po yang moni po yang mano lama le pisi mai ta ya no lo ni ia sa le lava ia e feololo lava le pisone ni tai au ia ile anga i mai foi ia i wai le tule le taulanga ia anga mai i nei i manukau ia feololo lava atonu woto tire la to ole wa amata ta pena ma anga ia tu foi ni sio tu fa pena on fai malanga tu ai ia ole tulanga lava ia wa atonu to feololo mai ile ia atonu o atu le se fulu lua pe wa amata to e pisia tu tangata ia fa tino ia fa tonga muli pe a foi ia manisi foi fofuanga ia ole i ole teimi e fa tulanga ai ia le fainga malolonga ai mai se ole fa mna tuino le ke wisi masi le to lua so ia na tau no la ia ole ia ole nei aso sa tau poina ia o tato lama mai foi ia le winga foi ole ke wisi masi ia mal mafu anga o tato patpati ai foi ma fa mna tuina le tau sanga taito malo fa tai ia moni au tulanga umalama wa no silfia umalama au ke siano fa tua tu le matai pea le nei aso ina ia tātou ria le paatasi mai o le matai tātou pati ai pa mauni le lofo le atua ala ia Yesu ke riso le o pa mnate o ai le o toi soifua mai ale pa manatu ina o le soifua mai le pepe o Christmas ai tu le matai ila ua pautuanga o te lea o ia lau po atam pai ngāre maro le tanu mo tātou uma a pa pe tātou maua ia le autu e le tāua le aso ma ai po le ala o tu ras po se ala mo lunga po se ala mo lano ese le mana ya ko kelo ka ko e feo ai lunga le e sa mali lunga le e le sa mali lalo le ya vai ya a fio mali fio mai i se fane matanga tu lo o le lu itauna mo tatou ia no fo tatou
loto mama, loto maulano. Ele ila marka mea la whanga mo reni. Wa ka ke leo mangi kupe po ni euro e tali ai le pepe o Christmas. Leo roi evi. Ia tūlanga lava nā, ia wai tātou te nofo mo tō manatu. Tātou te mawhau fo i lo loto i ai i le tūlanga po le ale winga moni o le Kirisimasi. Ia au tātou i loa uma tātou feola uma mai lava, tātou wō le lotu, tātou te wa oina fo i tātou. Ia le winga moni lava i le Kirisimasi, le mafu angan tātou pati ai ma tātou whaamnatu ina i lea so whaapitoa i lea so i le tausanga ma le tausanga ia o le soifua mai o le li i whaola. Ia o lea na whai matongi ola. Ia mo tātou fo ia ma tātou whaale tonu. Whaale tonu i lea so ma lea so. Ia o lo tu maupele lo fo le li i a tātou i tu sai fo i malona alpele. Mahalo, whaamtai sa so noa. Rua li i mātango whipo ni tai au, ia mese tu lanta po ni vai paa o le whaamnatu ina le fio mai o le pepe o Christmasi. Ai e mo ni. O ke lo ui mai so le ke le o mea lo whalango vai le. I ho ka paa, i ka ano lo pa mai ka po mo le. O ke lo mea lo whase rama ma le fionga ia pestale, le ua kumoelunga le kunga le la o kulo ia o kafa ai o mea lo whaanga la le ua. Mai no sau e wapea. Ka wuanga i lingo te tu. Ka wuanga i lingo te tu. Ia e le ko ngakai i lau kala. Ngakai. Se o lo fesili le au ia se rama pesta pe se me alofa o tuina mai. Nei. So tongi el fongo le motor se lau tala. Mka o kia Ia sa o le la. Pai po ia pa ro pisa senta ngata. Ia pe ngo pe kasi al pamasino i tātou. Na o le atua a pe ke le pa maungi. Ia o le menga mo a ka ko wo pa mesa. Ka ko yala o le va pe o sa ku o se fa pia mi o tonu ses wa po pia lava ka ke le la lafi i le se fanga le ya le fa mo tongi le ponga fitalai le sala tupe ala beska vale sa le lava o tulanga na ia pe ona tato i loa uma ia sila fia fo le malo si tato wa tunu ia tulanga o ia sala tupe o mene o itu o le afta vale ia pe ona ia ia nisi o fuafuanga ia ma tula fono lunga ala tele ia le afta vale le la ia tele o sala ia fatino ele vai ngol traffic polited ia le lo fa mo tu auto o tulanga la ia o le avato le sala le sui fonga fetalai pe nei ia se lauta la ia I whamauina fo inisio o reporti o tu ina mai ia maala o whasala launga ia le na whailoa aila le li komisina ia la whionga ia aupa au longo I Tino Filipo ia I tūlanga ia le tu ina ato le sala tupe lea whamauina o le tūlanga iai le sala tupelea ona o le ia o tātou I loa uma ia ua whapena ona sala lau fo I lunga o peng te whailangi ia ata o le whaalavelawelea le tūla I mai ia I le taawale le na lavea le pena so aina le pomoli le tua I talani lavo le Farmer Joe's I fuma lei o le whale o loa o Farmer Joe's le na whapena ona tūla iai le whaalavelawelea ia au le tūlanga iai le mta apule le whamauina o le mta apuna tūla I mai ono se mafuanga I le o le ngasi o le ngasi ale sunga le sui fonga fitala I o le mafuanga le na whapena o na tūla iai le whaalavelave wai le te la vea ia wai te le lava ia tato speculations wai te le ava tato ai foi ua sawa ai foi ua tango fia le ava malosi wai tato te o manatu na ma whaalongona na o le tangata I tilo iata whapenei ia mai tato te le loa moni po le ale le mafu anga sao ia wale le ua maua atu I le saunoanga ale to ia I le avionga le komisina ia au pa aulongo I Tino Filipo ia I tūlanga ia le sa ililinga I le mafu anga tonu lena whapena o na afia ai le taawale pena la vea ai la le taawale nei lena whaafoe le sui fonga fitalai ia ua whapena o na tūlai mai ai se whaale tonu ia tūlanga le ngasi o le fatu asi tūlou tūlanga o iai lena mafu ai o na tūlai mai le whaalavelave ia o le ua whamauina ai ia le ese isenga fo ila o le iai o le tu ina to le sala nei ia te ia I le sui fonga fitalai
ia ma le whapena fo una iai le tu ina atu o le sala fo i. Le na iai fo i se mata au po iai le tau aveina ia po o le whafuina fo o le taawale malo ia se tasi fo i o sui o le palmini. Ia le sui fai pule ia o salenga numero mua. Le sa whapena fo ina afia le taawale malo i le masino au kuso le tausanga lua. Ia o le tūlanga lana ia le se sengo ia nei te usilingia foi nisi pola le me ua fapena ona ua fai ese ai ele mtanga luenga o leolio ia o tulanga la vai i sa ilinga mai loilonga al mtanga luenga ua fapena it was an underlying medical condition ia le na mafua ona tulai mai le fala bla le sui fon fitalai taito ma no pa tai ele tulanga le wa tano ai ma tango fi tulanga uma pauas pa no sasi le confuse ai le telo tangata le fai mai le se morianga ala mo a sala tangata pe lus putala soli tu la pono ele o mar la mala ta to por alfa i ngone ai le se morianga ala mo sala la mo sala so se pese poluta la que sala o soli tu la fai pa i atu no ma ngi fa ngi o soli tu la pon ia mai tau foi oi la taitoi tūlanga ia o le ticket lava ia o tūlanga ia o le sala i lungo a wala tele ona o tūlanga o le wai ai staimi wai o nisio o tula fono ia le avita avale fatamala ma me fa pena pole sa fo pole ave fo le ta avale le se la isene ia pe le register fo o le ta avale o tulanga wa mai tau fo o tulanga na le anga ia to ilunga ia le matanga bengo le pe la ona ia ta to patrol officers ia lunga traffic officers ia lunga o la stele le tele ana fatu ia ta avale ono le mai tau fa yo le sawa pe run for the traffic lights o tato masani uma e pe foi ana e nei ni sila le au mai la le ticket le ticket le nei ia fa tino ile vaenga ona o tulanga ia ona o lena fa pena ona la vea le taavali ia ele o se isi vaenga o tulanga lava na o iloilonga ia ma le fa tino ai o le enforcement o lunga wala tele tulanga fa pena i taavali taito ia malo pa tai leva me tu fa tino no wa se lenga le tu mano pa le no me tasi sat pa te anga ngai fo monga no me tasi pa lauli no me tasi e ama pa lauli no me lo ma nei fo ia sa le lava taito ia matango fie ia tau mafainga ana ia fio anga ia mai se fo yo tu malo e pe ona e for le nei tai au ia mai tau ina foi lai tato reporti ia le na fa pena ona tu ina mai i tala fo o le na mata lava ia nisio vaenga o le faalingo o fua faeleleanga ia fa pena foi la fumanu ia mati na e o fainga faiva ia i ulua i se lenga nei ia i tu malo ia pela na ele tu malo nga i fo monga mua e o mai lava i laso o le na fa pena ona amata i le masino o November ia o November laso los fuiva le na fa pena ona fa nga solo mai i lava i tulanga o ia i le pokalame nei al mtanga luengo fa to anga mfainga faiva ia i tulanga la ia i fua fa eleleanga ma le ulua i se lenga i tu malo taitasi le la ne o November los fuiva o November lo fa pena ilan fa ana fa tautai ai la ma fa tino ai mata fa tino mai ai o lo se selenga nei ia pela o na o mai lava las farelo le aso le vai aso se vai atu nei le na fa tino ai la ia vaenga ia na mai tau ina fo ilunga o penga fa ilangi fa sala launga ese ia iata ile matango fie male aule le o nisi o vaenga i pe ona ia la fumanu ia fio anga mai tu malo ai me se io o fu fa ile leanga o le mele lo ai le manuia o ele o se tato watu no i tūlanga ia i fua whaile leanga le tele o le talo o le whai ia me se fo ia o
o popo ia o le ngata i leo o whala au aina i le longa se vaenga ua matango fia i fo i matirutilo ai le mata ina fo i o tau mawhainga anai whai whaatoanga o whai whaiva ia mai lato fo i whai lafu manu ia i le tausi ia ma le lei o nei vaenga leo na whai e la o na whaatino ai le whaalinga ia ma tele i lava ia le na whapenana awa ia toi fo i nisi o sui o le malo ia ma avea i la le minsta langolango na tanga luenga o whaatoanga whai ngā whaiva e tstalaina le ulua i se lenga o le tu malo palota o palauli lua il fai unga le vai aso na te nei ia manisi fo i la o sui matamali ia na whapenana mo le mawina ia le matango fio ia fo i vaenga teito. Mano whaatai, matango fie. Ma watu le wa sa air company te pena ina ia fo whanga mo le ave seo wa fo i na mana ia. Yeah. Ia o le manga i o le makua ka renga mo. Ia o le alava e whapena o na whaatino le ngaluenga polipitola au fo i le mta ngaluenga o ngaluenga titele ia mātina e ia peo na iai fo i le ia nisi o pūlenga ma whaalaputonga tumoti ia i lalo fo i le taita inga lana fionga le minsta ia olo fiti wa ai ia e peo lao na iai ia mai tau fo i le mai i le malo se tātou wātu no le mta upulea le na whapena o na tūlai mai na iwa iaso tua na i o masina foi na iaso ua sola i tūlanga ia i wa awhangota la ia le na whapena o na taula i sale longa le motutele i salawhai ia lea la na whapena o na tūlai mai ia i se whaalavilave ia po se tūlanga e whawhitau li tau le malaia po le afi le na whaata ma ia ai nisi o waa ia e tolu ia o vaia pe ona iai tato reporti matulanga sa tato fa so moai ia o lo ilalo lava le vainga le mtanga luengo o ngaluenga tele ia lala tule ile pulinga o wafu ma taulanga ia le ala o lo fa mawina ia ua fa pena una tilo mafua e fa tino se tau fonga ia ale pulinga o wafu taulanga ia e sila po oi se company e ala le se tau fonga ia e mawhai ona tapena ina ia fofuanga le avese o ia va whangota e tiptilo ai foi ina ia whapena ona whaatau e se atu nei vaenga ia o lea u whapena foi ona ta ue reporti le mana mia au se au nanga ia le to mai ma le sila fia i se whainga e mawhai ona whaata ape ai le tino ia va ia ma ave la fua i se no fuanga ele whapena ona ia i se ia e la fua ia tilo fo tūlanga ia o le environmental safety ia e saonga le mu ele a fia le siusio manga ia o tūlanga lava ia o le o whanga solo lava pitola au o le whala tonga ia polpulenga fo i o le pulenga o wafuma ma taulanga ina ia tilo i lea fo i vaenga e sa ili se company e ma whaiona susanya i lato le tūlanga i le tuham tu ato ia va afangota o le o avaenga la na ia o le famawino o fepu au le tulanga lava ia le suenga ma le loilonga le mta apulempe na molia ai ia se tasi foi o talavo se futo tau sanga len fa pena na famawina ma famawnia mai le la foi vai aso o tuanai o February o tau sanga fōlea o le awha pena ona tūla i mai ai lumo le whamsinongo tupulanga talavou po le youth court. Ia se tātou watu nui sa moa le nei ali i sfuto tau sanga le matua. Le anwha pena ona mo lea leo ia i le sunuina o whaafangota lea ua whapena on le iai le ia le mataupu lea o lope ona iai inisio waa nei ia o le whamauina o waa ia papena ona o se va o me totino o va ane o me totino se company saina ia o le fa pena ona restalaina i lalo le atunu o Vanuatu ia o le la o fa pena ona titilo i foi la tatu malo e ala i le pulenga ia me sel tanga luenga o ngaluenga tele Martina ia e fa solo i foi la se isinga i oinga ia e tino i le tūlanga ia i nei wa whangota a taito. Mano papatai, leo wata ngai mai ta muri. E umono fasko kai mangi angi no. Sule, e o mangi le town please. Ui. Wa ai dale ma mahol me o ke anu koi. Ale o wako ale, se lau tau sanga no
noi. Ia, sa o le lava ia taito ia. Sa mana ia. Pa pea o le sau mai kua ia ana. O le vai monga. O le vai monga le tu ai manyangi. Ina vai monga. Ia o vai monga tolu ia peo na ia nisi fo yo a. Ia o tulanga ia le vai vaanga le wa ia we pena ia fo ia i tulanga i fainga pa i le palota tulanga fa le ia le vai monga tolu ia o lo ia le mato nuu ia o manyangi ia o le tulanga la ia le mta pule taitole nei tula taiao ia o lo faatino o le taimi nei o lo faatino ia nisi o fuafuanga po kalamia le kalesia e fakasa e kalesia fa songa kerisiano sa moi manyangi ia ele famna tuina ia o le selauta usanga talu ona yaile le kalesia tonu se mato afianga o le fakasa ia o le asona nafi sa fa pena ona fatino ai le sauninga fa pitoa ia sa tala loa ia nisio ai o nisio fofuanga o nisio vaenga foi ia pine fai ma pine fa mau ia o le ato ai o le se lautau sanga e pe ona ia le ma fa manatu ia o lo lomi ninai malava ia suafo i lato sa fa pena ona soifua mai ia mola mai ia mai sio tu langa ia le au fainga wenga le au sa le vi sa fa pena ona to le vini tonu ia le nei fioanga ia mesese matu i kalesia i manyangi ia na whapena o na lolomi mai ia ma suafa ia o matafa le lotu uma ia silia ma le fitus fulu lava ia matafa le sia matu i kalesia ia 5 nganga ilunga ia ole numera lava le te mai tawina ia ua se lautau sanga talo na whaavai mai ia ma ole so le na amata le tae au ana le la ia se solo pitonu 5 pitonu ia olo na vai na isi o mato e kalesia ia whai e tau vanga o le solo le o afo i tawa le te wina ia o nisina o po kalame ia e peo na iaila so ana nafi le whaamnatuina whai o le maa whaamnatu o se ngaluenga tele le na whiangai masi mateo e kalesia o le toi whai le ole pule laa ia fa pena fo ile lao ai i tu langa ia wale fatino ino le sakramento le fa mantunga ia o nisi o nga luenga ia tamafanau ia o sui ia o nisi fo ia o fa pena ona o fo le la to fo sosoani o taulanga o lato taulanga nei ia e wala vale fa amna tuino ole salau tausanga ole mato e kalesia te tonu ole o manyangi ia ole sola pe ona ta wa taito le fa tino le sa fa tino le taia ona le la lava ia le solo ia le fa pena ona taita ina fo ele fa ilia ale mtanga wenga leo ia mfatino ai ia le solo ia apito nu 5 ia mata mai lava le tu pitonu o petele ema fa solo mai pitonu o tafito ia o Wellington ia mal pitonu o ngatstonu ia fa pena foile pitonu itai ia fa anga solo o malavo la to tavale te wina ia ma o lo fa atino lava le terminei ia ni sio fianga ia o se fis tele ia mese ia o ta penanga o male kalesia ia ala tu le taita ina fa fianga ia tuana i wesile fa pele fa le toia optaua wesile ia o le lo lau ia me se lava ia tulanga ia i le kalesia ia wa tulanga ia taito le tasio o potu o lo ia i le lunga lau te minei o lana fionga le minsta o tupe e fionga ia lau mutimu ia wele se afova ai ia o le lau fa pena ona ia inisio vaenga ia o lo fanga solo pea o le mitanga na ia te au taito tulanga ia ona ole le ato ole se la utosan. Se la utosan. Tai. O ko sak. O ko o ka ma par bai o se la utosan. Ma no pa tai ya na le ngang pa tai ya tu
te o te mata i lo i maro ta pena ia me se o le o long fa tu ila la mal pa pon maro se ta to no te po to e ma ta ai manino la me o mo mai au wa le si le fio no mano ta to no vai te me le mo isi ta to tala ar to e winatu ia manino ai o fa lai to o ma fa ma no fa tai anga le ia la o va pisi mai ia sera ma ai au por io la pisi pe sta ma sera fai mai le papki ora uli a ko ia mala onga pongi le eso ia ai o le ai la pat fa mai ma no la ma mole tanga luenga ni po mai ngor tai au o le so po fa ni le ngar mo toe a le no ele fa tai lava tai to molo ava no ma tual malu se tato atu no e maua uma lava ia le au te lenga o tato reporti nei lunga o peng te langi le website le Radio Samoa ai me se lava lunga o le Facebook page le ale atu ina tu inisio tato tala e te faitau manino ia ai faitau tutoa ia ini e te sila fia ai fo i le telo nisio vahenga mo fa pena ona reportia mai tono Samoa ai mai se o nei New Zealand ma le langi atua a teito ia e fa pena foi ona tu ina tu foi ia le i fa monianga foi nisi tato atu no ia me se foi wompa anga wai o te loa to te lo i la tole a fa pena ona nga ia tu i fa nga malolonga ai me se o nisi o fuafuanga a inga i le femalanga ia tu i Samoa po le anga i mai foi ia maua pea i lātou le se kirisi masi manuia ma le fia mai se o se kirisi masi saunga le mo ma se tausanga fo manuia teito tai lava mlo ava no so fo mai manuia ia manuia po ne yaso ia sao ia no toto ma tanga au por se me kasi pa yaso le li pa so fo ia no ia fat so fo ia so fo ia Me le leimo o ia so taitasi, ona o le langolango malosi e le fale maliu, a se alo le atunuu, o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Poklame leimo o e talo fala. Sa talo no ni tangata poto ma tau mafa i le fale enga o McDonald. Ai sa mata ina le to telo tangata malanu o latu la ei, sa wane fa tau i le fale enga o McDonald. Ai le telo tangata sa tula mai le ese a i o la ei, o tangata o le Pasifika, sa pei e yeise langona amu ona, o le whetau i o lanu o la ei, ia e tele lava mafuanga ia lai ona, whapea le ofu lanu ese o tangata o le Pasifika. Au tala noa le vahenga ma whaali manatu. Asa mana ia le manatu wata mai o le ali Samoa, sa wapea ne iana wo, mai inu ma lia lana i pukofe. Ma ona fōlinga file mu ma whaalangolango lona ni mai lunga le lau ma pei e musu atu i ana wo. Ma tauta latu, pei o se whaamawhanawhananga i lona leo malu. Tautele i loa ea, o Samoa, nā fua mai ei lanu umo le lalolangi. Lanu me mata, o le wha ai longa o le ola le lei ma le file mu ma le wha moe ola. Whaalonga i upo le pesea Jerome whanene. We are Samoan. Lau whanua lanu me mata i ufiufi ai Samoa lush and green. E sili ai Samoa. O le lanu moana. O asa uma lava e lanu moana le langi, lanu moana le sami. E te siva ma whaatau pati, ma tau sami lau paru sami. E au mai e le vānimo nimo, le file mu e se a iai se puao e pupuni ai lo na mātango fie. Because we are people of the sun. Le lanu sama o le ata. O mātou Samoa o tangata fie le ata. O le mele masani ai o na maua le mātou anganga. O le Samoa e fie ata I mea valea. Aile ai, o Samoa e fie lava e ata I le o langa nei. O mele leima mele anga, ia whaafetai a iopu e whaamanatu mai. O le tele o fungala au sama I Samoa. E whailo ai le lalolangi. O mātou, o laughing Samoans. O wā, o le vaila au le leimo le tangata uma le lalolangi. O le anu moli. Ia ili le fofoa, o le oso wae o le la ma le ngoto ifo le la, eilo ai, lo wola malo loina, ba ai lunga o lau aino fuala au ese mafuo o matu whaatoanga le leilo na natura e le aini vaila au, o mango maesi matalo, ma whai ku kama pi ma isi fuala au, e mauai, vaitamini le leimo le tinu malo loina, o Samoa e mole tino ali matamaitai, e le o le mafu anga lea ua lofi atu ai le lalolangi Samoa e whaalanu moni o latu tino lunga o matawhanga. Le lanu mumu, o le mātou tanga vai, e tele le
lona lanu mumu o le toto o le malosi ma le saili malo te tusa matou motonga o le ala lea matou te whetau ai ai. Ai o le toto Yesu o mwhai o na matou misa ma toi wha ua ai. O lanu o le alofa o Samoa e malosi na na tū mahanga i le alofa. O le lanu viole, o le lanu o le mamalu i tū mahanga wha atupo e pei o na mule mau ele hao le malo Samoa mali atua taun mawhili lua ua tu ua le malo, o le isi malo. O Samoa e tupu uma tangata. O mātou Samoa e tau uma o mātou haai ai ngā tupu. Lanu pa e o le file mu, le vaa na watu ai le fe au ma le tala le leimu mo e Samoa le sa vali o le file mu. O tangata Pasifika, o tangata e fie le file mu. O nei lanu uma, e fie iai tangata Samoa ma tangata Pasifika. O lanu ia o lo teu nai le fatu ma le anganga o le tupu sili o Yesu Keriso. O lona matango fie lea, e la e iai tangata Pasifika. O le nei le larolangi, ia talia le mātou tupu o Yesu Keriso, a vea mau whaola o na fe lanu wa iai leo lo o langa e pei o Samoa. Ma manatua, e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo larolangi mala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou fale tā vale la wiloa o le Car for You. A fai lava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Frontman Rewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva o na walu, pa Fasilimo and po alofa. So fase fua. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Tavi tōne mai leo ua sulua minuti o na tā leo le sepulu mane lua. Tā le sulua sui po leo tāzonu poa, hoponga o tātou tala mai Samoa. Ia o na patis mai po leo talinga ia ponga mua. Po talinga se man Francis Ioane tau te maput se ipa i po se taima le fiafi te tono o la omnian mano tātou tuno. Apa ia le ise me te anga i le Christmas Eve. Io amakulo vai ia le o nanga o tui sa mau e nai. Le po le ia le Manhattan in ngai Dominion Road o Christmas Eve le apo le ono anga sulua i le maveao. Luas futa lai ke uruai kwa ima ngai o le sapanga i ngā bebela le sapanga i ngā o le lanto Christmas Eve dance ngai fatonu i le apo le ono i le poata ia vai Christmas Eve. La solusu o tai au. Au na Christmas apo le ono i ngā le o Manhattan. Tui sa mau malata o nanga live band po e tui sa mau awa. Ke siva. Ia ka mo soro e mano o e pia siva. Apo le ono le piapi. I le po tai au o masulua. Ia o fifi ai pa mnia ke simasi. Lua sulta na. Ia mo e po le tau mafutanga mananganga pa lolo i nga o nanga po i ale tui sa mau i Dominion Road. Au ni ngano. Latu pa mo na le po tai au le apo le ono ngai sulua le papau. Seki kako. Ai se o vai po ese por kalambe o misi. Patala batu penise o so vale vatai Rita se wa ana pena po ia le kalo pai. Soloi mo se kalolo pena po ia le nga uputo muli do mino pena po ia misi po o misi aku io le la kalu ia ai sui meno po o la po ia ngai ai se vai peke o misi po ia se pa asi langa pio anga mana fanga ia misi ako lama ia ai alofa le ima tau tai pe o ia tātou sa ina ia tātou tau no atu po ata Christmas Eve o le salulu
ia ole Krismasi lena famili ai ia ma famna tuina le soifua mai ole pepe o Krismasi ia o tātou fia ia ma vi le tuai lona alofa ma lona ngale so koe vai kasi ai masingia beise me misi Su sa mo le tonu pele nuia por kalame wanga et foi sa ngone mo me umar pa tasi mai o ta tua ta penatu aspia ya mo au mo au ta tua to so fo manuia Krismasi ma tau sang fo pelavo ma puta mai ai lo pata ba au ke nani manu tu tua oi o tonu ma lo fa tele atu pa tala batu Maria le sina tabai pa tai ma puta mai sini Australia pa penapo ia alofa noa maputa mai sini Australia penapo ia Moses Stars mai melepone pelenise o Sovale ia malola oi malisile ia wa misia quasi ia alofa se na kule i media kula me alofa Christmas samore tonu pele le as pai asa masaba mau ton palava ina ia to ato liu vasa o le tātou sa. E pisi arsa mi potso o ngā taipare ia se lawana nātu i ama pa mangano le o ona se tāla o so potu pa maulala o taitou ai ngā sia pe tātou i le alofa mananga leo lo tātou tua. Lo watsi mai po le talenga ia ponga mua, po talenga ia se o Man Francis Ioan tau te maputa se ia pa ia po leono le tai au, wama se mangu le la maputa ko arka ingi, kwa umo leongo le kai au, ia alofa te leo taitou mo o tau, balo tusa i le li so tātou mria, taitou te loto le au ona soi pua, ma ia manu ia.